प्रदीप विक्रम किशोर मानिक क्या की जय 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 kini जों nomination ronani bagoi Udaipur SDM फाइसआव फाइजाक tei sarasani bisingo no congratulations and all the best. Jottonisai maya ganang, jottonisai samung kaham, jottonisai jan boganang, jottonisai pan boganang, jottonisai buka kaham, jottonisai naikal nagereng, Ubagra Pradyut Vikram Kishor Manik क्या की जाए राजा धीरज महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर बहादुर मानिक क्या की जाए Jottonisai maya ganang, jottonisai samung kaham, jottonisai gyan lo ganang, jottonisai pan lo ganang, jottonisai buka kaham, jottonisai naikal nagereng, Ubagra Pradyut Vikram Kishor Manik क्या की जाए राजा धीरज महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर बहादुर मानिक क्या की जाए Nono ting ham jago, nono ting kulumo, nono ting ham jago, nono ting kulumo. Hari bersatu leni ni koda. Nono kulum jago, nono ting ham jago, nono kulum jago, nono ting ham jago. Raja Dhiraj Maharaja, Pradyut Vikram Kishor Manik क्या की जाए Bugari buga, Pradyut Vikram Kishor Manik क्या की जाए जय 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 Tamo devor mata murian, tamo jamatia, tamo koloi, tamo rupini, tamo murasi, tamo tripura, tamo chakma, tamo mog, tamo ucuy, tamo mijo, tamo mosong, tamo rangong, tamo halam, tamo kaipeng, tamo garo, tamo korbong koki, tamo bagania, tei manik puri. Tinggal jottono ihani besar, paiplaya ham dragana no bubagira. Tinggal jottono ihani besar, paiplaya ham dragana no bubagira. Bubagira ni loge bhai bhai sidi, tini tina no sinam sidi. Bubagira ni loge bhai bhai sidi, tini tina no sinam sidi. Raja Dhiraj Maharaja, Pradyut Vikram Kishor Manik क्या की जाए Bugani buga, Pradyut Vikram Kishor Manik क्या की जाए जय 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 जय
everything is on. All the nizam, everything is on. Jengla ihami besar di prasa Mengke buba gerak cengke baploja Jengla ihami besar di prasa Mengke buba gerak cengke baploja Nono karile tele heri Kini asa Nono karile tele heri Kini asa Raja Phirat Maharaja Raju Tikram Kishore Mani Kya ki jai Bukrani Bukra Raju Tikram Kishore Mani Kya ki jai Raja Phirat Maharaja Raju Tikram Kishore Mani Kya ki jai Bukrani Bukra Raju Tikram Kishore Mani Kya ki jai 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 da 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 Congratulations and all the best. So, my colleague. Can you right click? Right click. Akhirnya baru sih besok saya bah pasal yang itu mah. Nah, itu apa sih? Hadir apa bah? Mahin di parti ini, terus kalau nak bilang kan, ini ke, akhirnya orang tangte. Bila nak usul tiga tangte aja. Dia tanya dah. Apa sorry dong? Saya susah bah. Kalau kau beri kamu, ini turis kah? Iya, dia tidak suka yang dia. Ini mayo masa kata masuk. Ada hainan rolai nol, soal orang itu suka lah. Tak ini mana buhay ni Chandra itu, Baru orang kayu sih, lepas. Mereka baru nak tahu rumah sih nama dia. Mau tak kayu biji kayu, kayu mau tak kayu urung sinu tu sih kan. Jadi kalau sing kayu macam ni. Jadi rumah sih mana tidak. Mau mampu kayu juga. Ada. Guna, kayu baru nak ini biji pio nuk kan. Teo siapa mau tahu nuk lagi. Orang mau tahu nuk tapi kan teo siapa biji nuk lagi kan. Mana hai jing tu mana akan nukta akan baru orang tak manusia terus kau nama jago main kau nama yang dia dia semua lain naik dia semua naik apa sih ini kang tahu hai tu lain macam apa mana Kapalnya punya waktu itu na, kalau itu parents yang punya kalau negeri, emang nebau payah itu angkunu soal negeri, teman engkau, sudah develop simak lainnya, iman simak lain. Jekono payah, কিন্তু হারজিত তো কমো না, যেকোনো হারজিত তো নাই, আনো পাই ফেরা, ও এরাও, ও চিনে এলাকা, যদি সে বাগমানি ভাইগর, ও 21 মানে চেলাকাঙ্গ, ওটো কন্টেক্ট খাইতো ফেরা, যদি ইলেক্টেড উঠামাকে চিনে 21 মানে চেলাকাঙ্গ না, নাইগা নিংলাংথং, অরনি জনগণ না নাই। Support to angto bahagia support kay mana, jatuh angto BJP ni si, kaya sini si kita zaman itu mau thane si, kaya boto dol si sanai, dol ni bipar, boke, ani support busuk bang, ani BJP yo support busuk bang, emang mau tahu busuk support bang, boto dol ni bipar, dol si sanai. BJP ni prosesan songke belana, ini motor sarkar ke belana, sufficient yang bilang, yang ke belana raja sarkar songke belana, urana যে সামানি সাফিসিয়েন্ট সাপিলাং কাঙ্গে সবানি কোনো বিষয় নাই মানে বিষয় নাই চাইয়া বতো আং সামালিয়া তানি মূল আং প্রশাসন তানি জীবন তাও ধরতে কোনো প্রশাসন সে আং যেহেতু চেয়ার মাছ হয়ে আং তাকে সামালিয়া
आंमा सामने জনপ্রতিনিধিগুলো থাকবে বিজেপি নি এমডিসি এমডিসি ঠিক আছে কিন্তু রাজ্য সরকার কোনো প্রশাসনিক দায়িত্ব করি এবং এডিসি সরকার কোনো আইনি প্রশাসনিক দায়িত্ব করি আইনি বাংলায় পুঁজিনি জন্য আছে BJP ni candidate Samrat Jamatia bajang Malaysia Malay bani jeng kok kahang kereng kama salaja mungkai bani sorry sesta bahai na menang kawan naka bamuda mati kisah sorry jatai ahin sata maka bani kok samunang lukha naka nironi media tikhe je baru to development kok bosaka goto 35 বছর CPM ne amalo bani parai tabok BJP amal 7 বছর 8 বছর ধরে development kok baru satu কিন্তু development kok মানে abo sengra yang kok sini kok kai maka je tabok sengti pramthani korap থেকে जों सागो যে sini borok ni je imang yok sanani imang sini borok ni je অধিকার tabok land rights hundi cultural rights hundi political rights hundi ও রাইটস থেকে গত সিপিএম নে আমাল হন্দি 35 বছর হন্দি তা বিজেপি নে আমাল 6-7 বছর হন্দি বনি আগে পর্যন্ত যে গভর্নমেন্ট হনের পর সিনি ত্রিপুরা সরকারের কোনো অধিকার নেই ব্যাপার অফিস কিন্তু ডেভেলপমেন্ট নি কপ সাগৈ ডেভেলপমেন্ট নিয়া সিনি বরক নি মাথায় সবটাই যে অধিকার দङ হানি বুসাংনি যে जों অধিকার মানন না মানে সিনি যে ইমাম ও ইমাংনো পূর্ণ খাইনে নবঙ্গে বরকনো কক সামা করি বরক শুধু সাগো নরেন্দ্র মোদিনি ইমাং রাজ্য সরকারনি বরনে বিজেপিনি ইমাং বর আসতে সিন ত্রিপুরাসানি ইমাংনো হংক বরক সালিয়া হাইনি বাংসি जों ত্রিপুরা মহারান তরফ থেকে মা পাসাকা সিনি বুবাগরা সিনি মহারাজা বা ফারাং খাইমা সাফাইকা যে सिनी इमांनो पुरान खाने बांगे जोंसे सानसा खाई जों नराय मा खाइने खानि बांगे जों ताबो त्रमो तरफ থেকে दिनै आं बाहायनो तारा 21 महारानी चालागांगो कन्टेस्टिंग कैंडिडेट जोंनि आरो नोगो नमिनेशन दाखिल खाइगासिनो आगा फिराफोरा आरो ताबो जों 21 महारानी चालागांनि जे बिजेपिनि कैंडिडेट सम्राट जमातिया जों मालायका कक सालायका angka ka ya maklaika bawu sikar maklaika je onek bosor ni thangka ta pojlo sini borok elaka ko development samunia tabuk sikisa kisa ni tong aka jong busu bosor nai singa 75 years jong even simple development ni bangai jong manai sing tabuk porjonto sini ipra tofa ni bangai je odika ni kok alamen tabuk porjonto borok ni salaya ani bangai jong di Brahma Thane loi di Prasani Bangai di Prasani Odikani Bangai जों मामबासाका कक मासाका जों थांसाखलाय लराय खायनाय जोंनि आत्मविश्वास दं जों पाइमानि फरायसिन ত্রিপুরাসারनि जे अनेक बोसोर बन्चित दंमानि अधिकार जों मोनदों jadi waksama sabai nanta jadi atal komi kriyo nanta kelai di jadu lano mokol tinggi tangkas ledi aidu dulshani badi hano tapaldi dulsharoni tinano tapaldi yakshi yagani boya nota kiridi ubagrano kabai poito kaidi deshipano kashudi Deshipano kebengi Beba kebengu no silba ibu bakale 59 Oh 59
dia Aku khai ni bagia Kebono pan kununga dia Parti sarti henai kena dia Jengpayo kini pinang ni bagai Bersah putri romi pinang ni bagai Sini muno narena bagai Muku muno mesana bagai Desipano kasudi Desipano kebengi Beba kebengu no shiba ibu bagale Fighting night Fighting night Hansa fighting night Bubaga fighting night Ketung lo sabai ninta pai jadi Wang sama sabai ninta pal jadi Atal kongi kriyo ninta kelai di jadu Rangau mokol tinggi tanda kledi Maidul tushani badi hano tapal di Bersarong di hinano tapal di Nakshia gani moya nota kiri di Ubagano kabai poyo di Desipano kasudi Desipano kebengi Beba kebengu no shiba ibu bagale Fighting night Fighting night Ubada fighting night Isan gathering kami dorong kai bisa ga. Muka kai dong bisa za sai. Ga mana sini ga sa. Je gathering kai penin to mana sini ga. Sir, tinini je nomination or jagao je rezagnai kai busuk rezagnai ti promote Ini orang promote hari ini, duita constituency ini orang nomination dapat submit saya. Kaisa angka 21 Maharani Chalagang constituency, kaisa angka 23 Ambinagar. Orang negara jeng, dapat sini lagawa honorable CM. Ini edisi itu kan, orang negara hari ini bagai, jeng tabang orang tengah naik jemu, lalu jeng returning officer nomination dapat submit kene. Sir, bahai wanso ti promote ni je 21 Maharani wo je applying faida manno bus o je 26 ni election Sini आत्मविश्वास दङ जे 21 महारानी चलागां constituency जों अबयस्सै पाइने जि प्रमोट पाइनाय सुदु महारानी चलागां मैया जों आशा खाय जे एमपी 23 एमपी नगर constituency जों जि प्रमोट पाइने साथं सागारे दिने जे लाइके हामबाय दिनै जों 21 महारानी चलागां 23 एमपी नगर एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि नि दुईजना nominated candidate no जों nomination गलायनानै बागै जों फाइलायजाक दुईटा उन confirm अरत जों पाइनाय बतो कुनु डाउट गरै जेकपन जों कप्लायनाय सुदो अर सिमिया जों सारा त्रिपुराव मिनिमाम जों 25टा आसन नावै हायने हाय जों त्रिपुराव थापाति एडिसिव जों दखल खायने अमत परिस्कार निरो जतन नवो क्लवा आसे गैदरिंग इमरजेंसी जों साजाव से आसे बरौ अर nomination रेलिबो से आसे गोबां के जोंनि ग्राउन्ड लेभेल अफ माहायंखना मेडिया रनो सिसुंनानि मोसौ जे निरो नायि नायखा केतै बकाहां के नुनाय निरो साबे खायखां केतै बकाहां के सायमानाय जे अरसिनि 21 महारानी चिनि कैंडिडेट सिके दमातिया ते चिनि ते जम्पी नगरनि कमल कलय बर काहमा खिनो अरनियो गोबां मार्जिन नावैनो कप्लाइं फिनाय आइगिनि जत इतिहास नो रेकर्ड सबायै बर कप्लाइनाय अम कन्फर्म सर 5 বছর লাই থাंजा 5 বছর टिप्रा मथा जे
हास्टेव एडिसि आमचे जे सामुं तांमानि यागलो ताबुक बुसकांनि सालो बो तो मानथाय हे किबा बहाय मेनिफेस्टो बा डिमान्ड नति लुकुरंनि फाइसेंगा थांनाय जोंनि मानथायनि तो जों गोबांमा जतन साइट दङ जोंनि महाराजा हयते जोंनि जत कैंडिडेट जत लिडार जत एमएलए एमडीसी दंनाय रक साइट दङ जोंनि लैंड राइट्स जोंनि इकोनॉमिक राइट्स जोंनि पॉलिटिकल राइट्स अमन तो जों फाइट खायबिनो दं प्लस जे जों 5 इयार्स सामु खायमानि जोंनि एक्सपीरियंस जोंनि तिप्रासा आमसायो जों बाहाय खायनाय जोंबो जथेस्ट एक्सपीरियंस जोंखा बनो जों सामुङो फनाङै बसगाङो जों बाहायके तेबो गाहाम जोंनि लुकुरावनि बागै सामु खायमानो अमो जों ता बसगाङो हंके तेबो नजरय मानाय होनै आशा खाय जनगणनि आशीर्वाद जों हायनो हाय नांफियो आशा खायबो जों तेबो जनगण रनि थानि गाहाम आशीर्वाद मानाय अमो तो पहिलावनो सायथा ताबुक तिप्रा मथायनि बखाक्ते केबोबा नॉमिनेशन टिकेट मायांगैने गोबांमा इंडिपेंडेंट दोनानि बागै तियारं लायजाक आबुनो के तिप्रा मथानि कैंडिडेट नि बिसिंगो कुनो एफेक्ट जानो बबो हायके वानसो अमो तो इलेक्शन गानाव तो अमहाय इसा मासा थांनाय फायनाय खपुंनाय कारण महाराजा जे प्रॉपरनो सावो पर्सनल नो बेनिफिट होनि बागै महाराजा वानसोया जे प्रॉपरनो सावो जोंनि जेनेरेशन नो बाहायके सेफ खायनाय बसिसिनो महाराजा नायो के जे ताबो कैंडिडेट ओमानिओ जोंनि निराव जतन नायनायदि जोंनि यंग जेनेरेशन निबो आसो माने अरनिबो गाहाम दलजाखा नॉमिनेट खायजाखा ते सिनियर एक्सपीरियंस होल्डर ताक सिनि जबरि सार हाय बहाय लीडर बो और जागा दलजाखा तारो जों एनार्जेटिक तंनाय राव ताबो जोंनि बयसिरावबो आसो माहायके तामसने पर्सनली दलजाखा जोंनि एडमिनिस्ट्रेशन करंमा सामुक ताङो एक्सपीरियंस जोंजा आईएएस ऑफिसर सीके जमातिया हाय और जागा दलजा खांगे जोंनि कैंडिडेट नि लिस्ट बा बैनि कैंडिडेट नि लिस्ट नि तालिका नायि नायदि जे बो कैंडिडेट बो ग्रुप बो पार्टी नि जे तिप्रासानि बाङै गाहाम सामुक खायमानाय अमनिरंनो बिचार खायथों जनगणनो बिचार खायथों जारा अरनिबो कैंडिडेट मालिया हयतो बखा दुखु नाङै मानो जोंबो सेंटिमेंट बरनि बुस्तिबो हायफोनो ग्रेटर इंटरेस्ट नि बागै जतनि हामख्रायनि बागै महाराजा ताबो कैंडिडेट सिलेक्शन खायमानि नॉमिनेट खायमानि अमो जतनि से परफेक्ट नै आं मानसोबो बोर्ड अमो कुनो इफेक्ट लायगला जों नुबै माखा गन्द सरावो जे राजेश त्रिपुरा एम जे तंनाय एक्जिस्टेंस जे तंनाय बनरियावै ताइको बनरखांके जों 20,000 भोटार अयन बदला थांपायसिनाय आबो नतैले बहाय पार्टीनि तरफ থেকে बनो तो माने पब्लिक नि रिएक्शन तो जों नुखा बरनि सेंटिमेंट हयतो अरबो जत जागानो खरकसानो हाजाउते खरकसानो हाजाय बहाय पब्लिक तो तंनायनो हायफोनो बरबो बुसिनाय वानसोनाय जे महाराजा जे बरंनो रखा अमनो सपोर्ट खायनाय आं आशा खायो हिसाब बखा दुखु नांग्रा लाहा खरकसानो ब कैंडिडेट हनै नायनि मुसुमानि नोगलिया बा किसा दुखु नांग्रा लाहा हायफोनो आशा खायो बरबो सपोर्ट खायनाय बस गांगो निरो वोट बनो रिएक्शन रोमानि रो नोकफानो बोर्ड के इफेक्ट लायगला अमनो रो नाय दिसिओ आगितो नों कायसा पुइलानो एम तंमानि ताबुक tay वैसा कतालके आसायमानि आमसायो जे अबहाके टिकेट मानमानि बहाय मातंखा तो अब तो सिनि बुबाग्रानि दागे मुं तो जेकुनो त्रिपुरानि जेकुनो जागा टिकेट मानतन अब निजिनि नगनि हायकेनो जों सामुमा खायो आरो बो नगनि हायकेनो गामिनि हायकेनो सामुं खाय फेगा अरो तो इसे सिनि एलाकाव जेहेतु रोजा खाबा अरो बो नगनि हायकेनो मा खायनाय अब बायावबो कुनो डिफारेंस करि नग अरो माने आगे जेमन फेमाय अरो बाहायकेनो सामुं गाहाम मा खायनाय बुबाग्रानि दागे मुंके आबसे आबन बागै सिनि सीके साहेब नायनि बनि पारा बागमाबो बनरखो महारानी चेलागांगो माने अरनि नि नगंखा अबनि नि जागांखा अबनो नों मास नामना हायनि रहमानि जों निश्चित आशाबादी जेबाबे तिनि सतस्फुट सिन बरर फाइबेजाक 100% ओ दुइटा सीट 21 महारानी चेलागां 23 ओमपी नगर एसटी कन्स्टिट्युएंसी कायनेनि नो गोबां बुट बाय जों कप्लायंनाय तिनि चन्दी मातानि मताय बस कांगो जों अब कग्रि कांगो जों कनैनो हो जागा एबं सारा त्रिपुरानि 22 থেকে 24 टा सीट जों ताबो 24 टा सीट हायसिनि कन्फार्म जों कप्लायं फायनायनि जों आशा खायो ताबो ते किसा को कासाय दङ जे लोकल कैंडिडेट नि बागै जे ताबुग्रामनादि रामचंद्र गाथाय रगो लोकल कैंडिडेट मायांगिनाय खाकय लायजाक
তাই baksa ke je jaga lokelo na abono manka abono tui ke effect dangno ti pramothani kiso butatni bisingo না আবো বুবাগ্রানি তা কিন্তু বুবাগ্রা যে বরং সাই রেখা আবো চিনে ওয়ার হেস রং বুঝিও যে আবো হয়তো বা কিসা খুব নি বিসিঙো বা কিসা অঙ্কলাইমেনি বিসিঙো মুসুমান মালিয়া বা কিসা খাকই লেখা আবো এক দুই দিন বিসিঙো তিনি নমিনেশন পাইকে খানা রঞ্জিমি আবো নরমেল থাंनाय जों যত জায়গায় খবর নাই দङ আবো কোনো ইস্যু দংলা BJP জায়গায় M2 দংমানি আরে ত্রিপুরামতে M2 দংমানি ছড়াগর তবে BJP ক্যান্ডিডেট এফেক্ট দেখাইজা তাম মনস এফেক্ট দংলা কারণ নরনুকনে যেভাবে বরক খাইজাক কামি রগমি আর যেভাবে আনো রিসিভ খাইকা অমপি ও 23 অমপি নগর আবো সদাগনি কোনো ইমপ্যাক্ট অমপি ও কালাইগলা হামবাই তো খাইনা বাগানে BJP থাঙ্গনে আমরা তুই নং তাম সানাইছা आं सोराय लुकुरावनो सा मुसुगु दिनैनि गोथार साल नमिनेशन साबमिट खालामनायनि साल' जेहेतु कुइसन फायगा आंबोनि रिप्लाइ रिन नां बात बरक मुनैसो जखन हांखा कोनो जागागो कोनो कायसे दुसारो बोमा फुनुंनाय आनो एविडेन्स सह फुनुकदि आं बर जागा रांनाय चाइतं आनो जदि करप्शन हि बहंखांखे बले बोसो जरते तुलसी पाताय सुजाक जारा बीजेपी तंगनाय रक गोबांमा मिनिस्टार दं बोमुं आं मेनसन खाइलि हाइसि सबाबा तुलसी पाताय सुजाक बोसो जरते दं बन बोसो स्राय साइ रमागो जोंनो विथ एविडेन्स रयनाय कारिगे हाइसि आनो बो प्रमाण देरि माना प्रमाण सारा कक साके त डिफेमेशन केस आं थांनाय बदेराय थांनाय हाइसि स्राय कक इभेन बो नुखानाने बनि उंक्लगो बरक खरक बुसुकबो अमपि आमसानि लिडार नो खरक सामं गतलांमा खाना खरक सामन बतलांमा यांक्लग बरक सिख्रै साइजों मा थांगा हाइसि सामं हामिया तांमोनि बागै ति बो साइजों मा थांगा हाइसि स्राय बरक साइमान तार माने अमपिओ कोनो एफेक्ट कोनो एफेक्ट इया तेइ बसि फाइनेन्सियेल गोबां दंगो जयनिं नाना बागै फुन खाइ दं आं निजे जुगाजग खाइ दं आनो फुन खाइ दं बागै हाइसि स्राय कारण बीजेपी जारा कष्ट खाइ दं आरो बर कैंडिडेट मेन बर दुख नांजाक इंगा तिनि ब फचा फाइमा बतामनि बां टिकेट माथाय आबो जलेमों जनगणनि थानिगो बीजेपी रनथाने अनेक खबंगाय दं हाइसि दाखर बाइखुरि फाइ दं बसकां फाइ दं हाइसि खानानि सिबिनेराव नायतनि जयनि मैजोनि के जों गोबां मार्जिन बाइकु काइनि आसनो जों नागै फुंनाय आंगर दायित्व नाय दंनाय जिनि सेम साब दंगो ते करबुक काइसासिनि नतुन बाजार मालबासा ताबुक जों पाइखाके सेम साबाय जों अरबो थांनाय सापर्ट खाइनि थांनाय ख तिनिबो जों सापर्ट खाइनि थायो सर ओमा हाइके जे ताबुक अरवो अमपिओ जे तिब्रा मथनि इंगे जे मानमानि ताबुक जे कताल आगिनि इएमनो मानमानि ताबुक बोबा हाइके सामुं तांकिनो कप्लाइ खायनानि बागै बुसु जरतेनि फानथनजा अरो तो आगेनि सिमिसि हाबा कमन ओ जागागो तेइबो बो खरकसा इलेक्टेड इएम साइमन कक त्रिपुरा मेडिया चैनल नि बनक फां पुरा बिरसर अंक आइस बनक खबर फटो बुजांना बागे ओ कक त्रिपुरा सिबले सिनि कमल सिबले हेने असके हामजांनाय बां जत लैंग्वेज बो कक साइमन रियां कक साइमन मलसंको मुटामुटी साइमन अरन लिकुरो एस एमन के खाफुरजाक जत खाफुरजाक हाइस आं साका आं कतर सामनि खगियामो निरं नाय तंदि जखन 17 तारिख गो जखन काउंटिं नाय रेजाल्ट नाय ओ दिन निरं स्राय प्रमाण माने हाइस हामबायसा Bisa barangnya nang ka. Balai tor.
ইকোনমিক রাইটস কালচারাল রাইটস সেটাকে আমরা আদায় যেতে করতে জয়ের প্রতি আপনাদের কতটুকু ধারণা 100% আমাদের আশ্বাস আছে বিশ্বাস আছে আমরা জিতব থ্যাংক ইউ ঠিক আছে ঠিক আছে ঝামেলা করা কেউ নাই বাকি তো ফিল তো রেডি আছে না তারপরে আমরা সময় লাগবে একটা কনফারেন্স করে রুমে জাস্ট রেডি করে আমরা একটু ফর্মটা আগে দেখে নিই যদি বাকি থাকে ওকে সার্টিফাইড কপিটা একটু না সার্টিফাইড কপি অরিজিনাল তো আছে পোলিং এজেন্ট থেকে পড়ে না পোলিং এজেন্ট
Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Sabro no naisina. Kaplay yang nai neng, jeng tasinggu saga 24 ta, 24 ta hai sida jeng kaplay yang nai, orang tu jeng kuni kaplay yang nai no, tebu je cini lagi bahasa tapi tak ni prarthi, actually tak ni prarthi selection, bampan kaisa buba rajat tono no, dulu je prarthi rimani, abo jeng 100% nichit 24 ta seat cini bagai di pramot hano, buba grano cini actually cini development ya main issue. Sini actually অস্তিত্ব নিঃসঙ্গ, sini land right, constitutional right. আবার রকসে sini main edition ফাইকে কে তাম সামুখাইনাই sini লামা সুনামনাই তিরিনাই অব main মুদ্দা আবার দङो। আবার जों ফাইট খাইতবুনাই আবার जों edition হইতে কিসা মাসা जों দিলেনে কিন্তু main তো sini অস্তিত্ব নিঃসঙ্গ, sini land right, sini ভাষা সংস্কৃতি, sini কৃষ্টি তংথাই আবার sini security আবার সে প্রবলেম লে। Tipra sarok ini jona alliance tang di hingga bubagre alliance yang dia tahu jauh tipra sarok singbai oleh 100% nichit. Buknung to oro ketal ke taisa politics o je puila abono first bahai wansuk kamohrani wo keplai dangai manno 21 Maharani Chalagang the CTADC constituency tongo arnego ang contest plan tangto arnego ang politics ka talfan asini lemen borok tereng lemen borok tang ka katal jable ang to ora amor poro bahanyang sakit lekangka pane pare Maharani Chalagang ni borok pa ang kerengjak ajin second kerengjak engkai borok pa anu sinigo ang uprono sinigo sini kaisa সম্পর্ক তঙ্গ বরক বাই এটা বরক রক যতন তাবক জন্য সাজাখা আনো ওয়েলকাম খাইকা 21 Maharani Chalagang বরক আনো ওয়েলকাম খাইকা তব ইয়াং जों তিনি কনুই পারনেগো বাক্সা কে जों নমিনেশন পেপার সাবমিট খাইকা তিনি যেভাবে পাবলিক হাইয়ারনো जों উৎসাহ উদ্দীপনা খাইকা অমনে প্রমাণ খাই অমনে ইমপ্যাক্ট যে 21 Maharani Chalagang CTADC constituency by 23 Omtinagar constituency go the promotion party Maharajani candidate Maharajani Chongda प्रतिनिधि जों पासी माने promotion आत्मविश्वास में जतना हमबाय पीछा
जों आत्मीय आत्मविश्वास तैरि ओंखा जे 21 महारानी चेलागांगो जों त्रिपुरा मथानि कैंडिडेट आं सीके जमातिया फुल चंद्र कुमार जमातिया आं पाइनाय जेराव जत सभामानि बाङै जेरावनि जतनि खामानि आं जतनो हामबाय तै सभानि सिबाय रगै जों दिनै मानथायनो दिनै महाराजा जोंनो संगि रहखा दिनै अरनिगो 23 एमपि नगरनि कैंडिडेट हिसाबै अरनिगो कमल गलैबो दिनै अरनिगो जमा रखा जों जत अरनिगो पासनाय महाराजानि जे प्रतिनिधि संजाब निरावनि प्रतिनिधि हिसाबै जों अरनिगो कप्लायङै जों दिनै माथाय दिनै अधिकार दिनै हानि अधिकार दिनै कालचारेल राइट सोशियो इकोनॉमिक राइट पॉलिटिकल राइट्स न जों आदाय खालायनाय जों माननाय तै माननाय ओ कयको सागै निरक जतनो हामबाय तै सभानि सिबाय रगै खुलुमबुं रगै आं अरनो कमो थाखा जों एकलगे जत मिलिरै सामुं दांलायनाय तै बोसकां 12 तारिख एप्रिल भोट रलायै जों महाराजानि कैंडिडेट न महाराजानि जे संजा बरफ न जों पास खालायलायनाय जतनो हामबाय खुलुमखा सिबाय ताखुक बुखुक त्रिपुरा मथानि वारियर्स भूबाग्रानि वारियर्स और जत चिनी फ्रंटियर चिनी लीडर तंगनाय रक खरसे के मौनालिया चिनी सीके जमातिया साहेब 21 महारानी चेलागांनि त्रिपुरा मथानि प्रार्थी तै आं कमल कलय 23 एमपि नगर कन्स्टिट्युएन्सिनि प्रार्थी ताकुक बुकुक सम इलेक्शन ओंगिया सानि सिगां रेजाल्ट या सानि सिगां आसुक अमर कुप्लुम बर' खायै दिनै प्रमाण त्रिपुरा मथा कप्लायनाय दिनै प्रमाण रोखा जेसेबानो षড়যন্ত্র खायतो जेसेबानो निर्दल प्रार्थी रुथुन चिनी त्रिपुरा मथानो मेचेनि मानलिया अब दिनै प्रमाण चिनी सिके साथ साई खांगा चिनी डिमांड पॉलिटिकल डिमांड चिनी लैंड राइट चिनी इकोनॉमिक राइट चिनी सोशियो इकोनॉमिक राइट अब चिनी अचीव खाया साथ त्रिपुरा सारक त्रिपुरा मथाओ बुबाग्रा बाय थानसा तंनाय त्रिपुरा हास्टेनि बर'राव चुनो साका नरक एलायन्स तांगि बीजेपी बाय बीजेपी दालाल टाटा सानाय संबिधान सैजां मानै चुनो रिनायनि साइ दंमा पर्यन्त बरफ चुनो रैया चुनो थंगै दङ रां थंगो पावार थंगो मानथाय थंगो एभ्रिथिं चिनि मानथायनो थुं दंमोनि चिनि लुकराव सौ चुनो एलायन्स तांदि बुबाग्रानो सौ बुबाग्रा एलायन्स तांदि बुबाग्रा एलायन्स जोंलिया नरकनि क खोनावै त्रिपुरा सारनि क खोनावै ताबा त्रिपुरा सारा महाराजानि लगे दङै आमरनो जवाब मारना कपाय बाखायनाय त्रिपुरा सारा कपाय बाखायनाय ओ हात दखानो ओ त्रिपुरा सारनो जों महाराजानि याखै माफियगलायनाय आं बागै नरकनि गोबां फाइमानि बागै जतनो हामबाय सुबाय महाराजा की बुबाग्रा की त्रिपुरा मथा की त्रिपुरा सार की बुबाग्रा की महाराजा की बीजेपी ने वोट का समाचार होते बीजेपी ने वोट का समाचार होते बीजेपी नहीं फंसो बीजेपी नहीं फंसो फाने ने विरोध करे बीजेपी ने वोट का समाचार होते बीजेपी ने वोट का समाचार होते बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय बुबाग्रा लंघे como con el que माथा गुट मार पर होते ठीक है जो मैं तो हमारा नहीं लगा
Congratulations and all the best. No? My talent. Akhirnya sore ini sih bisa saya bah, pasal yang itu mah. Nah, itu sih, akhirnya oke bah, mahi di party ini, terus alam nak bilang kan, ini ke, akhirnya oleh tangke, bila nak usul tiga tangke, tanah aja, dia kayak mana, itu sorry dong, itu susah bah. Kalau kau beri kamu, begini, turis kah? Iya, dia tidak tipu ya, dia begini mayo, masa kata maksud. Rolai nol, suatu orang itu suka lagi. Tapi tak ini begini, mana gue hari ni tandor gue, tandor Baru orang kayu sih ada bah. Mereka baru nak tahu rumah sih nama dia. Mau tak faham biji kayu, kerana mau tak faham gaya urung musim tu sih kan. Jadi kalau sih kami masih naik. Jadi masih mana tidak. Mau masuk IT semua. IT. Guna. Ayo baru nak ini biji pio nuk kan. Kau siapa mau tahu nuk kan? Orang mau tahu nuk tu kan? Hai, kau siapa biji pio nuk kan? Gak mana? Hai jeng tu mana? Agar nuk tak. Agar apa? Baru orang tak. Manusia terus kau nama dia boleh main nak, kau nama yang tu. Ia dia semua lain naik, dia semua naik apa sih ini? Kah ni mana? Tahu hai kalau lain macam mana? Hai ni. Kucing kan, engkau tahu tak 2026 hai parti sengano rofilah, engkau rofilah engkau tu bahaya ya, betul tak salah semua itu. Tani amalnya tahu gua, jatuh film lama aja. Ini nahar mungkamu tonggai, tong BJP ko apply mana ulo. Ani nahar mungkin BJP ini apply engkau je, sini Prime Minister Narendra Modi, budget channel suggestion rumani, এবং তিনি প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মানে শাসনী মতে जों पार्टी संके चलाई दंगो जेतु पार्टी पैसा मत देबा रंगो फैयाबा केबोनि बिसिति समा चलाया देबा एके जे नरेंद्र मोदी जे भावे सबका साथ सबका प्रयास सबका प्रयास नि माध्यमे जे साउंड तांगा तंगमनि नि लामा থেকে তুইতে কারেন্ট থেকে নুক তंगमनि बं आनासे कोनासे आइगि 100 বছর পরেছে না কারেন্ট সইয়ার লামা করি রক্তাব লামা বইছা Namun tuh kiri waktu mana mereka muka celai tu, kita bawa BJP apa pakai, edisi BJP apa pakai lah ke, ini edisi BJP, ebang Rajya Sarkar BJP, ebang Kendra Sarkar BJP ke, uno te bada bigna klik klik, poriskar babe lama tengsa tu ke sangtang mana he, asa kelai ebang hakin borok nang unnayan khai mana, ebang pararok nang develop khai mana he, asa kelai, jenta hinggi matang gozak. Nungto thangnayo bo MDC existing to. Busuk jorotoi samung tangjaka tipra sam sayo. Tabuk I bus kanggo ke neng taisap sela kanggo taisap talke taisap taklayo keplai jang no bo bahai. Keplai ngai to asagi matongo. Ko kaisi ang to thangnayo u maharir chalagang area to pasun khatik na. Kintu edisi ha pango to sini mota sarkar. এর মত আছে প্রশাসন ফাইলা একেবারে জায়গা তো যেহেতু রাজ্য সরকার যদি जों দাইলেজাক সরকার দাইলেজাক কোনো এডিসিওকে টফাপ কিছু টফাপ কোনো সামুং হুমুং মাইয়া চিনি সিএম কোনো চলতো মাতিয়ানো বারবার আং কোনো অ্যাপ্লিকেশন বখাইজাক এবং রিপ্লাই বলা কোনো
এবং চিনি এলাকানো উন্নয়ন খাইনি ডেভেলপ খাইনি যেখানে লাকরি মানে লাক কাঁচা রাস্তা নো ইচ্ছলিং খাইনি তো আনো খামো যদি আং রিকুয়েস্ট খাইনি বিসিতে তারপর 5 বছর কাইতা মাইয়া আবনি বাঙ্গিনো বসকাঙ্গো জদিসি একই সরকার একই প্রশাসন হওয়াকে যে আংখা কামানি মতে সামমাত বাংমানাই নাহি আংখা কাদা যত সামংসে সেন্ট্রাল নি ফাইও কাকে সিএম পুনচন্দ্র নি ফাই তাওনি বাকি সামং সাইয়া যত তো সেন্ট্রাল নি ফাই কিন্তু ওর তো এডিসি প্রশাসন তো চিনি মথা সরকার বলে একে মথা সরকার নি বিশিষ্ট চিনি ফান্ড তো পাথর রোজা চিনি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার চিনি মাধ্যমে একে ববা বসুধরতে সামং খাইনি খাইয়া ববা এডিসি সংবু প্রশাসন নিনে ডিএম থেকে এডিএম থেকে ববার খাইগোন ঠিক না কিন্তু খাইনাই তো বরক খাইনাই বলে প্রশাসন তো বড় ইয়া পাচ্ছি আনি বাগैनो आं आशा खायो ताक बुसखाङो যদি সি এডিসি ও বিজেপি হাবং ফাইলাকে পরিষ্কার পাবে যে তিনি পাবলিকনি চাহিদা যেটা আনি এরিয়ানি চাহিদা রङ आं पुरन खाइमानाय हे खाकागैनो ताबो गरते आसस रइबो दङ पाब्लिक न आनि बागै ता मिडिया सनबो जतन खनबय उपफाय फाय अरहन पारेखा जतन বিজেপি নি প্রশাসন সংক্ষেপলেন তিনি মতা সরকার কেবলেন সাফিসিয়েন্ট ইয়া হপিলা ইয়াং কেবলে রাজ্য সরকার সংক্ষেপলেন পুরানো যে সামানি সাফিসিয়েন্ট সাপিলাঙ্কা সবানি কোনো বিশেষ নাই মানে বিশেষ নাই চাইয়া বত আং সামালিয়া তানি মানে আং প্রশাসন তানি জীবন তাও ধরতে কোনো প্রশাসন সে আং যেহেতু চেয়ার মাছ হয়ে আং তাং সামালিয়া आं मा सामने जनप्रतिनिधि তাক যাতে বিজেপি নি এমডিসি এমডিসি ঠিক আছে কিন্তু রাজ্যকান কোনো প্রশাসনিক দায়িত্ব করি এবং এডিসি সরকার কোনো আনি প্রশাসনিক দায়িত্ব করি আনি বাংলায় পুঁজিনি জন্য আছে টিপ্রা মঠাবাই যে বিজেপি নি ওরা তো মেন মুদ্দা ফাইট নাই গেংকে তাবুক টিপ্রা মঠানি ব হেভি ওয়েট yang nung bai agi no 5 bosor waisa sajak bo mahai nung strategy nini taklai nung pasnani bagai ba bo mahai competition no pad no heavy weight chini sike joma te bon tang siu thik na kintu painai paiya bo to mato sela moglai tung bo public ni upor chi depend khana আর তাছাড়া और জায়গা যেটা আং প্রশাসন মাত্র এখানে যেটা রাজ্য সরকারি যেটা উন্নয়ন মানে তারপর এটা নিগো গন্ধরিত দুঃসিং বসে তারপর लामा खाइजाक दङ 8 कोटी टाकानि एखे और दिसि ताबक आनि पाराव बाहायनो दिनै 3 कोटी टाकानि हाकेनो प्रतिति पारा पारा लामा लामावनो ताबक पिस चेंजाक बि दङ एबं चेंज दङ बनो आं मा मासो जे 72 लाख टाका ते हरसंगबो 80 বছরঙ্গই কোন সরাও जों ব্রিজ খাই রমায়া কোন সরকার সিপিএম সরকার তো 25 বছর সাথ থাকা ঠিক আছে আপনি সিকাং তো চিনি আমার তাসে নাই এই যে কংগ্রেস সংস্থায় থাকা ফিয়াবা তবে মোদী সরকার পাইগে তিনি 2014 সালে মোদী সরকার পাই মানে বিশেষে তিনি বিজেপি সরকার তিনি 2018 কুলের তিনি 2018 কুলের তিনি রাজ্য সরকার তো সিপিএম না মেসেঞ্জে বিজেপি হাবাং গাইকা ও 7 বছর বেশি যেটা 35 বছরনি আগে যেটা 7 বছরে যেটা তাংজাক মানে नु মানে বনো आंनि आंनि जीवनाव आं नु फाइगो दिनै एडिसि एरिया रबो जनजाति की माइनरिटी की जात और जागा जेटा सामतांग माने डेभलपमेन्ट नु माने ता मुदि फाइगिनो आजु जति नु बम हाई सपोर्ट खाइनाय सपोर्ट तो आं तो भागे सपोर्ट खाइ माने जेतु आं तो बीजेपी नि छि एके सिनि सिगे जमाते तो म थानेसि के बो तो दल सि सानाय दलनि बेपार बके आनि सपोर्ट बुसुबां आनि बीजेपी ओ सपोर्ट बुसुबां एबं मथाव बुसु सपोर्ट बा बो तो दलनि बेपार दल सि सानाय नायक्रि एबं न बावपायबो आं कोनो जले नायक्रि तमनेके जों शुद्ध डेभलप सिमाख्लायनाय उन्नयन सिमाख्लाय जेखुनु पाइथों কিন্তু হারজিত তো কমো না যেকোনো হারজিত তো নাই আনো পাইখনা ও এরাও ও চিনে এলাকা যদি সে বাগমানি ভাইগর ও 21 মনে চেলাগাঙ্গ ফটো কন্টাক্ট খাইতো না যদি ইলেক্টেড উঠামাকে চিনে 21 মনে চেলাগাঙ্গ নাইগা নিংলাংথों অরনি জনগণ না নাই BJP ni candidate Samrat Jamatia bajang Malaysia Malay mani जों कक kahangkeran ka masalaja ओमफ्राय माने सरि सेस्था बाहायता मोजां खबरना का मथा-मथि किसा सरि जाथाया हिंसाथा मका बनि कक सामना आं लुखा खोनाखा निरनि मेडिया तैखे जे
ভারত ডেভেলপমেন্ট কক্স বসাকা গত 35 বছর সিপিএম নি আমলাও বনি পরে তাবক বিজেপি নি আমল 7 বছর 8 বছর ধরে ডেভেলপমেন্ট কক বরক সাল কিন্তু ডেভেলপমেন্ট কক মানে আবো সেংরা ইয়াকো চিনি কক কায় আগে যে তাবক जों ত্রিপুরামথানি তরফ থেকে जों সাগো যে চিনি বড় নিজে ইমাং yok sanani imang চিনি বড় নিজে অধিকার তাবক ল্যান্ড রাইটস হন্দি কালচারাল রাইটস হন্দি পলিটিক্যাল রাইটস হন্দি ও রাইটস থেকে গত সিপিএম নি আমাল হন্দি 35 বছর হন্দি তা বিজেপি নি আমাল 6-7 বছর হন্দি মনে আগে পর্যন্ত যে গভর্নমেন্ট হনের বড় চিনি ত্রিপুরা সারনি কোনো অধিকার নি ব্যাপার অফিস শুধু ডেভেলপমেন্ট নি কপ সাগৈ ডেভেলপমেন্ট ইয়া চিনি বরক নি মাথায় সকায় যে অধিকার দं হানি বুসাংনি যে जों অধিকার মানন না মানে চিনি যে ইমাং ও ইমাং ন পূর্ণ খাইনে বলে বরক ন কক সামা করি বরক শুধু সাগো নরেন্দ্র মোদী নি ইমাং রাজ্য সরকার নি বরনে বিজেপি নি ইমাং বড় আসতে চিনি ত্রিপুরা সানি ইমাং ন হক বরক সাই সালিয়া হানি বাংসে जों ত্রিপুরা মথান তরফ থেকে মা পাসাকা চিনি ববাগরা চিনি মহারাজা বা ফরাং সাইমা সাফাইকা যে চিনি ইমাং ন পরম খাইনে বাংে जोंसे खानसा खाई जों लराय मा खाइनाय हानि बांगे जों ताबक त्रिपुरा मथान तरफ থেকে दिनै आं बाहायनो आरो 21 महारानी चालागांग कन्टेस्टिंग कैंडिडेट जोंनि आरो नोङो नमिनेशन दाखिल खालामगासिनो आगा फिराफोर आरो ताबक जों 21 महारानी चालागांनि जे बिजेपिनि कैंडिडेट सम्राट जमातियाबो जों मालायका कक सालायजा angka ka ma salayja babu sigar ma khlaika je onek bosor ni thangka ta porjo chini borok elaka ko development samuni ya tabuk sikisa kisa ni tong age जों busu bosor naisinga 75 years जों even simple development ni bangai जों ma naisin tabuk porjonto chini ipra tofa ni bangai je odika ni kok khalaimen tabuk porjonto super fine khalaya ani bangai जों ত্রিপুরা মথানে লই ত্রিপুরা সানি বাংলাই ত্রিপুরা সানি অধিকারী বাগৈ जों मा बासाका কক बासाका जों खानसा खालाय लराय खायनाय जोंनि आत्मविश्वास दं जों पाइमानि परै जों त्रिपुरा सारनि जे अनेक बोसोर बन्चित दंमानि जोंनि अधिकार जों मोनबाय हामबाय चलाकर मानी साहब को भी दिखा सकता है कि हम लोगों के पास कितना क्षमता है सीके बाबू आप आगे बढ़ो महारानी चलागांग बुकागरा भी आएगा और मैं आपके लिए कैंपेन भी करूंगा और हम लोग ये इलेक्शन जीतेगा Sabiram and all they are also here, Maharaja. सबको कबीराम सबको मेरा तरफ से महारानी चलागांग में एक नाइट हॉल्ट भी करूंगा विभाग जरूर मोस्ट वेलकम ओके गॉड ब्लेस यू ईप्रासा दोपा आई पक्तु राधा किशोर मानिकने आम्हाला उदयपुराची चिनी त्रिपुरा राज्यनि राजधानी तंगमानी बनी परे ओ पुराना करतला फायरपुर चौथ देवता मंदिर तंगमा जागाव त्रिपुरानि राजधानी थांका बनी परे साइका आगरतला ताबुक जा आगरतला तंगमानी आरो जागाव त्रिपुरानि राजधानी राजा खर सानाजाक मानी ओके जेखाने राजधानी खालायजागो राजा खर खालायजागो आरो जागा चिनी बरफनो राजानो गुरिगै नक थाइ हुक थाइ खालाय दंमानी अमरपुर जेखाने टाउन राजधानी दंमानी बनी चारिदिके चिनी बरफ विशेष खालाय रियां जमातिया दंमानी उदयपुराव हायनो ओ खैरपुराव हायनो मणिपुरा आगरतलाव हायनो ताबो नक थाइ गमालायखा ताबो जयपुरनबो जे सामानि अम ठीक अम हायनो उंगै दङ हायनि बाङै राजानि आमल राजतंत्र तंत्र ताबो त्रिपुरा राज्यग राजतंत्र दंमानि ओ महाभारतनि जुग থেকে राजार राजतंत्र दंमानि 5125 বছর राजतंत्र दंमानि आफ्रोबो हायनो हातानि राजारक त्रिपुरानो
आक्रमण खाई सेकनानि फाइमानि आफ्राबो चीनी बरफनो विशेष खायै जमातिया ते रियां राजानि सैन्य हिसाबे युद्ध रलायै चीनी त्रिपुरा राज्यनो रक्षा खालायनारमनि हंगा ताबो एडीसी हिनि हलायमानि ओ महाराजा वीर विक्रम माणिक्य 1929 सनो बा अमेरिका थांनि नायखा आफ्रो नुखा जे जों हाय बुकुं बारा बरक अमेरिकानि आसल बरक रक आरनि हानि बुसारक बर बाहायनि बुबा हा सेकदाकते नक नुखुं कमालायखा बनो नुगुइ फायै महाराजा वीर विक्रम माणिक्य ब फाय साफायगा जा आनि बरक रकबो अरण्यगो जागा कमा खांकै खायांगनाय हायनि बाङै ब अर त्रिपुरा राज्यगो रिजार्व खायग्लां थाका चीन बरकनि बाङै एरिया कुंद्रि रेगै रिजार्व खायग्लां थांखा ओ रिजार्व खायग्लां थांमनो रगै ताबक त्रिपुरा राज्यगो चीन बरक आफ्रात TUJS त्रिपुरा उपजाति युव समिति हिने आजायै 1960 सन्नियो दाबि खायते 1984-85 सनो हके जों एडीसी मालायखा एडीसी माने इंराजी बाय हंका ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बांग्ला बाय हंका हनो स्वशासित जिला परिषद और बरक बाय हंका चीनी हा चीनी शासन खलाय सिदि निराव हने जों दाबि खाय मालायखा एडीसी जों एडीसी मामानि परे जों चीनी हा चीनी शासन दे खायमाखा ताबो पर्यन्त बनो नायनायखा हंके एडीसी मामानि ताबक जों 40-41 বছর কাই থাকা তিনি নমিনেশন দাখিল খাই ফাইমানি পরে উর লামাগ যখন কাইসার দোকানো চা নङानि माइ चालायनायनि हेम्पा थांलायफ्र सम्राट जमातिया बायबो जों मालायै सिनि लायखा जों सिबायर लायखा हंगा ककमा सालायखा बनो ओ मेडिया रक संगानि थाफ्रो बमा साखा जे ब 1990 साल सिनिनो ब राजनीति खलायै राजनीति बाय गोरोंलाय फायो बमा साखा जे गत CPM नि आमलम थों कांग्रेस नि आमलम थों मनिपुरे बीजेपी ताबक 7-8 बोसोरङै दङो बरक शुद्ध डेभलपमेन्ट नि कक साल माने डेभलपमेंट खायने ही कक साल किंतु चीनी बरक एलाकागो एडीसी एलाकागो जे डेभलपमेंट नङानि कक तमनि ओ डेभलपमेंट बो उंया हंगा ताबो बीजेपी को हंदी कम्युनिस्ट पार्टी को हंदी कांग्रेस पार्टी को हंदी बरक चीनी बरक नि जे अधिकार चीनी बरक नि जे अधिकार तमनि चीनी बरक नि जे खांगानि अस्तित्व रक्षा खायनानि थांमनि उपग्न बरक साया हंका ताबक हानि बांगनि ताबक 184तम राजा चीनी त्रिपुरा राज्यगो राजतंत्र खाय थांखा महाराजा ताबक थांग तंनाय बहंके 186तम राजा बन बुफा महाराजा किरीट विक्रम हंके 185तम राजा तमनि ताबक 1949 साल नि सिनि ताबक 2026 साल का 75 बोसोरङै थांखा ओ 75 बोसोर चीन बरक अनेक राजनीति खलायलेखा कांग्रेस खलायखा CPM खलायखा बीजेपी खलायबेखा खलायै चीन बरक चीन माथायनो मुंसा मालिया हानि बाङै ताबो चीन महाराजा बुवाग्रा प्रद्युत विक्रम किशोर माणिक्य ब फायै खरां माथि साफायखा जे निरो खाङै तनानि हंकाय निरो अधिकार मानानि हंकाय निरो थानसां बायसिदै एक लगें बायसिदै हिनै ब खरां पिसा फायगा तिनि अरनो जों सानानि फायमानि महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर माणिक्यनि जे कक थानसानि कक अमो शुद्ध पार्टी नि कक यामो शुद्ध त्रिपुरा मथा पार्टी नि कक यामो चीनी बरक खांगानि कक स्यामो चैनि जों ताबो राजनीति खाय इंलिया ताबो जों दफानि नीति जों जातिनि नीति सिमा खायसिनाय खांगानि लासिमा नायथुकसिनाय हानि बाङै तिनि अरनिग जे ताखु बुखुराव अरनो उथलायखा
amo sudah ti pramot hani kok ya sini amo party ni kok ya amo sini jati ni kok sini dopha ni kok ini jara CPM khai tong nai rok jara Congress khai tong nai rok jara BJP khai tong nai rok borno jeng ma sanai je phaibai sidi thansang phaibai sidi jeng thansangoi ti pramot hani je symbol ornego jeng boot oi thansake karak khai sini ma thaje jeng adai khaine ni nangu ang jemani ti pramot hama khlaika ang puila sakri sangkha BDO kha deputy collector kha bane pore ADM kha DM South Tripura DM kha North Tripura DM tongkha Sipai Jala DM kha bane pore director kha secretary kha ADC ni chief executive officer ngai ang retirement thangkha tabo 9-10 mas sangkha Maharaja anu saka je nung ano logarodi sini dofano subanan nangnai sini dofano mutangan nangnai Maharaja bai jengma kokma salaika je nung busuk bosor tangani na tangani musuk ano busengka jeng jotono sengka nung busuk bosor tangani musuk nung busuk bosor ayuk manani musuk kewa saka 90 bosor kewa saka 100 bosor kewa saka 110 bosor tangani musuk sini kok hingga haisi je 5 bosor pa thangthung 10 bosor pa thangthung je kathang tongsak sini dofani samungtangi thangnai jo dofani bangai kok sai thangnai dofani odhikani bangai jeng norai khlai thangnai ani bangai se tabo Maharaja ano saka neng tabo ano logara paisidi ani homani bangai ang tabo ti brahmo thago joining khlaika tabo ang ti brahmo thabai Maharaja ni loge tongu haike tabo oronigo ang Maharaja ni candidate hisabe Maharaja ni chongjak borok hisabe Maharaja ni borok Maharani go paisok paikya tabo Maharani go paisok paikya nirobai kereng laikya tini oronigo nomination dakhil thaimani porai jeng takpan bathak yakho tabo oroni porai ang Agartala thangnai Agartala thangai hai khana ora Omorpura paipinai tar mane first nomination dakhil thaimani porai meeting ora wa muli paragon ang tabo phai meeting ma khlai phayu amon nirak bai kha bukhatan tongmani bangisi ang orno sokphai tini Maharaja bai kok saleni nikono kok tongmani ya ornego meeting khlailai tongpro yang roti kok sai tongpro Maharaja hothat khlai kok saka ang nirak bai ke Maharaja na kurung rokha u je bukhani tan Maharaja chini borok chini dofana hadak mani bangai bo sob samayo chini dofani bangai wa sok tongmani bangai bukhatan tongmani bangai hothat khlai am kurung laikha Maharaja orno kok saoka niro bukhna laikha niro yapa khormana Maharaja khana kha tabok ononigo Maharaja ni kok hanga hai je tabok hangkai গণতন্ত্রের দিন ভোট নি মাধ্যমে সি সবা সরকার খাইনাই সরকার খাইয়া ভোট নি মাধ্যমে সি থিগং আবো ঠিক আনি বাঙ্গই তাবো বুসকাং তাবো এডিসি যে অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল চিন বরক হাই মাইয়া অনেক সংগ্রাম খাইমানি পরে চিন বরক আব থৈ কথা খাইমানি পরে প্রাণ লাইমানি পরে কষ্ট খাইমানি পরেছি আম এডিসি जों मानो অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আগামন রক্ষা খাইনানি আম চিনি দায়িত্ব তাবুক যারা অরনগ যে তংনাই প্রজন্ম তেতেই অরনগ যে ইয়ত তংনাই রক তাবুক যারা সরাই তংনাই রক জেনজি তংনাই রক আম जों যতনি দায়িত্ব ও এডিসিন রক্ষা খাইনারনি বাঙ্গই মানে এডিসি গ তাবুক সব সরকার খাইনাই বন ঠিক খাইনানি বাঙ্গই তিনি হঙ্কা 25 তারিখ tak buskang mas ni April mas ni 12 tarik ko bodong nai bodong prong ngai Maharaja ni ko je samani amo hangke tabok sung kasak
गोख्रां गुफुर कर्म हलालिया जों त्रिपुरासा जों जत थानसा खायै जों भोट रगै महाराजानि जे बरक चंजाक महाराजानि जे कैंडिडेट बरना एप्लाई खायै और एडिसिगो जों सरकार गठन मा खायनाय तमानि हमाले चीनी बरकनि जे अधिकार एकमात्र रिजनल पार्टी से कक सागो रिजनल पार्टी नि बुसिंगै खायसि जों रिजनल पार्टी नि बिसिंगै खायसि जों चीनी अधिकार न मानाय तमानि हमाले ताबक जे नेशनल पार्टी जों जत नुबायखा 75 बছর चीनी बरक राजनीति खायमानि बिसिंगै खाय जों नुखा जे बरक चीनी बरकनि अधिकारनि बेपारे कोनो दिन कक साया दिनै जों हाक मालायखा इंराजी बे कायसा कक दङो जे हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ इतिहास ब निजे निजे गुरै फायनाय अमाहाय जों विश्वास खायै ताबक जों त्रिपुरा माथानाव भोट रगै ताबक एडिसिओ सरकार गठन खायरमा खांके आहाय बुसकांगो 2028 एसेंब्ली इलेक्शन फर जों त्रिपुरा माथानो हाय त्रिपुरा माथा माने त्रिपुरासानि मथा त्रिपुरासानि पार्टी जों त्रिपुरा माथा पाइखा माने जों त्रिपुरासानो पाइनाय त्रिपुरासा माने तमा त्रिपुरानि चीनी राज्यनि बुमुत त्रिपुरानि नकफां त्रिपुरानि हा नकफां त्रिपुरानि हानि बुसा ओके त्रिपुरासा हजाक तमानि हमाले नदि नागालैंड बरक तमा ह नागा मणिपुर ओके त्रिपुरानि बरक न हके त्रिपुरासा तेजपुर सबिराम सामानि हाय जों रियांग फांथों जमातिया फांथों देवबर्मा फांथों जों जत त्रिपुरासा त्रिपुरानि हा नकफां त्रिपुरानि हानि बुसा हके त्रिपुरासा अमन प्रमाण खायो त्रिपुरासा जोंनो हजागै दङ अमन प्रमाण खायो जों हानि नकफां त्रिपुरानि नकफां त्रिपुरा हानि नकफां नकफां से ताबक बैबाय हा सेकजाक दंखांखाय उचिनि हा सेकजाक मन जों फिरक मानानि बाङैसि जों ताबक थानसा माने त्रिपुरा मथानि फ्लैगनि तलागो जों जत थानसाङै भोट रलायै जों पाइनानि नांनाय महाराजानो पाइनाय माने जों पाइनाय त्रिपुरा मथानि कैंडिडेट पाइरखा माने निरौनो कप्लायनाय अमथायखौ वान सकलायै जों सुदु त्रिपुरा मथा सपोर्टारनि बिसङैया जों दिनै बीजेपी दंनायनो जों अरनो ताक जरा 50 जना 100 जना जे बरक दंनाय ओ महाराजानि जे कक अमनो जों मा पिरिनाय दिनै जरा बीजेपी खाय दंनाय बरक बहायनो निराशा ngै दंखा जेबाबे ताबक साथे मा सानाय और महारानी चालागांगो ताबक निर्वाचित इलेक्टेड एमबीसी सभा हमल साम्राज्य मातिया और माताबारी ब्लॉक नि बीएसी चेयरमैन सभा और विप्लव घोष माताबारी बीएसी ब्लॉक एडवाइजरी कमिटी नि चेयरमैन साधारणतः एडीसी इलाका को हके चीनी बरकनो मा खाई हके और माताबारी ब्लॉक नि अंदर महारानी चालागांग कन्स्टिट्युएंसी को यदि बीएसी चेयरमैन रनानी हके ओ साम्राज्य मातियानो रनानी कलाइमानी किंतु बन रया माने बीजेपी बीएसी चेयरमैन पर्यंत खाया तार माने बीजेपी नाइया जे चीनी बरक हाथों साथों राखथों बरनि माथायनो बर माथों खाय माथों हनि बर नासिनाया हानि बाङै जों नेशनल पार्टी जातीय दल खायै जों अरनेगा चीनी माथाय सकथाय जों माइया एकमात्र अरनेगा कायसा कक दङो जे सारा विश्वनो तै निरवान छबि ज्ञान अर्जन खायदि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली जों सारा विश्वनो नाय नगै सेगै किंतु सामंगला जों अरनिवस मा खायनाय
তিনি দিল্লি ফা থাং পরে দি মুম্বাই ফা থাং পরে দি বিদেশ ফানো চাকরি খালাই দি কিন্তু ফাইলে নগলে অর জায়গা ন জান যা নুক খুংনো সিমা রাগ্রনাই ব্লাই তিনি জম্মু কাশ্মীর ফানো চাকরি খালাই দি দিল্লি ফানো চাকরি খালাই দি খালাই उ नुक खुंनो सिमा राग्रनाय हानि बागै जों डेभेलपमेन्ट नि कक जे सफानो रोङै सिगै दंथों जों सिनि द फानो मा मो थांनाय सिनि अधिकारनो जों रक खामा खायनाय खायगा हंकेसि जों सिनि जातिनो सिनि द फानो यक सारमनाय जों करा खाय थाङै मानाय महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर मानिक ब अमननो खरांथिनि तिसाखा जेनिरो खानसांदि खानसां माने बिसिं tui kai si chung yok samanai chung yok manai chung hamanai haini bangai inora rangsang ni takhu bukuro joto ro kothalaicha o kogno chung bukhawa tongui bukhawa tui chung sawai ma tangnai je maharaja ni je Tipramatha party no uchino chung vote marnai maharaja ni candidate no chung ma pairanai tabok एडिसिगो 28 कैंडिडेट 28 सीट तंगो तब महारानी चालागांग होंदी किल्ला बागमा होंदी ओमपी होंदी नतुन बाजार मालबासा होंदी अमाहाइके नॉर्थ त्रिपुरा থেকে आरंभ खालाय साउथ त्रिपुरा जत्त जागावनो अमाहाइके कैंडिडेट रजाक तंगो महाराजानि कहंगा हाइसे जे जत्त जागानो Tipramatha पार्टी नि कैंडिडेट न वोट रगुई मा पाइरनाय पायरे खांके जोंसिने माथायनि कगनो जों मा साइमानाय जोंसिने माथायने जों मानाय अम जों राधा किशोर मानिक कने आमालो उदयपुर सिनि त्रिपुरा राज्यनि राजधानी तंगमानि बनि परे ओ पुराना करतला फायरपुर चौथ देवता मंदिर तंगमा जागाओ त्रिपुरानि राजधानी थांका बनि परे फायका आगरतला ताबुक जा आगरतला तंगमानि आरो जागाओ त्रिपुरानि राजधानी राजा खर सानाजाक मानि ओके जेखाने राजधानी खालायजागो राजा खर खालायजागो आरो जागा सिनि बरफनो राजानो गुरिगै नक थाय हुक थाय खालाय दंमानि अमरपुर जेखाने टाउन राजधानी दंमानि बनि चारिदिके सिनि बरफ विशेष खालाय रियां जमातिया दंमानि उदयपुराव बहायनो ओ खैरपुराव बहायनो बनिपुरा आगरतलाव बहायनो ताबो नक थाय कमालायखा ताबो जयपुर नब जे सामानि अम ठीक अम हायनो उमै दङ हायनि बाङै राजानि आमाल राजतंत्र तंत्र ताबो त्रिपुरा राज्यग राजतंत्र तंगमानि ओ महाभारतनि जुग থেকে राजार राजतंत्र तंगमानि 5125 বছর राजतंत्र तंगमानि आफ्रोबो हायनो हातानि राजारक त्रिपुरानो आक्रमण खाय सेकनानि फायमानि आफ्रोबो चिनि बरफनो विशेष खायै जमातिया ते रियां राजानि सैन्य हिसाबे युद्ध रलायै चिनि त्रिपुरा राज्यनो रक्षा खायनारमानि हका ताबो एडीसी नि हलायमानि ओ महाराजा वीर विक्रम मानिक 1929 सनो ब अमेरिका थांनि नायखा आफ्रो नुखा जे जों हाय बुकुं बारा बरक अमेरिकानि आसल बरक रक आरनि हानि बुसारक बरक बाहायनि बुबा हा सेकजाकते नक नुखुं कमालायखा बनो नुगुइ फायै महाराजा वीर विक्रम मानिक ब फाय साफायगा जा आनि बरक रकबो अरण्यगो जागा कमा खांकै खायांगनाय हायनि बाङै ब अर त्रिपुरा राज्यगो रिजार्व खायग्लां थाका चिन बरक नि बाङै एरिया कुंद्रि रेगै रिजार्व खायग्लां थांखा ओ रिजार्व खायग्लां थांमनो रगै ताबक त्रिपुरा राज्यगो चिन बरक आफ्रात TUJS त्रिपुरा उपजाति युव समिति हिने आजायै 1960 सननियो दाबि खायते 1984-85 सनो हके जों एडीसी मालायखा एडीसी माने इंराजी बाय हंका ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बांग्ला बाय हंका हनो स्वशासित जिला परिषद और बरक बाय हंका चीनी शासन खलाई सिदि मिराव
hene jeng dabi khai malaika ADC jeng ADC mamani pore jeng sini ha sini sason de khai makha tabo porjonto bono nai nei khangke ADC mamani tabok jeng 40-41 বছর kai thangka তিনি নমিনেশন দাখিল খাই ফাইমানি পরে উরো লামাগো যখন কাইসার দোকানো চা নঙানি মাই চালাইনাयनि हेमपात थांलायफ्र सम्राट जमातिया बायबो जों मालायखा मालायै सिनि लायखा जों सिबायरो लायखा हंगा ककमा सालायखा बनो ओ मेडिया रक संगानि थाफ्र बमा साखा जे ब 1990 सालनि सिनिनो ब राजनीति खालायै राजनीति बाय गोरोंलाय थायो बमा साखा जे गत CPM ni amalam thung Congress ni amalam thung mane pare BJP tabok 7-8 বছর রঙি দঙ্গো বরক শুধু ডেভেলপমেন্ট ni kok sal শুধু ডেভেলপমেন্ট ni kok sal মানে ডেভেলপমেন্ট খাইনে হি kok sal কিন্তু চিনি বরক এলাকা গো ADC এলাকা গো যে ডেভেলপমেন্ট ni kok তমানি ও ডেভেলপমেন্ট বো উংয়া angka tabo BJP pa hodi कम्युनिस्ट पार्टी पा हंदी कांग्रेस पार्टी पा हंदी बरक सिने बरक निजे अधिकार सिने बरक निजे अधिकार तंगमनि सिने बरक निजे थांगानि अस्तित्व रक्षा खालायनानि थांगमनि उपकग्न बरक साया अंका ताबक हानि बांगिनो ताबक 184 तम राजा सिने त्रिपुरा राज्यको राजतंत्र खालाय थांखा महाराजा ताबक थांग तंगनाय बहंके 186 तम राजा बन बुफा महाराजा किरीट विक्रम के 185 तम राजा तमनि तब 1949 साल नि तब 2026 साल का 75 বছর थाखा ओ 75 বছর चीन बरक अनेक राजनीति खालायलेखा कांग्रेस खालायखा CPM खालायखा BJP खालायबायखा खालायै चीन बरक चीन मा थायना मुंसा मालिया हानि बांगि तब चीनी महाराजा बुवाग्रा प्रद्युत विक्रम किशोर मानिक्य ब फायै खरां मा थिसाफायका जे निरो थाङै तनानि हंकाय निरो अधिकार मानानि हंकाय निरो थानसां बायसिदै एक लगें बायसिदै हिनै ब खरां थिसाफायका तिनि अरनो जों सानानि फायमानि महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर मानिक्यनि जे कक थानसानि कक अमो सुदो पार्टीनि कक यामो सुदु त्रिपुरा पार्टी नि कक याम सिनी बरक हांगानि कक सियाम जोंनि जों ताबो राजनीति खालाय इंलिया ताबो जों दफानि नीति जों जातिनि नीति सिमा खालायसिनाय हांगानि लासिमा नायतुकसिनाय हानि बाङै दिनि अरनि ग जे ताखु बुखु रक अरन उथलायखा अमो सुदु त्रिपुरा थानि कक या जोंना म पार्टी नि कक याम जोंनि जातिनि कक जोंनि दफानि कक তিনি যারা CPM খাই দंनाय रक যারা कांग्रेस खाय दंनाय रक যারা BJP खाय दंनाय रक बर्नबो जों मा सानाय जे फायबायसिदि थानसां फैबायसिदि जों थानसाङै त्रिपुरा मथानि जे सिम्बल अरनेगो जों भोट रगै थानसाके काराक खायसिनि मा थायनो जों आदाय खायनायनि नाङो आं जमानि त्रिपुरा मथा मा खायसा आं पहिला चाकरी चांखा BDO खा डेपुटी कलेक्टर खा बने परे ADM खा DM साउथ त्रिपुरा को DM खा नॉर्थ त्रिपुरा को DM तंखा सिपाही जला को DM खा बने परे डायरेक्टर खा सेक्रेटरी खा ADC नि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ngै आं रिटायरमेंट थांखा ताबो 9-10 मास खा महाराजा नो साखा जे नों आनो लगरदि चीनी दफानो जुबाना नांनाय चीनी दफानो मोथाङा नांनाय महाराजा बाय जोंमा ककमा सालायखा जे नों बोसोर बोसोर थाङानि मुसुक आनो बोसोंका जों जतन संका नों बोसोर बोसोर थानानि मुसुक नों बोसोर बोसोर आयु मानानि मुसुक केवा साका 90 बोसोर केवा साका 100 बोसोर केवा साका 110 बोसोर थांनानि मुसुक चीनी कक हंगा हायसि जे 5 बोसोर पर थांथों 10 बोसोर पर थांथों जे कथां तंसाक
chini dofani samungtangni thangnai dofani bangai kok sai thangnai dofani adhikarni bangai jong lorai khlai thangnai ani bangai se tabo maharaja ano saka neng tabo ano logara phaisidi haini hamani bangai ang tabo tipramo thago joining khlaika tabo ang tipramo thabai maharajani loge tongo haike tabo oronigo ang maharajani candidate hisabe maharajani chongjak borok hisabe tini maharaja bai kok saleni nikono kok tongmania oronigo meeting khlailai tongpro yang roti kok sai tongpro maharaja hothat khlai kok saka ang nirok baike maharajana kurung rokha o je bkhani tan maharaja chini borok chini dofana hajak mani bangai bo sob somayo chini dofani bangai wasok tongmani bangai bkha tan tongmani bangai hothat khlai amok kurung laika maharaja orno kok saoka nirok bkhna laika nirok yafa khormana maharaja khanakha tabok oronigo महाराजानि कखा हाय जे ताबक हंके गणतंत्रनि दिन भोटनि माध्यमैसि सोबा सरकार खलायनाय सरकार खलाया भोटनि माध्यमैसि थेगों आबो थिक आनि बाङै ताबक बुसकां ताबक एडीसी जे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चीन बरक हाय माया अनेक संग्राम खायमनि परे चीन बरक अब थुई कथक लाइमनि परे प्राण लाइमनि परे कष्ट खाइमनि परेछि अम एडीसी जों मान ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अगमन रक्षा खाइनायनि अम चिनि दायित्व ताबुक जारा अरनगो जे तंगनाय प्रजन्म तेते अरनगो जे यत तंगनाय रक ताबुक जारा सराय तंगनाय रक जेनजी तंगनाय रक अम जों जतनि दायित्व ओ एडीसी न रक्षा खाइनारनि बाङै के एडीसी गो ताबुक सबा सरकार खाइनाय बनो ठीक खाइनायनि बाङै तिनि हंका 25 तारिख ता बुसकां मासनि एप्रिल मासनि 12 तारिख भोट होनाय भोट होफ्रा हंगाय महाराजानि कक जे सामनि अम हंके ताबुक जों कसा गोख्रां गुफुर कर्म हलालिया जों तेपरासा जों जत थानसा खायै जों भोट रगै महाराजानि जे बरक चंगजाक महाराजानि जे कैंडिडेट बरन अप्लाई खायै और एडीसी गो जों सरकार गठन मा खायनाय तमानि हमले चीनी बरकनि जे अधिकार एकमात्र रीजनल पार्टी से कक छागो रीजनल पार्टी नि बुसिंगै खायसि जों रीजनल पार्टी नि बिसिंगै खायसि जों चीनी अधिकार न मानाय तमानि हमाले ताबक जे नेशनल पार्टी जों जत नुबायखा 75 बछर चीनी बरक राजनीति खायमनि बिसिंगै खाय जों नुखा जे बरक चीनी बरकनि अधिकारनि बेपार कोनो दिन कक साया दिनै जों हाक मालायखा इंराजी बे कायसा कक दङो जे हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ इतिहास ब निजे निजे गुरै फायनाय अम हाय जों विश्वास खायै ताबक जों तिप्रामा थानाव भोट रगै ताबक एडीसीओ सरकार गठन खायरमा खांके आहाय बुसकांगो 2028 असेंबली इलेक्शन फर जों तिप्रामा थानो हाय तिप्रामा था माने तिप्रासानि मथा तिप्रासानि पार्टी जों तिप्रामा था पाइखा माने जों तिप्रासानो पाइनाय तिप्रासा माने तमा त्रिपुरानि तिनि राज्यनि बुमुत त्रिपुरानि नकफां त्रिपुरानि हा नकफां त्रिपुरानि हानि बुसा ओके तिप्रासा हजाक तमानि हमाले नदि नागालैंड बरक न तमा ह नागा ओके त्रिपुरानि बरक न हके तिप्रासा तेजपर सबिराम सामानि हाय जों रियांग फांथों जमातिया फांथों देवबर्मा फानथों जों जत तिप्रासा त्रिपुरानि हा नकफां त्रिपुरानि हानि बुसा हंके तिप्रासा अमन प्रमाण खायो
त्रिपुरा साहि जोंनो हजागै दङ अमन प्रमाण खालाय जों हानि नकफां त्रिपुरानि नकफां त्रिपुरा हानि नकफां ओंखाय नकफां सेताबक बैबाय हा सेकजाक दंखांखाय उचिन हा सेकजाक मन जों फिरक मानानि बाङैसि जों ताबक हानसा ओङै हानसा माने त्रिपुरा मथानि फ्लेगनि तलागो जों जत हानसाङै बोट रलायै जों पाइनानि नांनाय महाराजानो पाइनाय माने जों पाइनाय त्रिपुरा मथानि कैंडिडेट पाइरखा माने निरौनो कप्लायनाय अमथायखौ वान सकलायै जों सुदु त्रिपुरा मथा सापर्टारनि बिसङैया जों दिनै बीजेपी दंनायनोबो जों अरनो ताकदारा 50 जना 100 जना जे बरफ दंनाय ओ महाराजानि जे कक अमन जों मा पिरिनाय दिनै जारा बीजेपी खाय दंनाय बरफ बाहायनो निराशा आङै दंखा जेबाबे ताबक साथे मा सानाय और महारानी चालागांगो ताबक निर्वाचित इलेक्टेड एमडीसी सभा हमल साम्राज्य मातिया और माताबारी ब्लॉक नि बीएसी चेयरमैन सभा और विप्लव घोष माताबारी बीएसी ब्लॉक एडवाइजरी कमिटी नि चेयरमैन साधारणतः एडीसी एलाका को हके चीनी बरगनो मा खाई चीनी बरगनो खाई हके और माताबारी ब्लॉक नि अंदर महारानी चालागांग कन्स्टिट्युएंसी को जदि बीएसी चेयरमैन रनानी हके ओ साम्राज्य मातियानो रनानी कलाइमानी किंतु बनो रया माने बीजेपी बीएसी चेयरमैन पर्यंत खाया तार माने बीजेपी नाइया जे चीन बरक हाथों साथों राखथों बरनि माथायनो बर माथों खाय माथों हेनि बर नासिनाया हानि बाङै जों नेशनल पार्टी जातीय दल खायै जों अरनगा चीन माथाय सक्तनै जों माया एकमात्र अरनगा कायसा कक दङो जे सारा विश्वनो तै निरवान छबि ज्ञान अर्जन खायदि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली जों सारा विश्वनो नायै नगै सिगै किन्तु सामंला जों अरनिबो मा खायनाय दिनै दिल्ली फाथां परेदि मुंबई फाथां परेदि विदेशफोरनो चाकरि खालायदि किन्तु फाइले नगले अर जागा न जानजा नु खुंनो मा राग्रनायब्लै दिनै जम्मू काश्मीर फोरनो चाकरि खालायदि दिल्ली फोरनो चाकरि खालायदि खालाय नु खुंनो मा राग्रनाय हानि बाङै जों डेभलपमेन्ट नि कक जेसेफोरनो रोङै सिगै दंथों जों चीनी दफानो मा थांनाय चीनी अधिकारनो जों रक्षामा खायनाय खालायगा हंकेसि जों चीनी जातिनो चीनी दफानो यक सारमानाय जों काराक खालायै थाङै मानाय महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर मानिक्य ब अमननो खरांथिनि तिसाखा जेनिर थानसां माने बिसिं तै कैसे जों यक सामानाय जों यक मानाय जों हामानाय हानि बाङै दिनर रांचांनि ताखौ बुखुग्रक जतर कोथालायखा ओ कगनो जों बखावा तंगुय बखाव तै जों सबायमा तांनाय जे महाराजानि जे त्रिपुरा मथा पार्टी न उचिनो जों वोट मारनाय महाराजानि कैंडिडेट जों मा पायरनाय ताबक एडीसी को 28 ता कैंडिडेट 28 ता सीट दङो ताबक महारानी चालागांग हदि किल्ला बागमा हदि एमपी हदि नतुन बाजार मालबासा हदि अमाहायके नॉर्थ त्रिपुरा থেকে आरम्भ खालाय साउथ त्रिपुरा जत जागावनो अमाहायके कैंडिडेट रजाक दङो महाराजानि कहंगा हायसे जे जत जागानो त्रिपुरा मथा पार्टी नि कैंडिडेट न वोट रगुय मा पायरनाय पायरखांका जोंसिने माथायनि कगनो जों मा सायमानाय जोंसिने माथायनो जों मानाय Dottonisai naya genang, dottonisai samungkahan, dottonisai dian bogenang, dottonisai pan bogenang, dottonisai bekagaham, dottonisai naikal nagaran, bubagra Pradyut Vikram Kishir Manikya Kishay. Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Vikram Kishir Bahadur Manikya Kishay.
जत्तनिफ्राय माया गोनां जत्तनिफ्राय खामु गाहाम जत्तनिफ्राय गियानल' गोनां जत्तनिफ्राय बानल' गोनां जत्तनिफ्राय बुखा गाहाम जत्तनिफ्राय नायखोना गोरों उबाग्रा प्रद्युत बिक्रम किशोर मानिक गिचाय राजा धीरज महाराजा प्रद्युत बिक्रम किशोर बहादुर मानिक गिचाय Nono ting ham jago, nono ting khulumo, nono ting ham jago, nono ting khulumo. Hari besar ting leni ni proja. Nono khulum jago, nono ting ham jago, nono khulum jago, nono ting ham jago. Raja Dhiraj Maharaja, Raja Bikram Kishore Manik ki jai. Bugari buga, Raja Bikram Kishore Manik ki jai 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 jai. Tamu debur mata murian, tamu jomatia, tamu koloi, tamu rupini, tamu murasin, tamu tripura, tamu khatma, tamu mog, tamu ucuy, tamu mijo, tamu mosong, tamu ranglong, tamu halam, tamu kaipeng, tamu garo, tamu korbong koki, tamu bagania, taimani puri. Tinggal kepala ini kami besar, baiklah hamka galam mabu bagira. Tinggal kepala ini kami besar, baiklah hamka galam mabu bagira. Bubagira ni loge bhai bhai sidi, tini tina na senam sidi. Bubagira ni loge bhai bhai sidi, tini tina na senam sidi. Raja Dhiraj Maharaja, Raja Bikram Kishore Manik ki jai. Bugani buga, Raja Bikram Kishore Manik ki jai 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 jai. Tinggal ihani besar di prasa, mungkin buat gerak tinggal baproja. Tinggal ihani besar di prasa, mungkin buat gerak tinggal baproja. Nono karile tele geri, kini asa. Nono karile tele geri, kini asa, kini asa. Raja Dhiraj Maharaja, Raja Bikram Kishore Manik ki jai. Bugani buga, Raja Bikram Kishore Manik ki jai. Raja Dhiraj Maharaja, Raja Bikram Kishore Manik ki jai. Bugani buga, Raja Bikram Kishore Manik ki jai 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 da 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 da.
pai jadi wang sama sabai ta phal jadi atal komi kriyo nanda kelai di jadu lano mokol kindi tangkas ledi mai dul dul shani bagi hano ta paldi bersaroni tinano ta paldi Yakshia gani boya no ta kiriti ubagano kabai poito kaidi Deshipano kashuti 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 Deshipano kevengi 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 Beba kevengu no shibai bubakale 5v9 Oh 5v9 Dansa 5v9 Jinania acukai ni bagia kebono pan gunung nadia parti sarti henai tenadia cengpayo cini pinang ni bagai besar petui romi pinang ni bagai cini sini muno narna bagai uku muno mesanga bagai Deshipano kashuti 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 Deshipano kevengi 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 Beba kevengu no shibai bubagale 5v9 Oh 5v9 Dansa 5v9 Bubaga 5v9 Sabai nenta pai jadi wang sama sabai nenta phal jadi atal komi kriyo nenta kelai di jadu lanau mokol kindi tangkas ledi mai dul dul shani bagi hano ta paldi bersaroni tinano ta paldi Yakshia gani boya no ta kiriti ubagano kabai poito kaidi Deshipano kashuti 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 Deshipano kevengi 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 Beba kevengu no shibai bubagale 5v9 Oh 5v9 Bubaga 5v9 Jottoni sai naya genang, jottoni sai samung kaham, jottoni sai janbo genang, jottoni sai panbo genang, jottoni sai buka kaham, jottoni sai nai kala gereng buba grab produce bikram kishir manikya kijai. Raja Dhiraj Maharaja produce bikram kishir bahadur manikya kijai. Jottoni sai maya genang, jottoni sai samung kaham, jottoni sai janbo genang, jottoni sai panbo genang, jottoni sai buka kaham, jottoni sai nai kala gereng buba grab produce bikram kishir manikya kijai. Raja Dhiraj Maharaja produce bikram kishir bahadur manikya kijai. Nono ting ham jago, nono ting khulumo, nono ting ham jago, nono ting khulumo. Hari bisa ting leni mi koda. Nono khulum jago, nono ting ham jago, nono khulum jago, nono ting ham jago. Raja Dhiraj Maharaja, Raja Bikram Kishor Manikya kijai. Bugari buga, Raja
Mani kya ki jai 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 Tamo debor mata murian, tamo jamatia, tamo koloi, tamo rupini, tamo murasin, tamo tripura, tamo chakma, tamo mog, tamo ucuy, tamo migo, tamo moltong, tamo ranglong, tamo halam, tamo kaipeng, tamo garo, tamo korbong bukit, tamo bagania day manipuri. Tinggal sapana ihani besar, paipaya ham gagana mabu bagira. Tinggal sapana ihani besar, paipaya ham gagana mabu bagira. Bubagira ni loge bhai bhai sidi, sini pina no sinam sidi. Bubagira ni loge bhai bhai sidi, sini pina no sinam sidi. Raja Dhiraj Maharaja, Raja Vikram Kishore Mani kya ki jai. Bugani buga, Raja Vikram Kishore Mani kya ki jai 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 jai. Ihani besar di prasa, mengke bubar gerak mengke baproja. Tinggal ihani besar di prasa, mengke bubar gerak mengke baproja. Nono karile tele heri, sini asa. Nono karile tele heri, sini asa, sini asa. Raja Dhiraj Maharaja, Raja Vikram Kishore Mani kya ki jai. Bugani buga, Raja Vikram Kishore Mani kya ki jai. Raja Dhiraj Maharaja, Raja Vikram Kishore Mani kya ki jai. Bugani buga, Raja Vikram Kishore Mani kya ki jai 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 da 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 da.
acukai ni bagia kebono phan kununga dia parti sarti henai tengah dia jengpayo chini pinang ni bagai usah betui roni pinang ni bagai chini muno narna bagai muku muno mesana bagai Desipano kasudi Desipano kebengi Beba kebengu no shiba ibu bangrale 5v9 Oh 5v9 Kansa 5v9 Bubaga 5v9 Sabai minta pai jadi Wang sama sabai minta pal jadi Atal komi kriyo minta kelai di jadu Lanau mokol tinggi takas ledi Mai dul shani bagri hano tapal di Bersarong di pinano tapal di Nakshi agrani boya no takiri di Ubagano kabai poito kai di Desipano kasudi Desipano kebengi Beba kebengu no shiba ibu bangrale 5v9 Oh 5v9 Ubada 5v9 jadi Wang sama sabai minta pal jadi Atal komi kriyo minta kelai di jadu Lanau mokol tinggi takas ledi Mai dul shani bagi hano tapal di Bersarong ni pinano tapal di Yakshi agrani boya no takiri di Ubagrano kabai poito kai di Desipano kasudi Desipano kebengi Beba kebengu no shiba ibu bakale 5v9 Oh 5v9 Kansa 5v9 Ubada 5v9 Jinania acukai ni bagia kebono phan kununga dia parti sarti henai tengah dia jengpayo chini pinang ni bagai usah betui roni pinang ni bagai chini muno narga bagai muku muno mesana bagai Desipano kasudi Desipano kebengi Beba kebengu no shiba ibu bangrale 5v9 Oh 5v9 Kansa 5v9 Ubaga 5v9 5v9
lo sabai nanta pai jagi Waksama sabai nanta pal jagi Atal komi kriyo nanta kelai di jadu Rano mokol cindri tandas ledi Mai dulu shani bagi hano tapal di Bersarong di tinano tapal di Nakshi agrani boya no takiri di Ubagano kabai moito pai di Desipano kasudi, kasudi, kasudi Desipano kebengi, kebengi, kebengi Beba kebengu no silba ibu bagrale 5P9 Oh, 5P9 Ubaga 5P9 Sabai nanta pai jagi Waksama sabai nanta pal jagi Atal komi kriyo nanta kelai di jadu Rano mokol cindri tandas ledi Mai dulu shani bagi hano tapal di Bersarong di tinano tapal di Yakshi agrani boya no takiri di Ubagano kabai poito pai di Desipano kasudi, kasudi, kasudi Desipano kebengi, kebengi Bini जों nomination रनानि बागै उदयपुर SDM फाइसौ फाइजाक तै सारासानि बिसिङावनो nomination लायनाय जोंनि आमसाइनि किला बागमानि आमसाइनि जत लोगोरावनो पहिलाव हामजागमायाफोर खुलुमायाफोर जोंनो समर्थन खायमानि बागै आनो समर्थन खायमानि बागै जोंनि बुबाग्रानो समर्थन खायमानि बागै कारण जों जतनो सायमानो जोंनि तिप्रासानि अधिकारनि बागै जोंनि बुबाग्रा जेबा बे फाइट खाय दङ सबा खाय दङ अमो उलाबो खाय थांनाय ताबो खाय दङ जे बराव जोंनि लगेव तंनाय रौ जोंनो याकाय थांनाय रौनो आं सानानि मुसुगो जे जरा काहाव हंके जोंनि बुबाग्रानि लगे बुबाग्रा लंले फुनै हावो दिनै ओ बरावनो बर'नि तांमानि हयतो मिस्टेक ओंखना लुकुरक बाय हामजागलिया ओंखना बनि बाङै तिप्रामथा पार्टीनो जोंनि बुबाग्रानो आं एडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन चालक दङ CM नो जेबाबे माने एलिगेशन खायै दल कागै थांमानि जनगण रावनो जवाब रोनाय हायसि जोंनि हास्तिनि जत तिप्रासाराव सायमानो जे बुबाग्रा जोंनि दफानि बाङै तमा खाय जों एडिसि प्रशासन तमा खाय अमा हास्तिनि लुकुराव जतनो सायमानो दिनै ब्लेक खातुम खाजानि बिसिंति जों नमिनेशन लायनाय जों कप्लायनाय बत 100% गेरेन्टि थांनाय बारनि साइटैबो गोबां जों मावै कप्लायनाय तैबो हास्तिनि लुकुरावनो बहायनो जोंनि नाहरमों जोंनि वानसमों जोंनि बुबाग्रानि चबानो तैबो क्राखे जों अजराव खरांथि सालायनि नाङो निराव तैबो क्राखे चबा खायनायनि बागै रेडि दंबायदि कारण जोंनि फिउचार जोंनि बोसारावनि फिउचारनि बागै जोंनि बुबाग्रा जे प्रफ्रनो कक साइ दंमानिनो जों बोसकां साल फुनु रलायनाय जे बुबाग्रानि नेतृत्वनो जों जोंनि मानथाइरावनो जों आदाय खायो जोंनि फिउचार सोना लाइमा खायहोनाय जों लाइबुमा सोनाम लायनाय दानि हिंके एडिसि चबा खायमानि 17 बছর नाङै थांखा ताबो 6 বছর लाइद्र खसि जोंनि चबा बुबाग्रानि नेतृत्व हिंके आं आसा खायो दायतिनि जोंनि चबा साक्सेस होनाय होनो हिंके ओ जराव गोबांमा तांमानि तैमानि हयतो इसा मासा कक बांलायमानि तंनाय बनो दज खायदि सज खायदि नायसिङो तंदि लगे रलायनाय आसोनो हामबाय जतनो खुलुमखा बेलाय बेलाय हामबाय पहिलावनो जोंनि अजे चबा थांनाय 70-75 बोसोराव मैतिप्रासारनि चबा अ चबानि बखरक ngैनाय जोंनि बुबाग्रा मायागनां बुबाग्रा थांनाय 6-7 years रमै जोंनि तिप्रासारनि
ফিয়ক জাগনানি লামানো ফুয়ারনানি বাগै tei sini je chobano tiprasani future generation no mini surokkito khainani bagai boje tini toidului tamonaro belai bubagra dukho kosto mani tongo obo tripura hasteni lokrok sinani nangu tei o jagao bubagra tei amsani sini je tripura mothani warriors tei tiprasani je sini borokrok sab sini je lukurok borok tei sa poito khlaipiwe angkha khlaio komse kom sini CM sir bo asuk ke bobu sini bubagra tei tipra mothani engai tei tiprasan engai ekonis thobe bo samung tangkha bani bagai bonobo khaklai thana 7,500 phana taklaile 10,000 le cross khaibnai khaklai eke sini kathali mirza raja poro bahaina poila wasang 350 bot bai pheleng phana taklai kintu sini onek mojbut thangnai 2023 ni je pahar elakani je বুট কেন্দ্র মির্জা কাথালে নরব হিসাব খাইনি মানে বিজেপি নিচে কমসে কম চিনি 13,000 বুট গোबां इनके 13,000 साफ्रो विधानसभा बुट गोबां ताबकते उत्साह गोबां तार माने 10,000 नि नीचे चिनि लीडिंग बीजेपी पे तिप्रा मथानी चिनि जे फाराक कमसे कम कसारो 10,000 ले तंगनाय हेसि और नतुन डाउट करे हेसि हामबाय যে তিনি নদীরা ভাইনে নমিনেশন সাবমিশন যত আনি ত্রিপ্রাসদ পনি মুকুরম উচ্চনগর ওয়াকিল ওনি মুকুরম পাই প্রায়া হামবাইতে কুলু মুঙ্গায়া পরে কারণ কি ও সব নোটিস নরক যে বুবাগানো ফান্ডনা হনি যে ত্রিপ্রামতা পার্টির ফান্ডনা হনি যে আনো ফান্ডনা হনি তিনি নমিনেশন জমার থানি নরক লগি ভাই মাগে নরক পাই প্রায়া হামবাইয়া পরে আমরা যত উচ্চনগর ওয়াকিল ওর 12 তারিখ যত ত্রিপ্রাসদ পনি লুকুরক sini ancaini lukurogo amono koyo sini ando sonario putu bubagra no apply khaidi ti promote party no apply khaide bage ang apon naro gulo jottolo ebong 100% ya sing 200% guarantee je ti promote party jotto putulo lagi naro putai ni ebong jotto putulo lagi no horo sinia sara ti pani sing 24 ta seat ti promote party ko pai ni to bubagra kuplai ingi to taute buguro sini putrasa dobanu luguro sara tu goje tonero bora siwo sing siwo tauti prasad kebo bhenglok maya sobo kumi ke lorai khai do
sobo kumuike tiprasani bagi mantai sokte sani tong omo sini joto tiprasa to poni luprok siwo sobo phenglong na bagi rajniti khai tong sobo positive kai mantai sokte bagi lorai khai tong soba khai tong omo sing joto siwo omo beskang ni 12 tariko sing joto na हाम्रो समाजले बुथ लाई sing बुबा गर्न तिप्रामता पार्टी na कुप्लाई मा कलेने एवं sing 26 तारिको स्क्रुटिनी पाई 27 तारिक सिमिलर सिंह जत आम छैन जत पोलिङ सेन्टरमा जत बिसियो सिंह प्रोग्राम खेल्ने छैन अमनो आइ पाइपलाइन हामबाया फरो नङ जे दिने अन असोट नोटिस जेनो हामजागै लगिरे फाइन बगि न हामबाई तैसा हामबाया फरो पाइपलाइन हामबाई ताइ सिंह हाकेनो थानसागैमा तंनाय एकैमा तंनाय बुबा गनते फान कराकमा खैने एवं 12 तारिक बुथ पनि बुबा गनमा हाम्रो समाजले बुथे कप्लाइमा खैने थाप्ते गुरु এবং নমি থানসানি ফান নাঙ্গ সিং থানসাকে তঙ্গাইছে যে আসে বছর সিং মানতাই সবকাই মায়ং কমন যে আল কবসনি লুকুরু যে সাতক পিজা খাই তঙ্গন অমিয়াগি পিয়ক জানে এবং বুবা গানা এক মতরে কুবুইকে লড়াই খাই তং সিং বাগে তি কামতা পার্টি ন কুবুইকে লড়াই খাই তং অমন সিং যতন থানসাকে একাই উদিকে সিং বুবা গানা লবি মাটি অমন বেলা হামবাই লড় কাহাম করিঙ্গে থাওয়াই দি দিনি হয় নমিনেশন বে রিজার্ভ লাইনি পান্ডা আসে জরনা মথাগি রিজার্ভ সিলাই sing 27 तारिक sing sing job to am chelo program schedule sabu sing program kene chang apu job to am chelo ku program ko apu sak bai tang ang male bu ham bai ya tang Nisay maya ganang, joto nisay samong kaham, joto nisay jan boganang, joto nisay pan boganang, joto nisay buka kaham, joto nisay nai kala gereng, buba graf produce bikram kishir mani kya kishay. Raja Dhiraj Maharaja produce bikram kishir bahadur mani kya kishay. Joto nisay maya ganang, joto nisay samong kaham, joto nisay jan boganang, joto nisay pan boganang, joto nisay buka kaham, joto nisay nai kala gereng, buba graf produce bikram kishir mani kya kishay. Raja Dhiraj Maharaja produce bikram kishir bahadur mani kya kishay. Nana ting ham jago, nana ting khulumo, nana ting ham jago, nana ting khulumo. Hari bisa ting leni ni proga. Nana khulum jago, nana ting ham jago, nana khulum jago, nana ting ham jago. Raja Dhiraj Maharaja, Raja Bikram Kishor Mani kya kishay. Bugari buga, Raja Bikram Kishor Mani kya kishay, jai 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 jai. Tamo devor mata murian, tamo jomatia, tamo koloi, tamo rupini, tamo murasi, tamo tripura, tamo chakma, tamo mog, tamo ucoy, tamo mijo, tamo mosong, tamo ranglong, tamo halam, tamo kaipeng, tamo garo, tamo korbong bukit, tamo bagania, daimoni puri. Singlen sapana ihani bisa, paiplaya ham gagana mabu bagira. Singlen sapana ihani bisa, paiplaya ham gagana mabu bagira.
Bubagerani loge bye sibi Tini tinano senam sibi Bubagerani loge bye sibi Tini tinano senam sibi Raja Dhiraj Maharaja Raja Vikram Kishore Mani kya ki jai Bugani buga Raja Vikram Kishore Mani kya ki jai 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 everything is down. All the nidam, everything is down. Jingla ihami besar si prasa Mengke buba gerak tingke baploja Jingla ihami besar si prasa Mengke buba gerak tingke baploja Nono karile tele heri Kini asa Nono karile tele heri Kini asa Kini asa Raja Dhiraj Maharaja Raja Vikram Kishore Mani kya ki jai Bugani buga Raja Vikram Kishore Mani kya ki jai Raja Dhiraj Maharaja Raja Vikram Kishore Mani kya ki jai Bugani buga Raja Vikram Kishore Mani kya ki jai 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 da 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 Congratulations and all the best. No? I tell it. Ini right click. Aku selalu sih kita saya bah pasal yang itu mah. Nah, apa sih? Hagi orang apa? Mahi di parti ini. Jadi kalau nak bilang kah? Ini tu. Aku yang orang tangte. Bila nak kusun tiga tangte aja. Dia timer ya. Apa sorry dong. Kita susung ke bah. Kalau kau beri kamu, menjadi turis kah? Iya, dia tipu yang ke menjadi mayu masa kata masuk. Ada hainan tu. Rolai nol, soal orang tu suka lah. Pindah. Tapi kalau ini mana berhai ni Chandra itu, Rohan Chandra. Baru orang kayu siapa lah. Mereka baru nak tahu orang Islam Malaysia. Mata kainnya biji kayu, kainnya mata tanggai urung musim tu sih. Jadi orang sing kain macam ni. Jadi rumah sima dah tidak. Mau masuk, IT semua. Aita. Guna, ayo baru nota. Ini biji pio nukung ke. Teo siapa mau tahu nukung ke? Orang mau tahu nukung ke? Ayo teo siapa biji pio nukung ke? Mana? Hai jing tu mana? Akan nukta. Akan baru orang minta. Manusia terima kau nama dia main kau nama yang. Jika dia semua lain dia semua lain apa sih ini? Tahu hai tu lain macam mana? Ini. Pasangnya tinggal betul. Kalau kau itu pering je. Discussion kerja nanti kalau negeri, emang nebau payah itu angkunu soal negeri, teman engkau, sudah develop cuma lainnya, cuma lain. Jekono payah, itu harjit tu kamu tu, jekono harjit tu tanah, anu payah pun,
ও এরাও ও চিনে এলাকা যদি সে বাগমানি ভাইগর ও 21 মনে চেলাগাঙ্গ ফটো কন্টেক্ট খাইতো না যদি ইলেক্টেড উঠামাকে চিনে 21 মনে চেলাগাঙ্গ নাইগা নিংলাংথों অরনি জনগণ নাই সাপোর্ট তো আং তো ভাগে সাপোর্ট খাই মানে যেহেতু আং তো বিজেপি নিছি একে চিনি সিগে জমাতে তো মত আনেছি কে বত দল সি সানাই দলনি ব্যাপার বকে আনি সাপোর্ট বুসুবাং আনি বিজেপিও সাপোর্ট বুসুবাং এবং মথাও বুসুক সাপোর্ট বাং বত দলনি ব্যাপার দল সি সানাই বিজেপি নি প্রশাসন সংক্ষেপলেনে তিনি মতা সরকার খেপলেনে সাফিসিয়েন্ট ইয়াহ পিলাং ইয়াং খেপলে রাজ্য সরকার সংক্ষেপলেনে পুরানো যে সামানি সাফিসিয়েন্ট হিসাবে লাঙ্কা সবানি কোনো বিশেষ নাই মানে বিশেষ নাই চাইয়াবো তো আং সামালিয়া তানি মানে আং প্রশাসন আনি জীবনও তো উদারতে কোনো প্রশাসন সে আং যেহেতু চেয়ার মাস হয়ে আং তাকে সামালিয়া আং মা সামনে জনপ্রতিনিধি কোনো তাক যাতে বিজেপি নি এমডিসি বিজেপি এমডিসি ঠিক আছে কিন্তু রাজ্য সরকার কোনো প্রশাসনিক দায়িত্ব করি এবং এডিসি সরকার কোনো আনি প্রশাসনিক দায়িত্ব করি আনি বাংলায় পুঁজিনি জন্য আনছি BJP ni candidate Samrat Jamatia bajang Malaysia Malay bani jeng kok kahangkeran ka masalaja mengkai bani sorry sastra bahita orang kawan naka bamuda-muti kisah sorry jathai ahin chata maka bani kok samunang lukha naka nirone media tikhe je barato development ni kok bosaka goto 35 বছর CPM ne amalo bani parai tabok BJP amal 7 বছর 8 বছর ধরে development ni kok borok sa কিন্তু development ni kok tongmani abo sengra yang ko sini kok kai maka je tabok sung Pramthani korap থেকে sung sago je sini borok ni je imang yok sanani imang sini borok ni je odhikar tabok land rights hondi cultural rights hondi political rights hondi ও রাইটস থেকে গত সিপিএম নে আমাল হন্দি 35 বছর হন্দি তা বিজেপি নে আমাল 6-7 বছর হন্দি বনি আগে পর্যন্ত যে গভর্নমেন্ট হনের পর চিনি ত্রিপুরা সরকারের কোনো অধিকার নেই ব্যাপার অফিস শুধু ডেভেলপমেন্ট নি কপ সাগৈ ডেভেলপমেন্ট ইয়া চিনি বরক নি মাথায় শক্তাই যে অধিকার তো হানি বুসাংনি যে তুমি অধিকার মানন না মানে চিনি যে ইমাম ও ইমাং ন পূর্ণ খাইনে নবঙ্গে বরক ন কক সামা করি বরক শুধু সাগো নরেন্দ্র মোদী নি ইমাং রাজ্য সরকার নি বরনে বিজেপি নি ইমাং বর আসতে চিন ত্রিপুরাসানি ইমাং ন হঙ্গ বরক সাই সালিয়া হাইনি বাংসি जों ত্রিপুরা মহান তরফ থেকে মা পাসাকা চিনি বুবাগরা চিনি মহারাজা বা ফারাং খাইমা সাফাইকা যে চিনি ইমাং ন পরন খাইনে নবঙ্গে जों से खानसा खाई जों लराय मा खाई নাই हानि बांगै जों tabok ত্রিপুরা মহান তরফ থেকে ini ang bahayna ara 21 maharani chalagano contesting candidate ini arnego nomination dakil khaikani aga kira poro ora tabuk jong 21 maharani chalagani je BJP candidate Samrat Jamatia bajang Malaysia kok salaika angka ka yama salaika bobu sikar maklaika je onek bosorni thangata porjo sini borok এলাকা ko development samunia tabuk si kisa ang itong aga jong busu bosor nai singa 75 years jong even simple development ni bangai jong manai sing tabuk porjonto chini ipra itofa ni bangai je odhikan ni kok halamen tabuk porjonto super ni halaya ani bangai jong di Pramthani loi di Prasani bangai di Prasani odhikan ni kok jong mampa saka kok masaka jong khansa klai lorai khene sini আত্মবিশ্বাস जों পাইনাই আইমানি পরাইছেন যে প্রসারনি যে অনেক বছর বঞ্চিত কে তমানি তিনি অধিকার जों মান Sabay tapay jadi, wang sama sabay tapal jadi. Atal komi kriyo nang kelai di jadu, lano mokol tinggi takas ledi.
Dulshani bagi hano tapaldi Dulsharoni tinano tapaldi Yakshi yagani boya nota kiriti Ubagrano kabai poito kaidi Deshipano kashudi 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 Deshipano kevengi 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 Beba kevengu no shilba ibu bakale 5B9 5B9 Dansa 5B9 Ubaga 5B9 Rangkuisha jihania Aju kai ni bagia Kebono pan kunungania Parti sarti henai tengania Jengpayo cini pinang ni bagai Bersab betui roni pinang ni bagai Cini sini muno narna bagai Hukumu muno mesana bagai Deshipano kashudi 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 Deshipano kevengi 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 Beba kevengu no shilba ibu bagale 5B9 5B9 Kansa 5B9 Ubaga 5B9 Từng lo sabai nanta pai jagi Wak sama sabai nanta pal jagi Atal komi kriyo nanta kelai di jadu Rangau mokol kindi tanda kledi Maidul dulshani bagi hano tapaldi Dulsharoni kinano tapaldi Nakshi agani boya nota kiridi Ubagano kabai poito kaidi Deshipano kashudi 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 Deshipano kevengi 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 Beba kevengu no shilba ibu bagale 5B9 5B9 Ubaga 5B9 Kubijoy no rohda. Gathering khaini le khaibe jangde. Dong khai dong na. Isan gathering khaini borong le khaibe jangde. Muta muta khai dong kusa jasai. Goba mana silainin le sa. Sa je gathering khaibe nen to mana sinin le. Sa sire song khaya ko ya. Sa dong ha song khai dong lama wa. Dong sa. Sir, tinini je nomination no or jaga o je rezagnai kai busuk rezagnai ti promothani ini orang ti promothani ngui duita constituency ni orang tu nomination paper submit kainai kaisa hangka 21 Maharani Chalaga constituency ta kaisa hangka 23 Ombi Nagar orang naga jang tabok sini lagawa honorable CM iti edisi ko dong jono orang naga aranan bagai kabang orang thangan nai dong tahu sang returning officer nomination paper submit kainai Sir, bahai wanso ti promothani je 21 Maharani o je apply ngi faida manno bus o je 26 ni election o sini আত্মবিশ্বাস dong je 21 Maharani Chalagang constituency jeng obisai painai ti pramotha painai sudu Maharani Chalagang ya jeng asa kai je Ombi 23 Ombi Nagar constituency jeng ti pramotha painai Satong sagare tinile je Like hambai Dini jeng 21 Maharani Chalagang 23 Ombi Nagar edisi constituency ni 2 jona sini
nominated candidate no जों nomination गलायनायनि बागै जों फाइलायजाक दुईटा उनाव confirm अरत जों पाइनाय बत कुनो डाउट करे जेखबन जों कप्लायनाय सुदो अर सिमिया जों सारा त्रिपुराव मिनिमाम जों 25 टा आसन नावै हायने हाय जों त्रिपुराव थापाति एडिसिव जों प्रफाल खायने अमतो परिस्कार नेरो जतन नोगो उक्लाव आसे गैदरिंग इमरजेंसी जों साजावो से आसे बराव अर नोमिनेशन रेलिबो से आसे गोबां के जोंनि ग्राउन्ड लेभेल अबमा हायंखना media ron si sungna ni musu je niro nai nai kha ke te bu kahan ke nung nai niro survey khai khai ke te bu kahan ke sai manai je oro sini kush maharani sini candidate sike jomatia te sini te champi nagar ni komal koloi boro kahama ke ne or ni gobang margin nawai ne applying thinai agini jot itihas no record sabai boro applying nai amo confirm sir 5 বছর লাই থাকা 5 বছর ত্রিপুরা মথা যে হাস্তেও এডিসি আমতে যে সামুং তাংমানি জাগলো তাবু বুসকাংনি সালো বো মানথাই হে কিবা বহাই मेनिफेस्टो बा डिमान्ड नति लुकुरंनि फाइसेंगा थांनाय जोंनि मानथायनि तो जों गोबांमा जतन साइ दङ जोंनि महाराजा हयते जोंनि जत कैंडिडेट जत लिडार जत एमएलए एमडीसी दंनाय रक साइ दङ जोंनि लैंड राइट्स जोंनि इकोनॉमिक राइट्स जोंनि पॉलिटिकल राइट्स अमनो तो जों खायनो दं प्लस जे जों 5 इयार सामों खायमानि जोंनि एक्सपीरियंस जोंनि त्रिपुरासा आमसायो जों बाहाय खायनो नाय जोंबो जथेस्ट एक्सपीरियंस जोंखा बनो जों सामोङो फनाङै बसगाङो जों बाहायके तेबो गाहाम जोंनि लुकुरावनि बागै सामों खायमानो अमो जों ता बसगाङो हंके तेबो नजरय मानाय होनै आशा खाय जनगणनि आशीर्वाद जों फायनो हाय नांफैयो आशा खायबो जों तेबो जनगण रनि थानि गाहाम आशीर्वाद मानाय अमो तो पहिलावनो सायथा ताबुक त्रिपुरा मथानि बखाक्ते केबोबा नॉमिनेशन टिकेट मायांगैने गोबांमा इंडिपेंडेंट रनानि बागै तियारं लायजाक आबुनति के त्रिपुरा मथानि कैंडिडेट नि बिसिंगो कुनो एफेक्ट गागनो बबो हायके वानसो अमतो इलेक्शन गानाव तो अमहाय इसामासा थांनाय फायनाय खपुंनाय कारण महाराजा जे प्रप्रनो सावो पर्सनल नो बेनिफिट होनि बागै महाराजा वानसोया जे प्रप्रनो सावो जोंनि जेनेरेशन न बाहायके सेफ खायनाय बसिसिनो महाराजा नायो जे ताबो कैंडिडेट अमानिगो जोंनि निराव जतन नायनायदि जोंनि यंग जेनेरेशन नि आसो माने अरनिबो गाहाम दुलजाखा नॉमिनेट खायजाखा ए सिनियर एक्सपीरियंस होल्डर ताक जोंनि जगदीश सार हाय बहाय लीडर बो और जागा दुलजाखा सारो जों एनार्जेटिक तंनाय र ताबो जोंनि बयसिरावबो आसो माहायके तामबसने पर्सनली दुलजाखा जोंनि एडमिनिस्ट्रेशन फोरों मा सामुं ताङै एक्सपीरियंस जों जा आईएएस ऑफिसर सीके जमातिया हाय और जागा दुलजा खांगे जोंनि कैंडिडेट नि लिस्ट बा बैनि कैंडिडेट नि लिस्ट नि तालिका नायै नायदि जे बो कैंडिडेट बो ग्रुप बो पार्टी नि जे त्रिपुरासानि बाङै गाहाम सामुं खायमानाय अमनिरंनो बिचार खायथों जनगणनो बिचार खायथों जारा अरनिबो कैंडिडेट मालिया हयतो बखा दुखु नाङै मानो जोंबो सेन्टिमेन्ट बरनि बुस्तिबो हायफोनो ग्रेटार इन्टारेस्ट नि बागै जतनि हामख्रायनि बागै जोंनि महाराजा जे ताबो कैंडिडेट सिलेक्शन खायमानि नॉमिनेट खायमानि अमो जतनि से परफेक्ट नै आं मानसोगो बोर्ड अमो कुनो इफेक्ट लायगला जों नुबै माका गन्द सराव जे राजेश त्रिपुरा एम जे तंनाय एक्जिस्टेंस जे तंनाय बनरियावै ताइको बनरखांके जों 20000 भोटार अन बदला थां पाइसिनाय आबो नतिले बहाय पार्टीनि तरफ থেকে बनो तो माने पब्लिक नि रिएक्शन तो जों नुखा बरनि सेंटिमेंट हयतो अरबो जत जागानो करक्सनो हाजाउते करक्सनो हाजाय बहाय पब्लिक तो तंनायनो हायफोनो बरबो बुसिनाय वानसौनाय जे महाराजा जे बरंनो रखा अमनो सपोर्ट खायनाय आं आशा खायो हिसाब बखा दुखु नांग्रा लाहा करक्सनो ब कैंडिडेट होनै नायनि मुसुमानि नोगलिया बा किसा दुखु नांग्रा लाहा हायफोनो आशा खायो बरबो सपोर्ट खायनाय बस कांगोनरो वोट बनो रिएक्शन रोमानि रो नोफानो वोट के इफेक्ट लाइक अमनो रो नायतो दिसिओ आगितो नंग कायसा पुइलानो एम तंमानि ताबुकtai वैसा कतालके आसाइमानि आमचायो जे अबहाके टिकेट मानमानि बहाय मातंखा तो अब तो चिनी बुबाग्रानि दागे मुं तो जेकुनो त्रिपुरानि जेकुनो जागा टिकेट मानतन अब निजिनि नगनि हायकेनो जों सामुमा खायो आरो नगनि हायकेनो गामिनि हायकेनो सामुखाय फेगा और तो इसे चिनी एलाकाव जेहेतु रजा खाब और नगनि हायकेनो मा खायनाय अब बाय अब कुनो डिफरेंस करि नग
अरब माने आगे जेमन हेमाय अरब आबायगोन साम गाहाम माखायनाय बुबाग्रान दागि मंके आबसे आबन बागै सिनि सिके साहेब नानि बनि पारा बाग माबो बनरखो महारानी चेलागांगो माने अरनि नि नगंखा अबनि नि जागांखा अबनो नों मास नामना हायनि रहमानि जों निश्चित आशाबादी जेबाबे तिनि स्वतस्फूर्तसिन बरर फाइबेजाक 100% ओ दुइटा सीट 21 महारानी चेलागां 23 अम्पी नगर एसटी कन्स्टिट्युएन्सि गायनायनि नु गोबां बुट बाय जों कप्लायंनाय किनि चन्दी मातानि मताय बस कांगो जों अबो कग्रि कांगो जों कनैनो हो जागा एबं सारा त्रिपुरानि 22 থেকে 24 टा सीट जों ताबो 24 टा सीट हायखिनि कनफार्म जों कप्लायं गायनायनि जों आशा खायो ताबो ते किसा को कासाय दङ जे लोकल कैंडिडेट नि बागै जे ताबुग्रामनादि रामचंद्र गाथायरगो लोकल कैंडिडेट मायांगिनाय खाखयलायजाक ताय बाक्सा के जे जागा लोकल नाय आबोनो मानखा आबोनो तुइखि एफेक्ट दांनो तिफ्रा मथानि किसब बुटारनि बिसिङाव ना आबो बुबाग्रानि ताकि बुबाग्रा जे बरनो सायरिखा आबो चिनो वारगेस रं बुजिउ जे आबो हायजाबा किसिजा खुबनि बिसिङाव बा किसिजा अंकलायमेनि बिसिङाव मुसुकमान मालियाबा किसा खाखयलेखा आबो एक दुइ दिन बिसिङाव तिनि नमिनेशन पाके खाना रंजिमि आबो नर्मेल थांनाय जों जत जागोन खबर नाय दङ आबो कोनो इस्यु दंला बीजेपी ओ जागोन एमडीसी दंमोनि आरो तिब्रामो थाय एमडीसी दंमोनि सदागर ताबो बीजेपी कैंडिडेट एफेक्ट देखाय जाता मोनस एफेक्ट अंगला कारण नरं दुखने जेबाबे बरक खायजाक गामिरगो मियारगो जेबाबे आनो रिसीव खायका एमपी ओ 23 एमपी नगर आबो सदागनि कोनो इम्पैक्ट एमपी ओ कलायगला हामबाय तो खायना बागै बीजेपी थांगोन आमना तै नों ताम सानायसा आं सोराय लोगोफोरनो सामुसुगु दिनैनि गोथार साल नमिनेशन साबमिट खायमोनि साल जेहेतु कुइसन खायगा आंबोनि रिप्लाइ रिन नां बात बरक मुनैसो जखन हांखा कोनो जागागो कोनो कायसे दुसारो बमा फुनुनाय आनो एविडेंस सह फुनुबि आं बर जागा रांनाय चाइतो आनो जदि करप्शन हि बहंखांखे बोले बसु जरते तुलसी पताय सुजाक जारा बीजेपी तंगनाय र गोबांमा मिनिस्टार तंग बमुंगां मेंशन खायलि हायसि सबाबा तुलसी पताय सुजाक बसु जरते तंग बन बसु स्राय साइरो मागो जोंनो विथ एविडेंस हिरोयनाय कारिगे हायसि आनो प्रमाण देरि माना प्रमाण सारा कक साके त डिफेमेशन केसो आं थांनाय बदेराय थांनाय हायसि स्राय कम इभेन बनु खानाने बनि उंकलगो बरक खरक बुसुक बो एमपी आमसानि लिडार नो खरक सामं गतलांमा खाना खरक सामन बतलांमा यांकलग बरक सिख्रै साइजों मा थांगा हायसि सामो हामिया तांमोनि बागै तिनि बो साइजों मा थांगा हायसि स्राय बरक साइमान तार माने एमपी कोन एफेक्ट या तै बसि फाइनेन्सियेल गोबां मां दंगो जॉइनिं नाना बागै फोन खाय दंग आं निजेबो जुगाजग खाय दंग आनो फोन खाय दंग बाय हायसि स्राय कारण बीजेपी जारा कष्ट खाय दंग राव बरो कैंडिडेट माने बरो दुख नांजाक इंका तिनि बो फचा फाइमा बताम बं टिकेट माथाय आबो जले मं जनगण थानिगो बीजेपी रन अनेक खोबंगाय दंग हायसि ताखर बायखुरि फाय दंग बसकां फाय दंग हायसि खानानि सिबिनि नाय तनि जॉइनिं माय जॉइनिं के जों गोबां मार्जिन बायखौ कायनि आसनो जों नागै फुंनाय आंगर दायित्व नाय दंनाय सीएम साहब दंगो ते करबुक कायसासिनि नतुन बाजार मालबासा ताबुक जों पाइखाके सीएम साहब जों अरब थांनाय सापोर्ट खायनि थांनायखौ तिनिबो जों सापोर्ट खायनि थायो सर अमहायके जे ताबुक अरबो एमपीओ जे तिब्रा मथनि इंगे जे मानमानि ताबुक जे कताल आगिनि ईएम नो मानमानि ताबुक बोबा हायके सामुं तांकिनो कप्लाय खायनानि बागै बुसु जरतनि नि फानथन जा अरो तो आगेनि सिमिसि हाबा कमन ओ जागागो तेइबो बो खरकसा इलेक्टेड ईएम साइमन कक त्रिपुरा मीडिया चैनल नि बनक फां पुरा बिर सरंग हाइस बनक खबर फटो बुजांना बागे ओ कक त्रिपुरा सिबले चिनि कमल सिबले हने असगे हामजांनाय बां जतो लैंग्वेज बो कक साइमन रियां कक साइमन मलसंग को मुटामुटी साइमन अरन लिकुरो एस एमन के खाफुरजाक जतो खाफुरजाक हाइस आं साका आं कतर सामनि कक यामो निरं नाय तंगदि जखन 17 तारिख गो जखन काउंटिंग नाय रेजाल्ट नाय ओ दिनो निरं स्राय प्रमाण माने हाइस हामबाय सर हामबाय Bisa barangnya nanggung kan? Balai tol.
ইকোনমিক রাইটস, কালচারাল রাইটস, সেটাকে আমরা আদায় দিতে করতে পারি। জয়ের প্রতি আপনাদের কতটুকু ধারণা? 100% আমাদের আশ্বাস আছে, বিশ্বাস আছে, আমরা জিত। থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, ঠিক আছে। বাকি তো ফিল আপ তো রেডি আছে না, তারপরে আমরা সময় লাগবে একটা কনফারেন্স করে রেডি করে আমরা একটু ফর্মটা আগে দেখে নিই। যদি বাকি থাকে ওকে সার্টিফাইড কপিটা একটু
polling agent থেকে পড়ে না Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Sabrono naisina. Kapal yang lain, tasing bu saga 24 ta, 24 ta hai siga jeng kapal yang lain. Orang tu jeng kini kapal yang lain no. Tebu je sini lagi bahasa tapi tak ni prarthi, actually tak ni prarthi selection, bumper kaise buba raja tu no. Dulu je prarthi rimani, abo 100% nichit 24 ta seat sini bagai di Pramod Thano, buba grano sini actually sini development ya main issue. Sini actually অস্তিত্বনি সংকট, sini land right, constitutional right. Abo rokse sini main edisio phage ke tam samung khainai sini lama sunamna tiri nai abo main muda abo tongo abo sung fight khai tu bunai abo sung edition hoite kisa masa sung dele কিন্তু main to sini অস্তিত্বনি সংকট, sini land right, sini ভাষা সংস্কৃতি, sini কৃষ্টি টংথাই আবার sini security abo si problem le. Tiprasaro kini jona alliance tang di hingga bubagre alliance jeng dia tabu jota tiprasaro sungbai kole 100% nichit. Buknung to oro ketal ke taisa politics o je puila abono first bahai wansu kamohrani wo keplai dangai manno 21 Maharani Chalagang the CTADC constituency tongo harnega ang contest plan thango harnega ang politics sa katalpana sinilaimen borok karang-laimen borok ang katal jable ang to ora amor pura bahanyang saklai tangka pane pare Maharani Chalagang ni borok pa ang kerengjak ajin segan kerengjak engkai borok pa anu sinigo ang uprono sinigo sini kaisa সম্পর্ক tong borok bai eko borok rok jotono tabok jungno sajaka ano welcome khlaika 21 Maharani Chalagang ni borok ra ano welcome khlaika tabo yang jung ini kunui parnego baksa ke jung nomination paper submit khlaika tini jebabe public khayor no jungno utsaho udikona khlaika amone proman khai amone ব্যক্তি যে 21 Maharani Chalagang CTADC constituency by 23 Ompinagar constituency go the promotion party Maharajani candidates Maharajani Chongjak प्रतिनिधि जों पास में promotion after discussion ततना हमबाय पीछा Anh ta mình cứ tìm có sai cho mọi người.
जों आत्मीय आत्मविश्वास तैयारी ओंखा जे 21 महारानी चलागांगो जों त्रिपुरा मथानि कैंडिडेट आं सीके जमातिया फुल चंद्र कुमार जमातिया आं पाइनाय जेराव जत सभामानि बाङै जेरावनि जतनि खामानि आं जतनो हामबाय तै सभानि सिबाय रगै जों तिनि मानथायनो तिनि महाराजा जोंनो संगि रहखा तिनि अरनिगो 23 एमपि नगरनि कैंडिडेट हिसाबै अरनिगो कमल गलैबो तिनि अरनिगो जमा रखा जों जत अरनिगो पासनाय महाराजानि जे प्रतिनिधि संजाब निरावनि प्रतिनिधि हिसाबै जों अरनिगो कप्लायङै जों तिनि माथाय तिनि अधिकार तिनि हानि अधिकार तिनि कालचारेल राइट सोशियो इकोनॉमिक राइट पॉलिटिकल राइट्स न जों आदाय खालायनाय जों माननाय ते माननाय ओ कयको सागै निरक जतन हामबाय ते सभानि सिबाय रगै खुलुमबुं रगै आं अरनो कम थाखा जों एक लगे जत मिलिगै सामुं दांलायनाय ते बोसकां 12 तारिख एप्रिल भोट लायै जों महाराजानि कैंडिडेट न महाराजानि जे संजा बरफ न जों पास खालायलायनाय जतन हामबाय खुलुमखा सिबाय ताखुक बुखुक त्रिपुरा मथानि वारियर्स भूबाग्रानि वारियर्स और जत चिनी फ्रंटियर चिनी लीडर तंगनाय रक खरसे के मंगनालिया चिनी सीके जमातिया साहेब 21 महारानी चलागांनि त्रिपुरा मथानि प्रार्थी ते आं कमल कलय 23 एमपि नगर कन्स्टिट्युएन्सिनि प्रार्थी ताकुक बुकुक सं इलेक्शन ओंगिया सानि सिगां रेजाल्ट या सानि सिगां आसुक अमरपुर कुफ्रम बर' खायै तिनि प्रमाण खायै त्रिपुरा मथा कप्लायनाय तिनि प्रमाण नुखा जेसेबानो षড়যন্ত্র खायथों जेसेबानो निर्दल प्रार्थी नुथों चिनि त्रिपुरा मथानो मेचेनि मानलिया अब तिनि प्रमाण चिनि सिके साथ दासिनो तो सायखांगा चिनि डिमांड पॉलिटिकल डिमांड चिनि लैंड राइट चिनि इकोनॉमिक राइट चिनि सोशियो इकोनॉमिक राइट अब जों एचिव खाया साथ त्रिपुरा सारक त्रिपुरा मथाओ बुबाग्रा बाय थानसा दंनाय त्रिपुरा हासिनि बर'राव जुनो साखा नरक एलायन्स तांदि बीजेपी बाय बीजेपी दालार टाटा सानाय संबिधान सैजां मानै जोंनो रिनायनि साइ दङ पर्यन्त बरफ जोंनो रैया जोंनो थोङै दङ रां दङ पावार दङ मानथाय दङ एभ्रिथिं चिनि मानथायनो थों दङनि चिनि लुकराव सौ जोंनो एलायन्स तांदि बुबाग्रानो सौ बुबाग्रा एलायन्स तांदि बुबाग्रा एलायन्स जोंलिया नरकनि क खोनावै त्रिपुरा सारनि क खोनावै ताबा त्रिपुरा सारा महाराजानि लगे दङै आबरनो जवाब मारना सप्लाय बाखायनाय त्रिपुरा सारा सप्लाय बाखायनाय ओ हा दखानो ओ त्रिपुरा सारनो जों महाराजानि याखै माफियगलायनाय आं बागै नरकनि गोबां फाइमानि बागै जतननो हामबाय सिबाय महाराजा की बुबाग्रा की त्रिपुरा मथा की त्रिपुरा सार की बुबाग्रा की महाराजा की त्रिपुरा बीजेपी ने वोट का समाचार होते विरोध खेला बीजेपी ने वोट का समाचार होते बीजेपी नहीं फंसाओ बीजेपी नहीं फंसाओ फाने में विरोध खेला बीजेपी ने वोट का समाचार होते बेटे में विरोध खेला बीजेपी ने वोट का समाचार होते बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय बुबाग्रा लंघे como con el que hizo una batalla y tuvo más agudo, ¿no? Espérate. Así que tú me quedas morando y a la
Congratulations and all the best. No? May talay. Atas ini right click. Akhir sorry rogo si saya ba. Pasal yang itu mah. Nah, hai ba si hage rokhe ba. Mahi si party ni terus alam nak bilang ka. Ai nak akai lang le tong tangte. Tidak nak kusun tiga tangke aja. Dia kayak aja. Apa sorry dong. Kita susung ba. Kalau kau beri kamu, begini turis kah? Iya, dia tidak tipu yang ke begini mayo masa kata maksud. Tidak ada rolai nol soal orang itu juga lain. Tapi tak ini begini mana berhai tahun 2000 tahun 2000 Baru orang kayu sih lepas. Mereka baru nak tahu rumah nama liya. Mata fina biji kayu, kan mata fina saya urung musim tu sih kan. Jadi bagi orang bagi baik tu, kalau ada baru tapi sampai. Jadi angkat. Dari kucing kan, angkat tahu 2026 hai parti sengaja rofilah ha. Angkat rofilah angkat tu bahaya ya. Betul tak salah semua ya kau. Tani amal tahu gua, jodoh film lama aja. Ini tak salah semua ya kau. Tani amal tahu gua, jodoh film lama aja. Ini ni orang mungkam. Namun tu ikri orang manung baik mungkam. Itulah itu. Kita bawa BJP apa pakai? Edisi BJP apa pakai ke? Ini edisi BJP, ebang রাজ্য সরকারও বিজেপি এবং কেন্দ্র সরকারও বিজেপি কে কোনোতে বাধা বিঘ্ন করি পরিষ্কারভাবে লামা তিনশো থেকে সাংতাং মানে আশা খালাইগো এবং হাকেনো বরক নং উন্নয়ন খাইমানাই এবং পাড়া রক নং ডেভেলপ খাইমানাই আশা খালাই जों তাও হিঙ্গি মাতং जागो नों तो थांनायाव बो एमडीसी एग्जिस्टिं दं बुसुक जरतै सामुं तांजाक्का तिप्रा सामसायो ताबुक इ बुसकांगो के नों तैसाब Selagang itu sih kalau kita taklayo keplai jangan nopo bahai. Keplai nai tu asal lima tunggu. Kau kaya atau kangnayo mahar selagang area itu pasun katik. Kintu edisi apa ngotot sini motor sarkan. Motor sini prosesan file. Engkau orang jago tu jatuh jeng raja sarkan sih. Jadi sih jeng dailejak sarkan dailejak mana edisi oke tofat kisah tofat yang kuno. Samung maya, sini CM kono culu cuma tiano, barbar, angkono application berkaja, ebang reply bukan kono, ebang sini elakano, kono yang kini develop kini, jadi kena lakri, mana lakri, kasaras nono, ichuling kayo ni kono, ano kamu roda ni, request kini bisite, tak doroti pasbo sorkai ta, maya, abu ni bangina, bus kanggo jodi si, ekoi sarkar, ekoi prosesan hunga je angka kamani mote, samumat Bangmana ini yang kata. Joto kamu ke sentral ni payung kan? CM puno sentral ni payung tahu ni bagi kamu mas. Saya joto to sentral ni payung. Kintu orang to edisi prosesan to sini motor sarkar boleh. Eke motor sarkar ni bisi to sini fanto pathau roza to sini tribal tourism minister ini madhume. Eke boba besu jartai samung kane kaya boba edisi sambu prosesan ni boba ni. DM থেকে বড় খাইগো ঠিক না কিন্তু খাইনাই তো বড় খাইনাই বলে প্রশাসন তো বড় ইয়া পাচ্ছি আনি বাগেনা আং আশা খাইগো তাক বুঝাঙ্গো যদি সি এডিসি ও বিজেপি হাবং ফাইলা আগে পরিষ্কার পাবে যে তিনি পাবলিক নি চাহিদা যেটা আনি এরিয়া নি চাহিদা রন আং পূরণ খাইমানাই হে খাকাগৈনা তাবো গতে আশা রইবো তো পাবলিক না আনি বাগে তা মিডিয়া সনগো যতন ফনবই উপকাই হয়ে যায় অরহন পারে কথা BJP ni prosesan songkeblena tini motor sarkar keblena sufficient yang bilang yang keble raja sarkar songkeblena urana je samani sufficient sa bilang ka sebani kono bisa sanai mana bisa sanai caya botang samal ya tani mula ang prosesan ani jibono ta udarte
কোনো প্রশাসনও সিয়াং যেহেতু চেয়ার মাছ হয়ে আং তাকে সামনে आं मा सामने জনপ্রতিনিধিগুলো তাক যাতে বিজেপি নি এমডিসি এমডিসি ঠিক আছে কিন্তু রাজ্যকার কোনো প্রশাসনিক দায়িত্ব করি এবং এডিসি সরকার কোনো আইনি প্রশাসনিক দায়িত্ব করি আইনি বলে উদিনের জন্য আনছি ত্রিপুরা মঠাবাই যে বিজেপি নি ওর তো মেন মুদ্দা ফাইট নাই গেংকে তাবুক ত্রিপুরা মঠানি ব হেভি ওয়েট yang nung ba agi no 5 বছর বয়সে সাজাক bo bahai nung strategy nini taklai nung pasmani bagai ba bo mahai competition no pad pai no হেভি ওয়েট চিনি সিকে জমাতে বনো তো আংসিও ঠিক না কিন্তু পাইনাই পাইয়া বো তো মাটো সেলামক লাইতুম ও পাবলিক নি উপর ডিপেন্ড খানে আর তাছাড়া ওর জায়গা যেটা আং প্রশাসন মাত্র এখানে যেটা রাজ্য সরকারনি যেটা উন্নয়ন মানে তাবো ইরানিগো গন্ধ দুঃসিং বো সেটাবো লামা খাইজাক দङ 8 কোটি টাকাनि একে অর দিছি তাবক আনি পারাও বাহাयनो তিনি 3 কোটি টাকাनि হাকেন প্রতিটি পারা পারা লামা লামাওনো তাবক পিস চেঞ্জাক বই দङ এবং চেইন দङ বনো আং मा সঙ্গে 72 লাখ টাকা বই তে তে সঙ্গে 80 বছরঙ্গই কোন সরাও जों ব্রিজ খাই রমায়া কোন সরকার সিপিএম সরকার তো 25 বছর সাথ থাকা ঠিক আছে আপনি সিগাং তো চিনি আমার তাসিনাই এই যে কংগ্রেস সংস্থায় থাকা সিয়াবা তাবো মোদি সরকার পাইগে তিনি 2014 সালে মোদি সরকার পাই মানে বিশিষ্ট তিনি বিজেপি সরকার তিনি 2018 কুলের তিনি 2018 কুলের তিনি রাজ্য সরকার তো সিপিএম না মেসেঙ্গে বিজেপি হাবাং খাইকা ও 7 বছর বিসিং যেটা 35 বছরনি আগে যেটা 7 বছরে যেটা তাংজাকমানি নুমনি বনো आंनि आंनि जीवनाव आं नुफाइगो दिनै एडिसि एरिया रगो ओंथों जनजाति की माइनरिटी की जात और जागा जेटा सामतांग माने डेभलप नुनो माने ता मुदि फाइगिनो आजुक जब दिन नुगो बमहाय सापोर्ट खायनाय सापोर्ट तो आं तो भागे सापोर्ट खाय माने जेतु आं तो बीजेपी निसि एके जिनि सिगे जमाते तो म थानेसि के बतो दल सि सानाय दलनि बेपार बके आंनि सापोर्ट बुसुबां आनी बीजेपी सापोर्ट बुसुबां एबं मोठाव बुसु सापोर्ट बा बतो दलनि बेपार दलसि सानाय नायक्रि एबं ने बावपाइबो आं कोनो दल नायक्रि तमने के जों शुद्ध डेभलप सिमा खायनाय उन्नयन सिमा खाय जेखुनु पाइथों কিন্তু হারজিত তো দङो যেকোনো হারজিত তো নাই হানো পাইফোনা ও এরাও ও চিনে এলাকা যদি সে বাগমানি ভাইগর ও 21 মনে চেলাগাঙ্গ ফটো কন্টেক্ট খাইতো ফোনা যদি ইলেক্টেড উঠামাকে চিনে 21 মনে চেলাগাঙ্গ নাইগা নিংলাंथों অরনি জনগণ নাই बीजेपी नि कैंडिडेट सम्राट जमातिया बायजों मालायका मालाय माने जों कक हांकरंका मासालायका ओमफ्राय माने सरि शास्त्र बाहाय दं आं गवर्नर का मटामटी किसा सरि जाथाय आहि सात ओका बनि कक सामना आं मुखा खाखा नेरनि मीडिया दिखे जे भारत डेवलपमेंट कक बसाका गत 35 বছর সিপিএম ने আমলাও बने पराय तबक बीजेपी आमाल 7 বছর 8 বছর ধরে जों डेवलपमेंट नि कक बरक सा किंतु डेवलपमेंट डेवलपमेंट नि कक माने आबो सेंग्रा याखौ दिनै कक गाय आगा जे तबक जों त्रिपुरामुथानि तरफ থেকে जों सागो जे तिनि बरनि जे इमां जब सानानि इमां तिनि बरनि जे अधिकार तबक लैंड राइट्स हंदी कल्चरल राइट्स हंदी पॉलिटिकल राइट्स हंदी ও রাইটস থেকে গত সিপিএম ने আমাল হন্দি 35 বছর হন্দি তা বিজেপি ने আমাল 6-7 বছর হন্দি মনে আগে পর্যন্ত যে গভর্নমেন্ট হনার পর চিনি ত্রিপুরা সরকারের কোনো অধিকার নেই ব্যাপার অফিস শুধু ডেভেলপমেন্ট নি কপ সাগৈ ডেভেলপমেন্ট নিয়া চিনি বরগনি মাথায় সবটাই যে অধিকার দं হানি বুসাংনি যে অধিকার মানন নাই মানে চিনি যে ইমাম ও ইমাংনো পূর্ণ খাইনে নবগে বরকনো কক সামা করি বরক শুধু সাগো নরেন্দ্র মোদি नि ইমাং রাজ্য সরকারনি বরনে বিজেপি नि ইমাং বর আসতে চিন ত্রিপুরাসানি ইমাংনো হক বরক সালিয়া হানি বাংসে जों ত্রিপুরামথান তরফ থেকে মা পাতাকা চিনি ববাগরা চিনি মহারাজা বা ফারাং সাইমাত সাফাইকা যে চিনি ইমাংনো পূরণ খাইনে নবগে जोंसे सानसा खाइ जों लराय माथाय নাই
Hani bangai जों tabuk Trump taraf থেকে ini ang bahayno ara 21 Maharani Chalagango contesting candidate tumi ar nego nomination dakhil khaijak aga kiraporo ara tabuk जों 21 Maharani Chalagani je BJP ni candidate Samrat Jamatia जों malaika kok salaika angka ka yama salaika babu শিকার মাখাইকা যে অনেক বছর মিথ্যা কথা পরিবর্তন বড় এলাকাকে ডেভেলপমেন্ট সামুনিয়া তাবুক চিকিৎসা কিসা আমি দং আগে जों गुसु बছর नायसिंगा 75 ইয়ার্স जों इवन सिम्पल डेभेलपमेंट नि बाङै जों मा नायसिं ताबुक पर्यन्त तिनि इप्रा दफा नि बाङै जे अधिकार नि खक खालायमेन ताबुक पर्यन्त जोबोर खायनि खालाया अनि बाङै जों Ibrahim Taneloi, Ibrahim Maloi, Ibrahim Odikani Bagai, Mamba Saka, Kok Masaka, dan Kansak Lorai Kene, ini আত্মবিশ্বাস जों পাইনাय পাইমানি फरायसै Ibrahim जे अनेक बोसोर बंचित दंमानि अधिकार जों मोनबाय हामबाय चलाकर मानी शाह को भी दिखा सकता है कि हम लोगों के पास कितना क्षमता है सीके बाबू आप आगे बढ़ो महारानी चलागांग बुकागरा भी आएगा और मैं आपके लिए कैंपेन भी करूंगा और हम लोग ये इलेक्शन जीतेगा Sabiram and all they are also here, Maharaja. सबको सबिराम सबको मेरा तरफ से महारानी चलागांग मैं एक नाइट हॉल्ट भी करूंगा मोस्ट वेलकम ओके गॉड ब्लेस यू इब्राहिम दफा आई कप्तो राधा किशोर मानिकने आम्हाला उदयपुराची त्रिपुरा राज्यनी राजधानी तंगमानी बनी परे ओ पुराना करतला फायरपुर चौथ देवता मंदिर तंगमा जागाव त्रिपुरानी राजधानी थांका बनी परे थाका आगरतला ताबुक जा आगरतला तंगमानी आरो जागाव त्रिपुरानी राजधानी राजा खर सानाजाकमानी ओके जेखाने राजधानी खालायजागो राजा खर खालायजागो आरो जागा तिनि बरफनो राजानो गुरिगै नौ थाइ हुक थाइ खालाय दंमानि अमरपुर जेखाना टाउन राजधानी दंमानि बनि चारिदिके तिनि बरफ विशेष खालाय रियां जमातिया दंमानि उदयपुराव हायनो ओ खैरपुराव हायनो मनपुरा आगरतलाव हायनो ताबो नक थाइ कमालायखा ताबो जयपुर नब जे सामानि अम ठीक अम हायनो उमै दङ हायनि बाङै राजानि आमल राजतंत्र तंत्र ताबक त्रिपुरा राज्यग राजतंत्र दंमानि ओ महाभारतनि जुग থেকে राजार राजतंत्र दंमानि 5125 বছর राजतंत्र दंमानि आफ्रोबो हायनो हातानि राजारक त्रिपुरानो आक्रमण खाय सेगनानि फायमानि आफ्रोबो चिनि बरफनो विशेष खायै जमातिया ते रियां राजानि सैन्य हिसाबे युद्ध रलायै चिनि त्रिपुरा राज्यनो रक्षा खालायनारमानि हके ताबो एडीसी नि फलायमानि ओ महाराजा वीर विक्रम मानिक्य 1929 सनो बा अमेरिका थांनि नायखा आफ्रो नुखा जे जों हाय बुकुंबारा बरक अमेरिकानि आसल बरक रक आरनि हानि बुसारक बरक बाहायनि बुबा हा सेकजाकते नक नुखुं कमालायखा बनो नुगुय फायै महाराजा वीर विक्रम मानिक्य ब फाय साफायगा जा आनि बरक रकबो अरण्यगो जागा कमा खांखाय खायांगनाय हायनि बाङै ब अर त्रिपुरा राज्यगो रिजार्व खायग्लां थाका चिनि बरकनि बाङै एरिया कुंद्रि रेगै रिजार्व खायग्लां थांखा ओ रिजार्व खायग्लां थांमनो रगै ताबक त्रिपुरा राज्यगो चिनि बरक आफ्रात TUJS त्रिपुरा उपजाति युव समिति हिने आजायै 1960 सननियो दाबि खायते 1984-85 सनो हके जों एडीसी मालायखा एडीसी माने
इंराजी बाय हंका ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बांग्ला बाय हंका हनो स्वशासित जिला परिषद और बरक बाय हंका चीनी हा चीनी शासन खलाई सिद्धि निराव हने जों दाबि खाय मालायखा एडीसी जों एडीसी मामानि पराय जों चीनी हा चीनी शासन दे खायमाखा ताबो पर्यन्त बनो नायनायखा हंका एडीसी मामानि ताबक जों 40-41 বছর গাইথাঙ্কা তিনি নমিনেশন দাখিল খাইমানি পরে উর লামাগ যখন কাইসা দোকান চা নङानि माइ चालायनायनि हेम्पा थांलायफ्र सम्राट जमातिया बायबो जों मालायखा मालायै सिनि लायखा जों सिबायर लायखा हंगा ककमा सालायखा बनो ओ मेडिया रक संगानि थांफ्र बमा साखा जे ब 1990 सालनि सिनिनो ब राजनीति खालायै राजनीति बाय गोरोंलाय थायो बमा साखा जे गत सीपीएम नि आमलम थों कांग्रेस नि आमलम थों माने परे बीजेपी ताबक 7-8 बछरङै दङो बरक शुद्ध डेभलपमेन्ट नि कक साल शुद्ध डेभलपमेन्ट नि कक साल माने डेभलपमेंट खाइने ही कक साल किंतु चीनी बरक एलाकागो एडीसी एलाकागो जे डेभलपमेंट नङानि कक तमनि ओ डेभलपमेंट बो उंया अंका ताबो बीजेपी पा हदि कम्युनिस्ट पार्टी पा हदि कांग्रेस पार्टी पा हदि बरक चीनी बरक नि जे अधिकार चीनी बरक नि जे अधिकार तमनि चीनी बरक नि जे खांगानि अस्तित्व रक्षा खाइनानि थांमनि उपग्न बरक साया उनका तबक हानि बंगनि तबक 184 तम राजा चीनी त्रिपुरा राज्यको राजतंत्र खाइ थांखा महाराजा तबक थांग तंनाय बहंके 186 तम राजा बन बुफा महाराजा किरीट विक्रम हंके 185 तम राजा तमनि तबक 1949 सालनि सिनि तबक 2026 साल का 75 बछरनि थांखा ओ 75 बछर चीन बरक अनेक राजनीति खालायलेखा कांग्रेस खालायखा सीपीएम खालायखा बीजेपी खालायबायखा खालायै चीन बरक चीन माथायनो मुंसा मालिया आनि बाङै ताबो चीनी महाराजा बुबाग्रा प्रद्युत विक्रम किशोर मानिक्य ब फायै खरां माथि साफायखा जे निरो खाङै तनानि हंकाय निरो अधिकार मानानि हंकाय निरो थानसां बायसिदै एक लगें बायसिदै हिनै ब खरां पिसा फायगा तिनि अरनो जों सानानि फायमानि महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर मानिक्यनि जे कक थानसानि कक अमो शुद्ध पार्टीनि कक याम शुद्ध त्रिपुरा पार्टीनि कक याम चीनी बरक हाङानि कक स्याम चैनि जों ताबो राजनीति खालाय इंलिया ताबो जों दफानि नीति जों जातिनि नीति सिमा खालायसिनाय थाङानि लासिमा नायथुकसिनाय हानि बाङै तिनि अरनिग जे ताखु बुखुराव अरना कुथलायखा अमो शुद्ध त्रिपुरा थानि ककया जोंना म पार्टीनि ककया म जोंनि जातिनि कक जोंनि दफानि कक तिनि जारा सीपीएम खालाय दंनाय रक जारा कांग्रेस खालाय दंनाय रक जारा बीजेपी खालाय दंनाय रक बर्नबो जों मा सानाय जे फायबायसिदि थानसां फैबायसिदि जों थानसाङै त्रिपुरा थानि जे सिम्बल अरनेग जों बुटआवै थानसाके काराक खालायसिनि माथायनो जों आदाय खालायनायनि नाङो आं माने त्रिपुरा मा खालायखा आं फैला चाकरी चंखा बीडीओ खा डेपुटी कलेक्टर खा बने परे एडीएम खा डीएम साउथ त्रिपुरा डीएम खा नॉर्थ त्रिपुरा डीएम तंखा सिपाही जलाव डीएम खा बने परे डायरेक्टर खा सेक्रेटरी खा एडीसी नि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आं रिटायरमेंट थांखा ताबो 9-10 मास खा महाराजा नो साका जे नों आनो लगरदी चीनी दफानो जुबाना नांनाय चीनी दफानो मुथाङा नांनाय महाराजा बाय जोंमा ककमा सालायखा जे नों बोसोर बोसोर थाङानि मुसुक आनो बोसोंका जों जतन संका नों बोसोर बोसोर थानानि मुसुक नों बोसोर बोसोर आयु मानानि मुसुक
কেবা সাকা 90 বছর কেউ সাকা 100 বছর কেউ সাকা 110 বছর থাকনাनै মুসু চিনি ক হুঙ্গা হাইছে যে 5 বছর পর থাকथों 10 বছর পর থাকथों যে কথাं তংসাক চিনি দফানি সামুंताङै थांनाय दफानि बाङै कक साइ थांनाय दफानि अधिकारनि बाङै जों लराय खालाय थांनाय आंनि बाङैसो ताबो महाराजा आनो साखा नों ताबो आनो लगरा फाइसिदि हैनि हमानि बाङै आं ताबो तिब्राम थागो जॉइनिंग खालायका ताबो आं तिब्राम थाबाय महाराजानि लगे दंगो हायखे ताबो अरनिगो आं महाराजानि कैंडिडेट हिसाबै महाराजानि चंजाक बरक हिसाबै महाराजानि बरक महारानीको फाइसफाइका ताबो महारानीको फाइसफाइका निरबाय गोरोंलायखा तिनी अरनिगो नमिनेशन दाखिल खालामनायनि पराय जों ताकफानो बाथागियाखौ ताबो अरनि पराय आं आगरतला थाङैहाय खोना अर अमरपुरा फायफैनाय तारमाने फार्स्ट नमिनेशन दाखिल खालामनायनि पराय मीटिंग और वा मुली पारागन आं ताबो फायै मीटिंग मा खालायफायो अमन निरक बाय खा बखातान तंमने बाङैसि आं अरनो सकफाय दिनै महाराजा बाय कक सालेनि निकोन कक तंमनिया अरनो मीटिंग खालायलाय दंफ्र यां रति कक साइ दंफ्र महाराजा हठात खालाय कक साका आं निरक बायखौ महाराजाना गोरों रखा उ जे बखानि तान महाराजा चीनी बरक चीनी दफाना हाजाक मनि बाङै ब सब समय चीनी दफानि बाङै वा सक मनि बाङै बखा तान मनि बाङै हठात खलायाव मकरं लायखा महाराजा अरनो कक सावका निरबो खना लायखा निर याफा खरमान महाराजा खनाखा ताबो अरनिगो महाराजानि कहंगा हाय जे ताबो हंकाय गणतंत्रनि दिन भोटनि माध्यमैसि सोबा सरकार खालायनाय सरकार खालाया भोटनि माध्यमैसि थेगों आबो थिक आंनि बाङै ताबो बुसकां ताबो एडीसी जे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चीन बरक हाय माया अनेक संग्राम खालामनायनि पराय चीन बरक अब थै कथ खालामनायनि पराय प्राण लायमानि पराय कष्ट खालामनायनि परायसि अम एडीसी जों मानो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आगमन रक्षा खालायनायनि अम चीनी दायित्व ताबुक जारा अरनगो जे तंनाय प्रजन्म तेते अरनगो जे यत तंनाय रक ताबुक जारा सराय तंनाय रक जेनजी तंनाय रक अम जों जतनि दायित्व ओ एडीसी रक्षा खालायनारनि बाङै के एडीसी को ताबुक सब सरकार खालायनाय बनो ठीक खालायनायनि बाङै दिनै हंका 25 तारिख ताक बुसकां मासनि एप्रिल मासनि 12 तारिखो भोट दंनाय भोट दंफ्रा हंगाय महाराजानि कक जे सामनि अम हंके ताबुक जों कसा गोख्रां गुफुर कर्म हलालिया जों तेपरासा जों जत थानसा खालायै जों भोट रगै महाराजानि जे बरक चंजाक महाराजानि जे कैंडिडेट बरन अप्लाई खालायै और एडीसी को जों सरकार गठन मा खालायनाय तमानि हमाले चीनी बरकनि जे अधिकार एकमात्र रिजनल पार्टी से कक सागो रिजनल पार्टी नि बुसिंगै खालायसि जों रिजनल पार्टी नि बिसिंगै खालायसि जों चीनी अधिकार न मानाय तमानि हमाले ताबुक जे नेशनल पार्टी जों जत नुबायखा 75 बছর चीनी बरक राजनीति खालायनायनि बिसिंगै खालाय जों नुखा जे बरक चीनी बरकनि अधिकारनि बेपार कोनो दिन कक साया दिनै जों हा कमालायखा इंराजी बे कायसा कक दङो जे हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ इतिहास ब निजे निजे गुरै फायनाय अम हाय जों विश्वास खालायै ताबक जों तिप्रामा थानाव भोट रगै ताबो एडीसीओ सरकार गठन खालायमा खांके आहाय बुसकाङो 2028 एसेंब्ली इलेक्शन फरो जों तिप्रामा थानो हाय तिप्रामा था माने तिप्रासानि मथा तिप्रासानि
पार्टी जों त्रिपुरा मथा पाइखा माने जों त्रिपुरा सान पाइनाय त्रिपुरा सा माने तमा त्रिपुरानि तिनि राज्यनि बुमुत त्रिपुरा त्रिपुरानि नकफां त्रिपुरानि हा नकफां त्रिपुरानि हानि बुसा ओके त्रिपुरा सा होजाक तमाने हमाला नदी नागालैंड बरन तमा हो नागा मणिपुर ओके त्रिपुरानि बरक न होके त्रिपुरा सा तेजपुर सबिराम सामानि हाय जों रियांग फांथों जमातिया फांथों देवबर्मा फांथों जों जत त्रिपुरा सासी त्रिपुरा सा त्रिपुरानि हा नकफां त्रिपुरानि हानि बुसा अंके त्रिपुरा सा अमन प्रमाण खालायो त्रिपुरा साहि जोंनो हजागै दङ अमन प्रमाण खालायो जों हानि नकफां त्रिपुरानि नकफां त्रिपुरा हानि नकफां अंके नकफां से ताबक बैबाय हा सेकजाक दंखा अंकाय उचिन हा सेकजाक मन जों फिराक मानानि बाङैसि जों ताबक हानसा ओङै हानसा माने त्रिपुरा मथानि फ्लैगनि तलागो जों जत हानसाङै बोट रलायै जों पाइनानि नांनाय महाराजानो पाइनाय माने जों पाइनाय त्रिपुरा मथानि कैंडिडेट पाइरखा माने निरौनो कप्लायनाय अमथायखौ वान सकलायै जों सुदु त्रिपुरा मथा सपोर्टारनि बिसङैया जों दिनै बीजेपी दंनायनो जों अरनो ताक जरा 50 जना 100 जना जे बरक दंनाय ओ महाराजानि जे कक अमन जों मा पिरिनाय दिनै जरा बीजेपी खाय दंनाय बरक बहायनो निराशाङै दंखा जेबाबे ताबक साथे मा सानाय और महारानी चालागांगो ताबक निर्वाचित इलेक्टेड एमडीसी सभा हमल सम्राट जमातिया और माताबारी ब्लॉक नि बीएसी चेयरमैन सभा और विप्लव घोष माताबारी बीएसी ब्लॉक एडवाइजरी कमिटी नि चेयरमैन साधारणतः एडीसी इलाका को हके चीनी बरगनो मा खाई हके और माताबारी ब्लॉक नि अंदर महारानी चालागांग कन्स्टिट्युएंसी गो जदि बीएसी चेयरमैन रनानी हके ओ सम्राट जमातियानो रनानी कलाइमानी किंतु बन रया माने बीजेपी बीएसी चेयरमैन पर्यंत खाइया तार माने बीजेपी नाइया जे चीनी बरक हाथों चाथों राखथों बरनि माथाय न बर माथों खाइ माथों हनि बर नासिनाया हानि बाङै जों नेशनल पार्टी जातीय दल खायै जों अरनग चीनी माथाय सक्तनै जों माइया एकमात्र अरनग काइसा कक दङो जे सारा विश्वनो तै निरवान छबि ज्ञान अर्जन खाइदि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली जों सारा विश्वनो नाय नगै सेगै किंतु सामंगला जों अरनिवो मा खाइनाय दिनै दिल्ली फाथां परायदि मुंबई फाथां परायदि विदेशफोर चाकरी खालायदि किंतु फाइले नगले अर जागा न जानजा जा नुखुंनो मा रागरनायब्लै दिनै जम्मू काश्मीर फन चाकरी खालायदि दिल्ली फन चाकरी खालायदि खालाय नुखुंनो मा रागरनाय हानि बाङै जों डेभलपमेन्टनि कक जेसेफोर रोङै सिगै दंथों जों सिनि दफानो मा थांनाय सिनि अधिकारनो जों रक्षामा खालायनाय खालायगा हंकेसि जों सिनि जातिनो सिनि दफानो यक सारमनाय जों काराक खालाय थाङै मानाय महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर मानिक्य ब अमननो खरांथिनि तिसाखा जेनिरक थानसां माने बिसिं तै कैसे जों यक सामानाय जों यक मानाय जों हामानाय हानि बाङै दिनर रांसांनि ताखौ बुखुग्रक जतर कोथालायखा ओ कगनो जों बखाव चंगुय बखाव तै जों समायमा तांनाय जे महाराजानि जे त्रिपुरा मथा पार्टी न उचिनो जों वोट मारनाय महाराजानि कैंडिडेट जों मा पायरनाय ताबक एडीसी गो 28 ता कैंडिडेट 28 ता सीट दङो ताबक महारानी चालागांग हंदी किल्ला बागमा हंदी ओमपी हंदी नतुन बाजार मालबासा हंदी अमाहायके नॉर्थ त्रिपुरा থেকে आरम्भ खालाय साउथ त्रिपुरा
যত জায়গাওনো আমাকে ক্যান্ডিডেট রজাক দङ महाराजानि कौ हंगा हाइसे जे जत जागानो त्रिपुरा पार्टी नि कैंडिडेट न वोट रगुई मा पायरनाय पायरखांके जोंसिनो माथायनि कक न जों मा सायमानाय जोंसिनो माथायनो जों मानाय अमा जों राधा किशोर मानिकने आमाल उदयपुरसि सिनि त्रिपुरा राज्यनि राजधानी तंगमानि बनि परे ओ पुराना अगरतला फायरपुर चौथ देवता मंदिर तंगमा जागाओ त्रिपुरानि राजधानी थांखा बनि परे फायका आगरतला ताबुक जा आगरतला तंगमानि आरो जागाओ त्रिपुरानि राजधानी राजा खर सानाजाकमानि ओके जेखाने राजधानी खलायजागो राजा खर खलायजागो आरो जागा सिनि बरफनो राजानो गुरिगै नौ थाय हुक थाय खलाय दंमानि अमरपुर जेखाना टाउन राजधानी तंगमानि बनि चारिदिके सिनि बरफ विशेष खलाय रियां जमातिया तंगमानि उदयपुराव हायनो ओ खैरपुराव हायनो बनिपुरा आगरतलाव हायनो ताबो नक थाय गमालायखा ताबो जयपुर नब जे सामानि अम ठीक अम हायनो उमि दङ हायनि बाङै राजानि आमल राजतंत्र तंत्र ताबो त्रिपुरा राज्यग राजतंत्र तंगमानि ओ महाभारतनि जुग थेके राजार राजतंत्र तंगमानि 5125 बছর राजतंत्र तंगमानि आफ्रोबो हायनो हातानि राजारक त्रिपुरानो आक्रमण खाय सेगनानि फायमानि आफ्रोबो चिनि बरफनो विशेष खायै जमातिया ते रियां राजानि सैन्य हिसाबे युद्ध रलायै चिनि त्रिपुरा राज्यनो रक्षा खायनारमानि हगे ताबो एडीसी नि हलायमानि ओ महाराजा वीर विक्रम मानिक्य 1929 सन ब आमेरिका थांनि नायखा आफ्रो नुखा जे जों हाय बुकुं बारा बरक आमेरिकानि आसल बरक रक आरनि हानि बुसारक बर बाहायनि बुबा हा सेकजाकते नक नुखुं कमालायखा बनो नुगुइ फायै महाराजा वीर विक्रम मानिक्य ब फाय साफायगा जा आनि बरक रकबो अरण्यगो जागा कमा खांखाय खायांगनाय हायनि बाङै ब अर त्रिपुरा राज्यगो रिजार्व खायग्लां थाका चिनि बरकनि बाङै एरिया कुंद्रि रेगै रिजार्व खायग्लां थांखा ओ रिजार्व खायग्लां थांमनो रगै ताबक त्रिपुरा राज्यगो चिनि बरक आफ्रात TUJS त्रिपुरा उपजाति युव समिति हिने आजायै 1960 सननियो दाबि खायते 1984-85 सन हके जों एडीसी मालायखा एडीसी माने इंराजी बाय हंका ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बांला बाय हंका हनो स्वशासित जिला परिषद और बरक बाय हंका चिनि शासन खलाय सिदि मिराव हनै जों दाबि खाय मालायखा एडीसी जों एडीसी मामानि परे जों चिनि शासन दे खायमाखा ताबो पर्यन्त बनो नायनायखा हंके एडीसी मामानि ताबक जों 40-41 बছর काय थांखा तिनि नमिनेशन दाखिल खाय फायमानि परे उर लामागो जखन कायसा दुकानो चा नङानि माइ चालायनायनि हेम्पा थांलायफ्रो सम्राट जमातिया बायबो जों मालायखा मालायै सिनि लायखा जों सिबायर लायखा हंगा ककमा सालायखा बनो ओ मेडिया रक संगाय थाफ्रो बमा साखा जे ब 1990 साल सिनिनो ब राजनीति खलायै राजनीति बाय गोरोंलाय थायो बमा साखा जे गत CPM नि आमलम थों कांग्रेस नि आमलम थों मनिपुरे बीजेपी ताबक 7-8 बছरङै दङ बरक शुद्ध डेभलपमेन्ट नि कक साल माने डेभलपमेंट खायने ही कक साल किंतु चिनि बरक एलाकागो एडीसी एलाकागो जे डेभलपमेंट नङानि कक तमनि ओ डेभलपमेंट बो उंया हंगा ताबो बीजेपी को हंदी कम्युनिस्ट पार्टी को हंदी
कांग्रेस पार्टी बा हंदी बरक चिनि बरक निजे अधिकार चिनि बरक निजे अधिकार तंगमनि चिनि बरक निजे थांगानि अस्तित्व रक्षा खालायनानै थांमानि उकगनो बरक साया हंके ताबक हायनि बांगिनो ताबक 184तम राजा चिनि त्रिपुरा राज्यको राजतंत्र खालाय थांखा महाराजा ताबक थांग तंनाय बहंके 186तम राजा बन बुफा महाराजा किरीट विक्रम हंके 185तम राजा तंगमनि ताबक 1949 सालनि सिनि ताबक 2026 साल का 75 बছरनि थांखा ओ 75 बছर चिनि बरक अनेक राजनीति खालायलेखा कांग्रेस खालायखा सीपीएम खालायखा बीजेपी खालायबायखा खालायै चिनि बरक चिनि माथायनो मुंसा मालिया हानि बांगि ताबक चिनि महाराजा बुबाग्रा प्रद्युत विक्रम किशोर मानिक्य बो फायै खरां माथि साफायखा जे निरक खाङै तनानि हंखाय निरो अधिकार मानानि हंखाय निरो थानसां बायसिदै एक लगें बायसिदै हिनै बो खरां पिसा फायखा तिनि अरनो जों सानानि फायमानि महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर मानिक्य निजे कक थानसानि कक अमो सुदो पार्टी नि कक यामो सुदो तिप्रामथा पार्टी नि कक यामो चिनि बरक हांगानि कक सियामो जैनि जों ताबो राजनीति खालाय इंलिया ताबो जों दफानि नीति जों जातिनि नीति सिमा खालायसिनाय थांगानि लासिमा नायथुकसिनाय हायनि बाङै तिनि अरनिग जे ताखु बुखुरक अरना उथलायखा अमो सुदो तिप्रामथानि ककया चिनि अमो पार्टीनि ककया अमो चिनि जातिनि कक चिनि दफानि कक तिनि जरा सीपीएम खालाय दंनाय रक जरा कांग्रेस खालाय दंनाय रक जरा बीजेपी खालाय दंनाय रक बर्नबो जों मा सानाय जे फायबायसिदि थानसां फैबायसिदि जों थानसाङै तिप्रामथानि जे सिम्बल अरनिग जों भोट रगै थानसाके काराक खालायचिनि माथायजो जों आदाय खालायनायनि नाङो आं माने तिप्रामथा मा खालायखा आं फैला चाकरी चंखा बीडीओ खा डेपुटी कलेक्टर खा बने परे एडीएम खा डीएम साउथ त्रिपुरा डीएम खा नॉर्थ त्रिपुरा डीएम तंखा सिपाही जला डीएम खा बने परे डायरेक्टर खा सेक्रेटरी खा एडीसी नि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आं रिटायरमेंट थांखा ताबो 9-10 मास खा महाराजा नो साखा जे नों आनो लगरदि चिनि दफानो जुबाना नांनाय चिनि दफानो मोथाङा नांनाय महाराजा बाय जोंमा ककमा सालायखा जे नों बोसोर बोसोर थाङानि मुसुक आनो बोसोंका जों जतनो संका नों बोसोर बोसोर थानानि मुसुक नों बोसोर बोसोर आयु मानानि मुसुक केवा साका 90 बছর केवा साका 100 बছর केवा साका 110 बছর थांनानि मुसुक चिनि कहंगा हायसि जे 5 बছरफोर थांथों 10 बছरफोर थांथों जे कथां तंसा चिनि दफानि सामुंताङै थांनाय दफानि बाङै कक साय थांनाय दफानि अधिकारनि बाङै जों लराय खालाय थांनाय आंनि बाङैसि ताबो महाराजा आनो साखा नों ताबो आनो लगरा फायसिदि हायनि हमानि बाङै आं ताबो तिप्रामथागो जॉइनिं खालायखा ताबो आं तिप्रामथाबाय महाराजानि लगे तंगु हायखे ताबो अरनिग आं महाराजानि कैंडिडेट हिसाबे महाराजानि चंजाक बरक हिसाबे महाराजानि बरक महारानिगो फायसफायखा ताबो महारानिगो फायसफायखा निरबाय करंलायखा तिनि अरनिगो नॉमिनेशन दाखिल थाइमानि पराय जों ताकफान बाथागियाखो ताबो अरनि पराय आं आगरतला थांनाय हाय खाना और अमरपुरा फायफिनाय तारमाने फार्स्ट नॉमिनेशन दाखिल थाइमानि पराय मीटिंग और वा मुलि पारागन आं ताबो फायै मीटिंग मा खालायफायो अमन निरबाय खा बखातान तंमने बाङैसि आं अरनो सफाय तिनि महाराजा बाय कक सालेनि निकोनो कक तंमनिया अरनो मीटिंग खालाय तंफ्र यां रति कक साय तंफ्र महाराजा हठात खालाय कक साका आं निरबायखो महाराजाना करं रखा
ও যে বখানি তান মহারাজা চিনি বরক চিনি দফানো হাজাক মানে বাঙৈ ব সব সময় চিনি দফানি বাঙৈ ওয়াসক তংমানি বাঙৈ বখা তান তংমানি বাঙৈ হঠাৎ খালায় মকরং লাইখা মহারাজা অরণ কক সাহকা নিরো বখনা লাইখা নিরো ইয়াফা খরমান মহারাজা খানাখা তাবক অরণিগ মহারাজানি কক হঙ্গা হাই যে তাবক হঙ্কাই গণতন্ত্রনি দিন ভোটনি মাধ্যমেছি সবা সরকার খাইনাই সরকার খাইয়া ভোটনি মাধ্যমেছি থিগং আবো ঠিক হানি বাঙৈ তাবক বুসকাং তাবক এডিসি যে অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল চিনি বরক হাই মাইয়া অনেক সংগ্রাম খাইমানি পরে চিনি বরক अब थुई कथक लाइमानि परे प्राण लाइमानि परे कष्ट खाइमानि परेछि अम एडिसी जों मान अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल आका मन रक्षा खाइनायनि अम चिनि दायित्व ताबुक जारा अरनग जे तंगनाय प्रजन्म तेते अरनग जे यत तंगनाय रक ताबुक जारा सराय तंगनाय रक जेनजी तंगनाय रक अम जों जतनि दायित्व ओ एडिसन रक्षा खाइनारनि बांगै के एडिसी बा ताबुक सबा सरकार खाइनाय बन ठीक खाइनायनि बाङै दिनै हंगा 25 तारिख ता बसका मासनि एप्रिल मासनि 12 तारिख भोट दंफ्रा हंगाय महाराजानि कक जे सामनि हम हंके ताबुक जों कसाक गोख्रां गुफुर कर्म हलालिया जों तेपरासा जों जत थानसा खायै जों भोट रगै महाराजानि जे बरक चंजाक महाराजानि जे कैंडिडेट बरन अप्लाई खायै और एडिसी गो जों सरकार गठन मा खाइनाय तमानि हमाले चिनि बरकनि जे अधिकार एकमात्र रिजनल पार्टी से कक छागो रिजनल पार्टी नि बुसिंकै खाइसि जों रिजनल पार्टी नि बिसिंकै खाइसि जों चिनि अधिकार न मानाय तमानि हमाले ताबुक जे नेशनल पार्टी जों जत नुबायखा 75 बছর चिनि बरक राजनीति खाइमानि बिसिंकै खाइ जों नुखा जे बरक चिनि बरकनि अधिकारनि बेपारे कोनो दिन कक साया दिनै जों हाक मालायखा इंराजी बे कायसा कक दङो जे हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ इतिहास ब निजे गुरै फाइनाय अम हाय जों विश्वास खायै ताबक जों त्रिपुरा मथानाव भोट रगै ताबक एडिसिओ सरकार गठन खाइरमा खांके आहाय बुसकांग 2028 एसेंबली इलेक्शन फर जों त्रिपुरा मथानाव हाय त्रिपुरा मथा माने त्रिपुरासानि मथा त्रिपुरासानि पार्टी जों त्रिपुरा मथा पाइखा माने जों त्रिपुरासानो पाइनाय त्रिपुरासा माने तमा त्रिपुरानि चिनि राज्यनि बुमुत त्रिपुरानि नकफां त्रिपुरानि हा नकफां त्रिपुरानि हानि बुसा ओके त्रिपुरासा हजाक तमानि हमाले नदि नागालैंड बरक न तमा ह नागा ओके त्रिपुरानि बरक न हके त्रिपुरासा तेजपुर सबिराम सामानि हाय जों रियां फांथों जमातिया फांथों देवबर्मा फानथों जों जत त्रिपुरानि हा नकफां त्रिपुरानि हानि बुसा अंके त्रिपुरासा अमन प्रमाण खायो त्रिपुरासाहै जोंनो हजागै दङ अमन प्रमाण खायो जों हानि नकफां त्रिपुरानि नकफां त्रिपुरा हानि नकफां अंके नकफां से ताबक बैबाय हा सेकजाक दंखांखाय उचिनि हा सेकजाक मन जों फिरक मानानि बाङैसि जों ताबक थानसा माने त्रिपुरा मथानि फ्लैगनि तलागो जों जत थानसाङै भोट रलायै जों पाइनानि नांनाय महाराजानो पाइनाय माने जों पाइनाय त्रिपुरा मथानि कैंडिडेट पाइरखा माने निरौनो कप्लाइनाय अमथायखौ वान सकलायै जों सुदु त्रिपुरा मथा सपोर्टारनि बिसङैया जों दिनै बीजेपी दंनायनो जों अरनो ताक जरा 50 जना 100 जना जे बरक दंनाय ओ महाराजानि जे कक
अमन जों मा पिरिनाय তিনি যারা বিজেপি খাই দंनाय বড় বহাयनो निराशा हाङै दंखा जेबाबे ताबक साथे मा सानाय और महारानी चालागांगो ताबक निर्वाचित इलेक्टेड एमडीसी सभा हमल साम्राज्य मातिया और माताबारी ब्लॉक नि बीएसी चेयरमैन सभा और विप्लव घोष माताबारी बीएसी ब्लॉक एडवाइजरी कमिटी नि चेयरमैन साधारणत एडीसी एलाका को हंके चीनी बरगनो मा खलाई हंके और माताबारी ब्लॉक नि अंदर महारानी चालागांग कन्स्टिट्युएंसी को जदि बीएसी चेयरमैन रनानी हंके ओ साम्राज्य मातियानो रनानी कलाइमानी किंतु बनो रया माने बीजेपी बीएसी चेयरमैन पर्यंत खलाइया तार माने बीजेपी नाइया जे चीन बर हाथों साथों राखथों बरनि माथाइनो बर माथों खाइ माथों हनि बर नासिनाइया हानि बाङै जों नेशनल पार्टी जातीय दल खलायै जों अरनेगा चीन माथाइ सक्तनै जों माइया एकमात्र अरनेगा काइसा कक दङो जे सारा विश्वनो तै निरवान छबि ज्ञान अर्जन खलाइदि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकेली जों सारा विश्वनो नायै नगै सिगै किन्तु सामंला जों अरनिव मा खलायनाय दिनै दिल्ली फाथां परेदि मुंबई फाथां परेदि विदेशफोरनो चाकरि खलायदि किन्तु फाइले नगले अर जागा न जानजा नु खुंनो मा राग्रनायब्लै दिनै जम्मू काश्मीर फोरनो चाकरि खलायदि दिल्ली फोरनो चाकरि खलायदि खलायो नु खुंनो मा राग्रनाय हानि बाङै जों डेभलपमेन्ट नि कक जेसेफोरनो रोङै सिगै दंथों जों चीनी दफानो मा थांनाय चीनी अधिकारनो जों रक्षामा खायनाय खलायगा हंकेसो जों चीनी जातिनो चीनी दफानो यक सारमानाय जों काराक खलायै थाङै मानाय महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर मानिक्य ब अमननो खरांथिनि तिसाखा जेनिर थानसां माने बिसिं दै कैसे जों यक सामानाय जों यक मानाय जों हामानाय हानि बाङै दिनर रांसांनि ताखौ बुखुग्रक जतर कोथालायखा ओ कगनो जों बखावा चंगुइ बखावा तै जों सवायमा तांनाय जे महाराजानि जे तिप्रमथा पार्टी न उचिनो जों वोट मारनाय महाराजानि कैंडिडेट जों मा पायरनाय ताबक एडीसी को 28 ता कैंडिडेट 28 ता सीट दङो ताबक महारानी चालागांग हंदी किल्ला बागमा हंदी एमपी हंदी नतुन बाजार मालबासा हंदी अमाहायके नॉर्थ त्रिपुरा থেকে आरम्भ खलाय साउथ त्रिपुरा जत जागावनो अमाहायके कैंडिडेट रजाक दङो महाराजानि कहंगा हायसे जे जत जागानो त्रिपुरा माथा पार्टी नि कैंडिडेट न वोट रगुई मा पायरनाय पायरखांके जोंसिने माथायनि कगनो जों मा सायमानाय जोंसिने माथायनो जों मानाय Jottonisai naya genang, jottonisai samung kaham, jottonisai jan boganang, jottonisai pan boganang, jottonisai buka kaham, jottonisai naikal nagereng, buba graf Pradyut Vikram Kishore Manikya ki jai. Raja Dhirat Maharaja Pradyut Vikram Kishore Bahadur Manikya ki jai. Jottonisai maya genang, jottonisai samung kaham, jottonisai jan boganang, jottonisai pan boganang, jottonisai buka kaham, jottonisai naikal nagereng, buba graf Pradyut Vikram Kishore Manikya ki jai. Raja Dhirat Maharaja Pradyut Vikram Kishore Bahadur Manikya ki jai. Nana ting ham jago, nana ting khulumo, nana ting ham jago, nana ting khulumo. Hari besar ting leni ni proja. Nana khulum jago, nana ting ham jago, nana khulum jago, nana ting ham jago. Raja Dhirat Maharaja
Raju Vikram Kishore Manik Ki jai 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 jai. Tamo debor mata murian, tamo jomatia, tamo koloi, tamo rupini, tamo murasin, tamo tripura, tamo khatma, tamo mog, tamo ucuy, tamo mijo, tamo molsung, tamo ranglong, tamo halam, tamo kaipeng, tamo garo, tamo korbong kokik, tamo bagania, tamo nipuri. Tinggal sapana ini kami bisa Baiklah hamra gana mampu bagera Tinggal sapana ini kami bisa Baiklah hamra gana mampu bagera Bagera ni loge bhai bhai sidi Tini tinana senam sidi Bagera ni loge bhai bhai sidi Tini tinana senam sidi Raja Dhiraj Maharaja Raju Vikram Kishore Manik Ki jai. Pukrani pukra Raju Vikram Kishore Manik Ki jai 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 jai. Kami besar di rasa Mengkebu bergerak Mengkebab roda Denglai kami besar di rasa Mengkebu bergerak Mengkebab roda Nono karile Tele kere Kini asa Nono karile Tele kere Kini asa Kini asa Raja Dhiraj Maharaja Raju Vikram Kishore Manik Ki jai. Pukrani pukra Raju Vikram Kishore Manik Ki jai. Raja Dhiraj Maharaja Raju Vikram Kishore Manik Ki jai. Pukrani pukra Raju Vikram Kishore Manik Ki jai 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 da 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 da.
hania aju khai ni bagia ebono pan punungania parti sarti henai tenania jumpai chini pinangi bagai bersab betui romi pinangi bagai chini sini muno narna bagai buku muno makna bagai desipano kashuti desipano kebengi beba kebengu no shiba ibu bagrale 5P9 oh 5P9 Kansa 5P9 Bubaga 5P9 Ketung lo sabai ninta pai jadi waksa masa bai ninta pal jadi akal komi kriyo ninta kelai di jadu rangau mokol tinggi tangga kledi main dosa di bagi hano tapal di bersarong di kinano tapal di Naksia grani moya no takiri di ubagano kabai poito kaini Desipano kashuti Desipano kebengi Beba kebengu no shiba ibu bagrale 5P9 oh 5P9 Bubaga 5P9 Jottoni sai naya genang, jottoni sai samung kaham, jottoni sai gendo genang, jottoni sai pando genang, jottoni sai buka kaham, jottoni sai naikal nagereng, bulba graf gautiut bikram kishir manikya kijai. Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Vikram Kishur Bahadur Manikya kijai. Jottoni sai maya ganang, jottoni sai samung kaham, jottoni sai gendo ganang, jottoni sai pando ganang, jottoni sai buka kaham, jottoni sai naikal nagereng, bulba graf gautiut bikram kishur manikya kijai. Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Vikram Kishur Bahadur Manikya kijai. Nono ting ham jago, nono ting kulumo, nono ting ham jago, nono ting kulumo. Ali besar leni mikoda. Nono kulum jago, nono ting ham jago, nono kulum jago, nono ting ham jago. Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Vikram Kishur Manikya kijai. Bugari buga, Pradyut Vikram Kishur Manikya kijai, jai 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 jai. Tamo debor mata murian, tamo jomatia, tamo koloi, tamo rupini, tamo murasing, tamo tripura, tamo chakma, tamo mog, tamo ucuy, tamo mijo, tamo moltong, tamo ranglong, tamo halam, tamo kaipeng, tamo garo, tamo korbong bukit, tamo bagania day manipuri. Singlet kono ihani
besar pai playa hamra gana no bubagira jengla japano ihani besar pai playa hamra gana no bubagira ni loge bhai bhai sidi tini pinana senam sidi bubagira ni loge bhai bhai sidi tini pinana senam sidi raja dhiraj maharaja raju bikram kishore mani kya ki jai Bugani buga raju bikram kishore mani kya ki jai 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 everything is sound. All the nidam, everything is sound. Jengla ihani besar di prasa mengkebu bergerak sengkeba proja Jengla ihani besar di prasa mengkebu bergerak sengkeba proja Nono karile tele heri chini asa Nono karile tele heri chini asa Raja Dhiraj Maharaja Raju Bikram Kishore Mani kya ki jai Bugani buga Raju Bikram Kishore Mani kya ki jai Raja Dhiraj Maharaja Raju Bikram Kishore Mani kya ki jai Bugani buga Raju Bikram Kishore Mani kya ki jai 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 da 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 Kansa
ni bagi hano tapaldi Bersaroni kinano tapaldi Nakshia grani boya no takiri Ubagano kabai poito kaini Deshupano kashuti 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 Deshupano kebengi 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 Beba kebengum no shiba ibu bagrale 5v9 5v9 Ubaja 5v9 jadi wang sama sabai minta jadi akal kami kriyo nenda kelai di jadu karena mokol cindri takkan ledi mai dudul shani bagi hano tapaldi bersaroni kinano tapaldi yakshi agrani boya nota kiriti ubagano kabai poito kaidi Deshupano kashuti 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 Deshupano kebengi 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 Beba kebengum no silba ibu bakale 5v9 5v9 Kasa 5v9 Ubaga 5v9 Jinania acukai ni bagia kebono pan kunungania parti sarti henai tenania jengpayo cini pinang ni bagai bersab betui roni pinang ni bagai cini sini mononar na bagai muku mono mesana bagai Deshupano kashuti 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 Deshupano kebengi 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 Beba kebengum no shiba ibu bagrale 5v9 5v9 Kansa 5v9 Ubaga 5v9 Sabai minta pai jadi wang sama sabai minta pal jadi akal kami kriyo minta kelai di jadu karena mokol cindri takkan ledi mai dudul shani bagi hano tapaldi bersaroni kinano tapaldi nakshi agrani boya nota kiriti ubagano kabai poito kaini Deshupano kashuti 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 Deshupano kebengi 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 Beba kebengum no shiba ibu bagrale 5v9 5v9 Ubaga 5v9 5v9
kriyo nang tak kelai bujadu lano mokol sindri takas lebi mai dul shani bagi hano tapaldi busharoni pinano tapaldi yashi yagrani boyano takiridi ubagano khabai boito klaidi deshphano kashudi 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 deshphano kebengi Kini cheng nomination Ronani bagai Udaipur SDM Paisok Paijak Tei Charasani bisingo ne nomination olainai Chini Amsaini Kila Bagmani Amsaini Joto Lukurongno Puilawa Hamzak Maya Faru Khulumaya Faru Chengno Somothon Khaimani bagai Ano Somothon Khaimani bagai Chini Bubagra no Somothon Khaimani bagai Karon cheng joto no saimano Chini Tiprasani Odhikar ni bagai Chini Bubagra jebabe fight khai tongo soba khai tongo amo ulo bu khai thangnai tabok bu khai tongo je borok rok chini logeo tongnai rok chengno yakai thangnai rok no ang sanani musugo je jora kahawo hongke chini Bubagra ni loge Bubagra longle phunai hawo tini o borok rok no boroni tangmani hoito mistake ungkhana lukurok bai hamjagli ungkhana Boni bangui di Pramotha Party no Chini Bubagra no ang edisini administration chalok tong CM no jebabe mane allegation khai dol kagoi thangmani jonogon rok ne jawab ronai hachi Chini hastimi joto ti prasaro saimano je Bubagra Chini dofani bangui tama khai sung edisi prosason tama khai omo hastini lukurok joto saimano ge tini Blake Khatung Khazani bisingti chung nomination ro lainai जों कप्लायनाय बतो 100% guarantee थांनाय बारनि साइटैबो गोबां जों मावै कप्लायनाय तैबो हास्तेनि लुकुरावनो बहायनो चिनि नाहरमों चिनि वानसमों चिनि बुबाग्रानि चबानो तैबो क्राखे जों अजरावो खरांति सालायनि नांगो निरक तैबो क्राखे चबा खायनायनि बागै रेडि तंबायदि कारण चिनि फिचार चिनि बोसारनि फिचारनि बागै चिनि बुबाग्रा जे प्रप्रनो कक साइतंमानि न जों Buskang salop puno rolainya, je Bubagra netrite nusung, cini man thairong nusung adai kayu cini future cina laima kai henai ceng laibuma senam lainnya. Tani hingke edisi coba kai meni 17 bosor nangwi tangka. Tabo 6 bosor lai dro kosi cini coba Bubagra netrite. Hingke angasa kayu daiti ni cini coba success nai henai. Hingke o jorawo kebangma tangmani tuimani hoito kisah masa kok banglai meni tongnai bono dojo khadi sojo khadi naisingu tongdi loge rolaine asune hambai jotono khulumka belai hambai puilawono sini oje choba thangnai 70-75 bosor romai tiprasarni choba o chobani bokrok ngai sini Bubagra mayagnang Bubagra thangnai 6-7 years romai sini tiprasarni Piyok jagnani lamano puarnani bagai tei sini je chobano tiprasani future generation no mini surokkito khainani bagai boje tini toijuli tamonaro belai Bubagra dukho kosto mani tamo obo Tripura hasteni lukurok sinani nangu tei o jagao Bubagra tei amsani sini je Tripura mothani warriors tei tiprasani je sini borokrok sab sini je lukurok borok tei sa poito khlaipiwe angkha khlaio komse kom sini CM sar bo asake bobu sini Bubagra tei Tripura mothani engai tei tiprasani engai ekonistobe bo samung tangka bani bagai bonobo khaklai thana 7,500 phana taklaile 10,000 le cross khaibnai khaklai eke chini kathali mirza raja poro haina पहिलाव जों 350 फुट बाय फेलें फना ताकलाय किन्तु सिनि अनेक मजबूत थांनाय 2023 नि जे पाहार एलाकानि जे बुट केन्द्रआव मिर्जागाथाले नरबो हिसाब खायनाय माने जों बीजेपी नि से कम से कम सिनि 13,000 बुट गोबां इनके 13,000 साफ्रो विधानसभा बुट गोबां ताबकते उत्साह गोबां तार माने 10,000 नि नीचे सिनि लीडिंग बीजेपी बाय त्रिपुरा मथानि सिनि जे फाराक कम से कम कसारो 10,000 ले तंगनाय हेसि और नतुन डाउट करे हेसि हामबाय Fight tonight, toy tonight.
Puchongnagor Wakinogorni je tini nogirna bhaine nomination submission joto ani tiprasada pani lukurogno Puchongnagor Wakinogorni lukurogno bai playa hambai te kulu mungaya pore Kanki o short notice norok je bubagarano phanduna hni je Tipramota party no phanduna hni je ano phanduna hni tini nomination jomar thani norok logir bhai no bai playa hambaya pore Ona sini joto Puchongnagor Wakinogoro 12 tarikh joto tiprasada pani lukurog sini amchaini lukurogno amone koyo sini andro somario purtul Bubagarano apply khaidi Tipramota party lo apply khaidi bagi ang apman naro gulo jottono ebong 100% ya sing 200% guarantee je Tipramota party jotto Puchongnagor Wakinogoro khotao ebong jotto Puchongnagor Wakinogoro siniya sara Tiprani sing 24 ta seat Tipramota party apply ni to Bubagara apply ni to taute buguro sini putrasa Dokan lukurok sarati joje tomero borak siwo sing siwo tauti prasad kewo bhenglok maya sobo kumike lorai khaidong sobo kumike tiprasani bagi mangtai sokte sanitong omosini joto tiprasad opani lukurok siwo sobo bhenglok bagi rajniti khaidong sobo positive kai mangtai sokte bagi lorai khaidong soba khaidong omosini joto siwo omno beskangi 12 tarikh sing joto na andro sumario good place sing Bubagarano Tipramota party na apply na kalene ebong sing 26 tarikh scrutiny pai 27 tarikh ni singlo sing joto am chelo joto polling center no joto bisilo sing program khaile ni chengme omno ang pipeline hamaya paro long de dine ano of short notice je no hamjagai logi ni thain bagi no hambai kaisa hambai ya paro pipeline hambai tai sing hagelo thansagai na tongai ekan ma tongai Bubagarano te phan karakma khaine ebong o 12 tarikh buth thani Bubagarano andro somali buthi apply ma khaine daute kulo ebong noni thanjani phan nango sing thanjagai tongai se jeasi boso sing mantai sokkai maing tomoni je alka bosuni lukuru je satok pide kai tongjoni omjani piok jang ebong Bubagarano engotore kubike lorai kai tong sini bagi Tipramota party no kubike lorai kai tong omno sing jotono thanjagai ekai untige sing Bubagarano logi mati omno bela hambai mor kaham kringe thalai di dini no nomination daily je lageni panda asu joroma mothagi rizak sinai sing 27 tarikh ni sing joto am chelo program schedule sabu sing program kene chai apu joto am chani lu program apu sakbai tan angmale hambai ya pari omno Joto nisai maya genang, joto nisai samung kaham, joto nisai kian boganang, joto nisai pan boganang, joto nisai buka kaham, joto nisai naik kala gereng, Bubagra Pradyut Bikram Kishir Manikya Kijai. Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Bikram Kishir Bahadur Manikya Kijai. Joto nisai maya genang, joto nisai samung kaham, joto nisai kian boganang, joto nisai pan boganang, joto nisai buka kaham, joto nisai naik kala gereng, Bubagra Pradyut Bikram Kishir Manikya Kijai. Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Bikram Kishir Bahadur Manikya Kijai. Nana ting ham jago, nana ting khulumo, nana ting ham jago, nana ting khulumo. Hari besar sengleni ni proja. Nana khulum jago, nana ting ham jago, nana khulum jago, nana ting ham jago. Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Bikram Kishir Manikya
কি জয় 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 Tamo debor mata murian, tamo jamatia, tamo koloi, tamo rupini, tamo murase, tamo tripura, tamo thakma, tamo mog, tamo ucuy, tamo mijo, tamo mokong, tamo ranglong, tamo halam, tamo kaipeng, tamo garo, tamo korbong koki, tamo bagania, daimani puri. Tinggal kepala ihani besar, baiklah hamra gana mabu bagera. Tinggal kepala ihani besar, baiklah hamra gana mabu bagera. Bu bagera ni loge bhai bhai sidi, tini tina na senam sidi. Bu bagera ni loge bhai bhai sidi, tini tina na senam sidi. Raja Dhiraj Maharaja, Raja Vikram Kishore Mani, क्या की जाए पुकानी पुका रघु विक्रम किशोर मानी क्या की जाए जय 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 Ihani besar diterasa mengkebu bergerak mengkebab roda. Tinggal ihani besar diterasa mengkebu bergerak mengkebab roda. Nono karile tele heri kini asa. Nono karile tele heri kini asa. Dini asa Raja Dhiraj Maharaja Raja Vikram Kishore Mani क्या की जाए पुकानी पुका Raja Vikram Kishore Mani क्या की जाए Raja Dhiraj Maharaja Raja Vikram Kishore Mani क्या की जाए पुकानी पुका Raja Vikram Kishore Mani क्या की जाए जय 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 da 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 Congratulations and all the best. No? I tell it. I got senior right click. Aku sebenarnya sih bisa saya bah, pasal yang itu mah. Nah, Bang si hake rokhe bah, mahi si party ini, dan alam nak bilang kah. Ini tu, akai yang le tong tangte. Tidak nak kusun tiga tangte aja. Dia kai bayar. Itu sorry dong, itu susah dong bah. Kalau kau kering kamu, ni turis kah? Iya, dia punya dia jadi mayo masa kata maksud. Ada kaitan tu. Kalau lain orang soal orang itu suka lah. Tapi tak ini mana berhai Chandra Babu, Chandra bos kita independen betul. Ini lah kawannya kabur ini pak. Buat waktu ni. Saya
borok phayu thangu siale ba eko borok no tabo roi sinamalia mota phaina biji phayu biji khani mota thangai urung mu sinu ko ka je ro sing khai ma sine je ni ma sima da ti da ma of ma ai ti sa ma ai ta bono ai u borok nota dini biji pio no ko ka teo chho mo thau no ka aro mo thau no to ka hai teo chho biji pio no la ga মানে hai jing to mai la agar nukta agar ba boro rumi tak manusia terma koi nama jago main no koi nama ya jika dia semua lain nai dia semua nai apa sih khang ma tahu hai sila lain mat ko sai sa ini negeri, এবং baupai juga angkuno jole negeri, teman engke, sudah develop semak lainnya, innovasi semak lain. Jekono paiton, কিন্তু হারজিত তো কমো না, যেকোনো হারজিত তো নাই, হানো পাইফনা, ও এরাও, ও চিনে এলাকা, যদি সে বাগমানি ভাইগর, ও 21 মনে এলাকাঙ্ক, ফটো কন্টেক্ট সাইতো ফনা, যদি ইলেক্টেড উঠামাকে চিনে 21 মনে এলাকাঙ্ক নাইগা নিংলাংথং, অরণ জনগণ নাই। Support to angto bahage support kai mane jeto angto BJP ni si ke sini sige jamate to mo thane si ke boto dol si sanai dol ni bipar bokhe ani support busubang ani BJP o support busubang ebong mo thawo busuk support bang boto dol ni bipar dol si sanai BJP ni প্রশাসন সংক্ষেপলে তিনি মতা সরকার কেবলে সাফিসিয়েন্ট ইয়া হপিলা ইয়াং কেবলে রাজ্য সরকার সংক্ষেপলে পুরানো যে সামানি সাফিসিয়েন্ট হিসাবিলাঙ্কা সবানি কোনো বিশেষ নাই মানে বিশেষ নাই চাই আবো আং সামালিয়া তানি মানে আং প্রশাসন আনি জীবনে তাও ধরতে কোনো প্রশাসন সি আং যেহেতু চেয়ার মাছ হয়ে আং তাং সামালিয়া আং মা সামানি জনপ্রতিনিধি কোনো তাক যাতে বিজেপি নি এমডিসি বিজেপি এমডিসি ঠিক আছে কিন্তু রাজ্য সরকার কোনো প্রশাসনিক দায়িত্ব করি এবং এডিসি সরকার কোনো আনি প্রশাসনিক দায়িত্ব করি আনি বাংলায় পুঁজিনি জন্য আং BJP ni candidate Samrat Jamatia bajang Malaysia Malay bani jang kok kahangkeran ka masalaja entah bani sorry sesta bahai ta orang kawan na ka motamoti kisah sorry jathai ahi chata maka bani kok samunang mukha khaka nironi media tikhe je bharat development ni kok bosaka goto 35 বছর CPM ne amalo মানে প্রায় তাবক বিজেপি আমার 7 বছর 8 বছর ধরে ডেভেলপমেন্ট কক বরক সার কিন্তু ডেভেলপমেন্ট কক মানে আবো সেংরা ইয়াং চিনি কক তাই আকা যে তাবক সং ত্রিপুরামথানি তরফ থেকে সং সাগো যে চিনি বড় নিজে ইমাং ইয়ং সানানি ইমাং চিনি বড় নিজে অধিকার তাবক ল্যান্ড রাইটস হন্দি কালচারাল রাইটস হন্দি পলিটিক্যাল রাইটস হন্দি ও রাইটস থেকে গত সিপিএম নে আমাল হন্দি 35 বছর হন্দি তা বিজেপি নে আমাল 6-7 বছর হন্দি মানে আগে পর্যন্ত যে গভর্নমেন্ট হনের পর সিনি ত্রিপুরা সরকারের কোনো অধিকার নেই ব্যাপার অফিস শুধু ডেভেলপমেন্ট নি হক সাগৈ ডেভেলপমেন্ট নিয়া সিনি বরক নি মাথায় সকাই যে অধিকার দং হানি বুসাংনি যে অধিকার মানন না মানে সিনি যে ইমাম ও ইমাং ন পূর্ণ খাইনে বঙ্গে বরক ন ফক সামা করি বরক শুধু সাগো নরেন্দ্র মোদী নি ইমাং রাজ্য সরকার নি বরনে বিজেপি নি ইমাং বর আসতে সিন ত্রিপুরাসানি ইমাং ন হক বরক সালিয়া হাইনি বঙ্গে সিন ত্রিপুরামথান তরফ থেকে মা পাসাকা সিনি ববাগরা সিনি মহারাজা বা ফারাং সাইমা তিসাফাইকা যে সিনি ইমাং ন পরন খাইনে বঙ্গে জংসে থানসা খাই জং নরাইমা খাই নাই Ani bangai contoh promosi taraf saja. Ini ang bahaya ara 21 Maharani Chalaganga contesting candidate ini ara nego nomination dakil kita aga kira-kira ara tabuk song 21 Maharani Chalagani je BJP candidate Samrat Jamatia bajang Malaysia kok salaja angka ka yama salaja bawu শিকার মাখাইকা যে অনেক বছর মিথ্যা গাতা পর্যন্ত চিনি বরফ এলাকাকে ডেভেলপমেন্ট সামুনিয়া তাবুক চিকিৎসা কিসা আমি দং আগে जों गुसु বছর নাইছিনা 75 ইয়ার্স जों इवन
simple development ni bangai jeng mana sih. Tabung percontoh kini ipra itafa ni bangai je odika ni kau parlimen. Tabung percontoh supervise halaya. Ani bangai seng ipra mata neloi ipra sani bangai ipra sani odika ni bangai jeng mampas akan kau masakan jeng kacak lorai kene. Sini আত্মবিশ্বাস जों पाइनाय पाइमानि फरायसै प्रसार नि जे अनेक बोसोर बंचित दंमानि अधिकार जों मोनो Sabai nanta pai jadi, waksama sabai nanta phal jadi. Atal komi kriyo nanta kelai di jadu, lano mokol cindi tangan ledi. Maidu dulshani bagi hano tapaldi, dulsharoni tinano tapaldi. Yakshi agrani boya nota kiriti, ubagano kabai koito kaidi. Deshpano kashudi, kashudi, kashudi. Deshpano kevengi, kevengi, kevengi. Beba kevengu no silba ibu bakale. 5v9, oh 5v9. Kansa 5v9. Ubada 5v9. Jihania, ajukai ni bagia. Kebono pan punungania, parti sarti henai kenania. Jengpayo kini pinang ni bagai, besar putri romi pinang ni bagai. Cini sini muno narena bagai, buku muno mentana bagai. Deshpano kashudi, kashudi, kashudi. Deshpano kevengi, kevengi, kevengi. Beba kevengu no silba ibu bagale. 5v9, oh 5v9. Kansa 5v9. Ubada 5v9. Sabai nanta pai jadi, waksama sabai nanta phal jadi. Atal komi kriyo nanta kelai di jadu, lano mokol cindi tangan ledi. Maidu dulshani bagi hano tapaldi, dulsharoni tinano tapaldi. Nakshi agrani boya nota kiridi, ubagano kabai koito kaidi. Deshpano kashudi, kashudi, kashudi. Deshpano kevengi, kevengi, kevengi. Beba kevengu no silba ibu bagale. 5v9, oh 5v9. Ubada 5v9. Isan gathering kani borong khai be jangga. Muka muka khai dong kuka jasai. Goba mana silenin le sa. Je gathering khai penin to mana sinim le. Frustration phaya ko ya. Ka dong ka so. Ai ko dong lama wa. Dong ka. Ai ko ne.
Sir, tini je nomination or jagao je rezagnai kai busuk rezagnai ti pramothani ngi. Ini orang promote hari ini, duita constituency ini orang nomination paper submit kainya, kaisa angka 21 Maharani Chalagang constituency, kaisa angka 23 Omni Nagar, orang negara jeng, tabok sini lagawa honorable CM, ini edisi itu dong, jeng orang negara orang bangai, jeng tabok orang tangan naik dong, tabok jeng returning officer nomination paper submit kainya. Sir, bahai wanso ti pramothani je 21 Maharani wo je keplai ngi phaida manno bus o je 26 ni election o. Sini আত্মবিশ্বাস দङ যে 21 Maharani Chalagang constituency जों अबश्य पाइने थि प्रमोट पाइनाय जुदो Maharani Chalagang या जों आशा खाय जे MP 23 MP नगर constituency जों थि प्रमोट पाइनाय Tong sagare tinene je लाइके हामबाय दिनै जों 21 Maharani Chalagang 23 MP नगर एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि नि दुईजना जोंनि nominated candidate no जों nomination गलायनानै बागै जों फाइलायजाक दुईटा उन कन्फर्म अरत जों पाइनाय बत कुनो डाउट गरै जेखबनो जों कप्लायनाय सुदो अर सिमिया जों सारा त्रिपुराव मिनिमाम जों 25 टा आसन नावै हायने हाय जों त्रिपुराव थापाति एडिसिव जों प्रफाइल खायने अमत परिस्कार नेरो जतन नोवो क्लबवा आसे गैदरिंग इमरजेंसी जों साजावो से आसे बरं अर नोमिनेशन रेलिबो से आसे गोबां के जोंनि ग्राउन्ड लेभेलाव बमा हायंखना मेडिया रनो सिसंनानै मोसौ जे निरो नाय नायखा के दैबो काहां के नुनाय निरो साबे खायखां के दैबो काहां के सायमानाय जे अरसिनि 21 Maharani sini candidate sike jomatia tei sini 23 MP नगरनि कमल पलय borok kahama khino orniyo gobang margin nawino keplaing pinai agini joto itihas no record sebagai borok keplainai omo confirm. Sir, 5 বছর লাই থাংজা 5 বছর ti pramotha je hasteo edisi amte je samung tangmani jaglo tabu buskangni salo bo to manthai he kiba bo hai manifesto ba demand noti lukurong ni phasing thangnai sini manthai ni to जों गोबांमा जतन साइतबो sini Maharaja hoite sini joto candidate joto leader joto MLA MDC tongnai rok saitobो sini land rights sini economic rights sini political rights amano to जों खाइबेनि दं plus je जों 5 years samung खाइमानि sini experience sini तिप्रासा आमसायो जों बाहाय खायनो नाय जोंबो जथेस्थ एक्सपीरियंस जोंखा बनो जों सामुङो फनाङै बसगाङो जों बाहायके दैबो गाहाम जोंनि लुकुरावनि बागै सामु खायमानो अमो जों ता बसगाङो हंके दैबो नजरय मानाय होनै आशा खाय जनगणनि आशीर्वाद जों हायनो हाय नांफियो आशा खायबो जों दैबो जनगण दनि थानि गाहाम आशीर्वाद मानाय अमो तो पहिलावनो सायथा tabuk tipa mothani bekhakte keboba nomination ticket mayang ine kobangma independent rnani bagai tiarang laijak abuno tui ke tipra mothani candidate ni bisingo kuno effect jarno bobo heke wanso omoto election ganda to om hai isamasa thangnai phainai khopungnai karon Maharaja je proper sawo personal no benefit oni bagai Maharaja wanso ya je proper sawo sini generation no bahake sep khainai bosi sini Maharaja nayo ge je tabo candidate omani go sini niro jotun nai nai di sini young generation ni ba asu mane orni go kaham dolja kha nominate khaija kha ei senior experience holder tak sini jobli sar hai bahai leader bu or jaga dolja kha to saro sing energetic tongnai ro tabo sini boysi ro bu asu ma haike tamosne personally dolja kha sini administration no kurung ma samung tangoi experience sinja IS officer sike jomatia hai or jaga dolja khange sini candidate ni list by bini candidate ni list ni talika nawi naidi je bo candidate bo group bo party ni je ti prasani bangai kaham samung khaimanai omonirong ni bichar khaiting jonogon ni bichar khaiting jara or ni o candidate malia hoyto bokha dukho nangoi mano जोंबो sentiment boroni busibo haifano greater interest ni bagai jotoni hamkhraini bagai sini Maharaja je tabo candidate selection khaimani nominate khaimani omo jotoni se perfect hnai ang wansogo bodo mo kuno effect laiklak जों नुगै मांखा गन्ध सराव जे राजेश त्रिपुरा EM जे तंनाय existence जे तंनाय
बनरियावै ताई को बनरखांके जों 20,000 भोटार অন্য বদলত থাং পাইছে নাই আবো নতিলে বভাই পার্টিনি তরফ থেকে বনতো মানে পাবলিক নি রিয়াকশন তো जों नुखा बरनि सेंटिमेंट हयतो अरबो जत जागानो खरकसानो हाजाउते खरकसानो हाजाय बहाय पाब्लिक तो तंनायनो हायफोनो बरबो बुसिनाय वानसुनाय जे महाराजा जे बरंनो रखा अमनो सपोर्ट खायनाय आं आशा खायो हिसाब बखा दुखु नांग्रालाहा खरकसानो ब कैंडिडेट हनै नायनि मुसुमानि नोगलिया बा किसा दुखु नांग्रालाहा हायफोनो आशा खायो बरबो सपोर्ट खायनाय बस कांगो निरो वोट बनो रिएक्शन रमानि रो नोखानो बोद के इफेक्ट लाइक अमनो रो नायतो दिसिओ आगितो नों कायसा पुइलानो एम तंमानि ताबुक ताय वैसा कतालके आसाइमानि आमचायो जे अबहाके टिकेट मानमानि बहाय मातोखा तो अब तो चिनी बुबाग्रानि दागे मुंग तो जेकुनो त्रिपुरानि जेकुनो जागा टिकेट मानतन आबो निजिनि नगनि हायकेनो जों सामुमा खायो आरो बो नगनि हायकेनो कामिनि हायकेनो सामुं खाय फैगा अरो तो इसे चिनी एलाकाव जेहेतु रजा खाबो अरो बो नगनि हायकेनो मा खायनाय आबो बायबो कोनो डिफारेंस करि नग अरो माने आगे जेमन फेमाय अरो बायकेनो सामुं गाहाम मा खायनाय बुबाग्रानि दागे मुंके आबोसे आबन बागै चिनी सीके साहेब नानि बनि पारा बागमाबो बनरखो महारानी चेलागांगो माने अरनि निनि नगंखा अबनि निनि जागांखा अबनो नों मास नामनायनि रहमानि जों निश्चित आशाबादी जेबाबे तिनि सतस्फुट चिन बररो फाइबेजाक 100% ओ दुइटा सीट 21 महारानी चेलागां 23 ओमपी नगर एसटी कन्स्टिट्युएन्सि कायनेनि नो गोबां बुट बाय जों कप्लायंनाय चिनि चन्दी मातानि मताय बस कांगो जों अब कग्रि थांगो जों कनैनो हो जागा एबं सारा त्रिपुरानि 22 থেকে 24 टा सीट जों ताबो 24 टा सीट हाइसिनि कनफार्म जों कप्लायं फाइनायनि जों आशा खायो ताबो ते किसा को कासाय दङ जे लोकल कैंडिडेट नि बागै जे ताबुग्रामनादि रामचंद्र गाथायरगो लोकल कैंडिडेट मायांगिनाय खाकयलायजाक ताय बाक्सा के जे जागा लोकल नाय आबोनो मानखा आबोनो पि के इफेक्ट दांनो ति प्रमोथानि किसो बुटारनि बिसिङाव बुटा आबो बुबाग्रानि ताकि बुबाग्रा जे बरंनो सायरिखा आबो चिनो वारगेस रं बुचिउ जे आबो हायजाबा किसिजा खुबनि बिसिङाव बा किसिजा अंकलायमेनि बिसिङाव मुचुमानो मालिया बा किसा खाकय लेखा आबो एक दुइ दिन बिसिङाव तिनि नमिनेशन पाके खाना रंजिमी आबो नर्मेल थांनाय जों जत जागोन खबर नाय दङ आबो कोनो इशु दंला बीजेपी जागोन एमडीसी तंगनि आरो तिब्रामो थाय एमडीसी तंगनि छदागर ताबे बीजेपी कैंडिडेट इफेक्ट देखाय ताम मानसो इफेक्ट नंगला कारण नरनु खने जेबाबे बरक खाइजाक कामिरगो मियारगो जेबाबे आनो रिसीव खाइका एमपी ओ 23 एमपी नगर आबो छदागनि कोनो इम्पैक्ट एमपी ओ कलायगला हामबाय तो खाया बागै बीजेपी थांगने आमना तै नों ताम सानायसा आं सराय लुकुरनो सामुसुगु दिनैनि कथार साल नमिनेशन साबमिट खायमनि सालो जेहेतु कुइसन खायगा आंबोनि रिप्लाइ रिन आं बात बरक मुनिस जखन थांखा कोनो जागागो कोनो कायसे दुसारो बमा फुनुनाय आनो एविडेंस हो फुनुबदि आं बर जागा रांनाय चाइतम आनो जदि करप्शन हि बहंखांखे बोले बस जरते तुलसी पताय सुजाक जारा बीजेपी तंगनाय रक गोबांमा मिनिस्टार तंग बमुं आं मेंशन खालि हाइसि सबाबा तुलसी पताय सुजाक बस जरते तंग बन बस स्राय साइ रमगो जोंनो विथ एविडेंस रयनाय कारिगे हाइसि आनो ब प्रमाण देरै माना प्रमाण सारा कक साके तो डिफेमेशन केस आं थांनाय बदेराय थांनाय हाइसि स्राय कम इभेन बनु खानाने बनि उंक्लगो बरक खरक बुसुकबो एमपी आमसानि लीडर नो खरक सामं गतलांमा खाना खरक सामन बतलांमा यांक्लग बरक सिख्रै साइजों मा थांगा हाइसि सामं हामिया तांमनि बागै तिनि ब साइजों मा थांगा हाइसि स्राय फरक साइमान तार माने एमपी कोन इफेक्ट या तै बसि फाइनेन्सियेल गोबां दङ जयनिं नाना बागै फोन खाइ दङ आं निजेबो जगाजग खाइ दङ आनो फोन खाइ दङ बाय हाइसि स्राय कारण बीजेपी जारा कष्ट खाइ दङ राव बर कैंडिडेट मेन बर दुख नांजाक इनका तिनि ब फचा फाइमा बतामनि बां टिकेट माथाय आबो जले मोन जनगण थानिगो बीजेपी रन्थन अनेक खबंलाय दं हाइसि दाखर बायखुरि फाइ दङ बसकां फाइ दङ हाइसि खानानि सिबिनेराव नायतनि जयनि मैजोनि जों गोबां मार्जिन बायकु काइनि आसनो जों नागै फुंनाय आंगर दायित्व नाय दंनाय सिनि सीएम साहब दङ ते करबुक कायसा सिनि नतुन बाजार मालबासा ताबुक जों पाइखाके सीएम साहब बायजों अरबो थांनाय सपोर्ट खायनि थांनायखौ तिनिबो जों सपोर्ट खायनि थायो सर अमाहायके जे ताबुक अरवो एमपीओ जे तिब्रा मथनि इंगे जे मानमानि ताबुक जे कताल आगिनि इएमनो मानमानि ताबुक बबाहायके सामुं तांखिनो कप्लाय खायनानि बागै बुसु जरतनि फानथनजा अरो तो आगेनि सिमिसि हाबा कमन ओ जागागो तेइबो ब खरकसा इलेक्टेड इएम साइमन कक त्रिपुरा
media channel ni bonok phang pura bir serong kai bonok pabor foto bujang na bagai o kok Tripura sibulai sini komol sibulai hene asage hamjang nai bang joto language bo kok sai mana riang kok sai mana mol songko mutamuni sai mana oron liukuro es emon ke kha furjak joto kha furjak haisi ang saka ang kok kotor samani kok yamo nirong nai tongdi যখন 17 তারিখ গো যখন কাউন্টিং নাই রেজাল্ট নাই ও দিন নিরং সরাই প্রমাণ মানে হয়েছে হামবাইসা That kind of get out of the
ইকোনমিক রাইটস কালচারাল রাইটস সেটাকে আমরা আদায় যেতে পারি জয়ের প্রতি আপনাদের কতটুকু ধারণা 100% আমাদের আশ্বাস আছে বিশ্বাস আছে আমরা জিতব থ্যাংক ইউ ঠিক আছে ঠিক আছে ঝামেলা করা Esto salta বাকি তো ফিল তো রেডি আছে না তারপরে আমরা সময় লাগবে একটা কনফারেন্স করে প্লাস রেডি করে আমরা একটু ফর্মটাকে দেখে নিই যদি বাকি থাকে দেখি সার্টিফিকেট কপিটা একটু সার্টিফিকেট পোলিং এজেন্ট থেকে পড়ে না পোলিং এজেন্ট Thank you. Thank you. Thank you. কালকে 11টা কালকে 11 অথবা ইলেকশনে যায় যে কোনো একজন থাকে ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ Sempurna naik sini. Kapla yang naik, bang. Tasing bu saga 24 ta, 24 ta hasil dah jeng kapla yang naik. Orang tu jeng kuni kapla yang naik no. Tebu, jadi sini lagi bahasa tapi tak ni prati, actually tak ni prati selection. Bumper kaisa buba kerja tu no. Dulu je prati rimani, abo 100% निश्चित 24 ta seat kini bagai di Pramod Thano, buba kerana sini actually sini development ya main issue. Sini actually obstacle ni songko, sini land right, constitutional right. Abo rokse sini main issue pada kita samung kena sini lama selama tiri nai. Abo main muda abo tongo, abo seng kai tu bunai, abo seng edition hoite kisah masa seng dulu. Lekin tu main tu sini obstacle ni songko, sini land right, sini bahasa संस्कृति sini Kristi tongthai, abo sini security abo si problem le. Tipra sarok ini cuma alliance tang di hingga bubagra alliance yang dia tahu jauh tipra sarok singbai oleh 100% nischit. Buknung to oro ketal ke taisa politics o je puila abono first bahai wansu kamohrani wa keplai dangai manno 21 Maharani Chalagang the CTADC constituency tongo arnega ang contest panel tangdo arnega ang politics ketal pun asini lemen borok kereng lemen borok ang ketal jable ang to orang omor pura bahanyang sakit lekangka pane pre Maharani Chalagang ni borok pa ang kerengjak ajin second kerengjak engkai
borok anu sinigo amu porong sinigo sini kaisa সম্পর্ক dong borok bai eko borok rok jotono tabok jungno chajakha ano welcome khlaika 21 maharani chelagangni borok rok ano welcome khlaika tabo yang chung ini phenui oronigo baksa ke chung nomination paper submit khlaika tini যেভাবে পাবলিক খাইয়ার ন জন্য উৎসাহ উদ্দীপনা খাইয়া অমন প্রমাণ খাই অমন ব্যক্তি যে 21 মহারানী চেলাগাং টিএলসি কনস্টিটুয়েন্সি বাই 23 অম্পিনগর কনস্টিটুয়েন্সি গ প্রমোশনী পার্টি মহারাজানি ক্যান্ডিডেট মহারাজানি চমজাক প্রতিনিধি जों पास होनाय प्रमोशन आत्मविश्वास गोदाना हामबाय पीछा जों आत्मविश्वास तैरि जे 21 महारानी चेलागांगो जों त्रिपुरा मथानि कैंडिडेट आं सीके जमातिया फुल चंद्र कुमार जमातिया आं पाइनाय जेराव जत सभामानि बाङै जेरावनि जतनि खामानि आं पाइनाय जतनो हामबाय ते सभानि सिबाय रगै जों दिनै मानथायनो दिनै महाराजा जोंनो संगि रहखा दिनै अरनिगो 23 अम्पिनगरनि कैंडिडेट हिसाबै अरनिगो कमल गलैबो दिनै अरनिगो जमा रखा जों जत अरनिगो पास नाय महाराजानि जे प्रतिनिधि संजाब निरावनि प्रतिनिधि हिसाबै जों अरनिगो कप्लायङै जों दिनै माथाय दिनै अधिकार दिनै हानि अधिकार दिनै कालचारेल राइट सोशियो इकोनॉमिक राइट पॉलिटिकल राइट्स न जों आदाय खालायनाय जों माननाय ते माननाय ओ कयको सागै निरक जतनो हामबाय ते सभानि सिबाय रगै खुलुमबुं रगै आं अरनो कमो थाखा जों एकलगे जत मिलिरै सामुं दामायनाय ते बसकां 12 तारिख एप्रिल भोट रलायै जों महाराजानि कैंडिडेट न महाराजानि जे संजाब बरफ न जों पास खालायलायनाय जतनो हामबाय खुलुमखा सिबाय ताखुब बुखुब त्रिपुरा मथानि वारियर्स भूबाग्रानि वारियर्स और जत चिनी फ्रंटियर चिनी लीडर तंगनाय रक खरसे के मौनालिया चिनी सीके जमातिया साहेब 21 महारानी चेलागांनि त्रिपुरा मथानि प्रार्थी ते आं कमल कलय 23 अम्पिनगर कन्स्टिट्युएन्सिनि प्रार्थी ताखुब बुखुब सम इलेक्शन यासानि सिगां रेजाल्ट यासानि सिगां आसुक अमरपुर कुफ्लुं बर' खायै दिनै प्रमाण त्रिपुरा मथा गोप्लायनाय दिनै प्रमाण रोखा जेसेबानो षড়যন্ত্র खायदो जेसेबानो निर्दल प्रार्थी नथुन चिनी त्रिपुरा मथानो मेचेनि मानलिया अब दिनै प्रमाण चिनी सिकेसा काजिनो साइखांगा चिनी डिमांड पॉलिटिकल डिमांड
Chini land right, Chini economic right, Chini socio-economic right. Apa Chini achieve kaya sak tipra sarok, tipra motawo, bubagra baik tanca tongai. Bubagra ke! Tipra hakin bororok juno saka, narok alliance tang di BJP bai, BJP dalar, tatal sanai, সংবিধানে সুযোগ মানুষ চুনো রিনা ইনি সাই তোমার পর্যন্ত বরং চুনো রিয়া চুনো থঙ্গি থঙ্গো রাং থঙ্গো পাওয়ার থঙ্গো মান থাই থঙ্গো এভরিথিং চিনি মান থাই না থং তমনি চিনি লুকরক সৌ চুনো এলায়েন্স তাংদি বুবাগ্রা সৌ বুবাগ্রা এলায়েন্স তাংদি বুবাগ্রা এলায়েন্স জংলিয়া নরংনি কক খেনাওই তি প্রাসারনি কক খেনাওই তারপর তি প্রাসার মহারাজানি লগে তমই আমার জবাব মারে না সাপ্লাই বা খাইনাই তি প্রাসারন সাপ্লাই বা খাইনাই ও হাত দফানো ও তি প্রাসারন जों মহারাজানি ইয়াতৈ মাপ ইয়গলাইনাই আমবাगै नरक दिनै गोबां खेब फाइमानि बागै जतननो हामबाय सुबाय महाराजा की बुबाग्रा की टिप्रामथा की टिप्रासाद की बुबाग्रा की महाराजा की बीजेपी ने वोट का समर्थन होते बीजेपी ने वोट का समर्थन होते बीजेपी नहीं फंसो बीजेपी नहीं फंसो भाई ने विरोध करे बीजेपी ने वोट का समर्थन होते बीजेपी ने वोट का समर्थन होते बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय बुबाग्रा लोग ने संविधान माता ने तीव्र मात्रा गुट ठीक है तो मैं तो हमारा नहीं लगा हूँ पता नहीं साथी बुटवाई पे होते ठीक है तो मैं तो तीव्र मात्रा ने बुटवाई पे होते तीव्र मात्रा ने बुटवाई पे होते हाँ भाई जब मैं चला तो राम रोनाई Congratulations and all the best. No? My talent. Akhirnya sorry dulu sih, cepat saya bah. Pasal yang itu mah. Nah, Bang si hagi roknya bah. Mahin di party ini, dan alam nak bilang kah. Ini ke. Akhirnya kalau tangte. Bila nak usul tiga tangte aja. Dia kayak apa sorry dulu, saya susah bah. Kalau kau kering kamu, begini, sorry sekarang, iya, dia tidak suka ya, dia begini mayo, masa kata maksud, tidak kaitan rolai nolai, soal orang itu suka lah, apa ini begini, mana gue hari ini tanggal gue, Baru kayu tangguh sih lah, mereka baru notabo rumah nama liya. Mata faina biji kayu, karena mata tanggai urung sinu kursi kan. Jadi terus yang kami masih naik. Jadi masih mana tidak, masih IT sama, IT. Guna, saya baru nota ini biji pio nukulkan. Teo coba mau tahu nukulkan. Orang mau tahu nukulkan, saya teo coba biji pio nukulkan ke mana? Hai jeng tu mana? Akan nukta, akan apa? Baru minta manusia terima kau nama jago main kau nama yang. Jika dia semua lain naik, dia semua naik apa sih? Tahu hai sudah lain macam apa?
Engke tahu 2026 hahai parti songano rofilah engke rofilah engke to bahai ya boto tak salai songmai ko tani amole tahu gua joto philo lama je ini nahar mung tamu tong nai tong BJP o keplai man ulo ani nahar mungke BJP ni keplai engke je sini Prime Minister Narendra Modi budget to suggestion romani এবং তিনি প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা বনি শাসনী মতে जों पार्टी संके चलाई दंगो जेतु पार्टी पैसा मते देबा रुकु फैबा के बनि बिसिति समा चलाया देबा एके जे नरेंद्र मोदी जे भावे सबका साथ सबका प्रयास नि माध्यमे जे साउन तांगा तंगमनि नि लामा থেকে তুইতে কারেন্ট থেকে নুক তंगमनि बं आनासे कोनासे आइगि 100 বছর পরেছেন কারেন্ট সইয়ার লামা করি রক্তাব লামা বইখা নেমন তৈকরি রক্সিন মানু বইখা মতা চলাই দं গেটাবা বিজেপি হাবাं ফাইকে এডিশিও বিজেপি হাবাं ফাইলা কে নিনি এডিশিও বিজেপি এবং রাজ্য সরকারও বিজেপি এবং কেন্দ্র সরকারও বিজেপি কে কোনোতে বাধা বিঘ্ন করি খেলে পরিষ্কারভাবে লামা তংসাতিকে সাংতাং মানে আশা খালাইগো এবং হাকেনো বরগনাং উন্নয়ন খাইমানাय এবং পারারগনাं डेभेलप खालामनाय आसा खालायो जों ताव हिंगै मातंग जागोन नों तो थांनायाव बो एमडीसी एक्जिस्टिं दं बुसुक जरतै सामुं तांजाक कातिफ्रा सामसायो ताबुक इ बुसकांगो के नों तैसा सेलाकांगो तैसा तालके तैसा ताक्लायो कप्लाय जांनो बो बाहाय कप्लाय नाय तो आसा गै मातंगो कोखायसे आं तो थांनायाव महाराज चलागां एरियाव तो पासन खाथिक ना किंतु एडिसी हापांगो तो चिनि मथा सरकार मथा प्रशासन फायला एकेवरो जागो तो जेतु जों राज्य सरकार सि जदि सि जों दायलेजाक सरकार दायलेजाक कोन एडिसी के तफात किसो तफात कोनो सामुं हुमुं माया चिनि सीएम कोनो चलुतो माथियानो बार आंगनो एप्लिकेशन बखायजाक এবং রিপ্লাই বলাবনো এবং চিনি এলাকানো উন্নয়ন খাইনে ডেভেলপ খাইনে যে খানা লাকরি মানে লাক কাঁচা রাস্তা নন ইচ্ছলিং খাইও নিখোন আনো খামো যদি আং রিকুয়েস্ট খাইনে বিসিতে তাক জরতি 5 বছর কাইতা মাইয়া আপনি বাঙ্গিনো বসকাঙ্গো জদিসি একই সরকার একই প্রশাসন হুয়াকে যে আংখা কামানি মতে সামমাত তাংমানাই নাহি আংখা কাদা যত সামুংকে সেন্ট্রাল নি ফাইও কাকে सीएम पूर्णचंद्र निफाई तावनि बागै सामुं मासाया जत तो सेंट्रल नि निफाई किंतु ओरो तो एडीसी प्रशासन तो चिनि मथा सरकार बले एके मथा सरकार ने बिसि तो चिनि फान्ड तो पाथाव रोजा चिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर नि माध्यमे एके बबा बसुगारतै सामुं खाइनाय खाया बबा एडीसी संबु प्रशासन नि बाबा निनि ডিএম থেকে এজিএম থেকে বড় খাইগোন ঠিক না কিন্তু খাইনাই তো বড় খাইনাই বলে প্রশাসন তো বড় ইয়া পাচ্ছি আনি বাগেনো আং আশা খাইগো তাক বুঝখাङो যদি সি এডিসি ও বিজেপি হাবাं ফাইলাকে পরিষ্কারভাবে যে চিনি পাবলিকনি চাহিদা যেটা আনি এরিয়ানি চাহিদা রङ आं पुरन खाइमानाय थाकागैनो ताबगरते आसास रइबो दङ पाब्लिक ना आनि बाङै ता मिडिया सनबो जतन फनबै उपफाय जाय अरहन पारेखा जासन बीजेपी नि प्रशासन संखेबलेनो दिनै मथा सरकार खेबलेनो साफिसियेन्ट या हपिला यां खेबले राज्य सरकार संखेबलेनो पुरानो जे सामानि साफिसियेन्ट साफिलांगा सबानि कोनो बिषय तनाय माने बिषय तनाय चायाबो तो आं सामालिया तानि मुला आं प्रशासन आनि जीवन ताव दरते कोनो प्रशासन सि आं जेतु चेयारमान तो आं तां सामालिया आं मा सामानि जनप्रतिनिधि कोनो ताक दरते बीजेपी नि एमडीसी एमडीसी ठीक আছে কিন্তু राज्य কোনো প্রশাসনিক দায়িত্ব করি এবং এডিসি সরকার কোনো আইনি প্রশাসনিক দায়িত্ব করি আইনি ভাবে পুঁজির জন্য আছে টিপ্রামো থাবাই যে বিজেপি নি ওরা তো মেন মুদ্দা ফাইট নাই গেংকে তাবুক টিপ্রামো থানিব হেভি ওয়েট yang nung bai agi no 5 বছর বয়সে চাজাক বো মাহাই নং স্ট্র্যাটেজি নিনি তাকলাই নং পাসনানি বাগে বা বো মাহাই কম্পিটিশন পড়পাইনো हेभी वेट चिनी सीके जमाते अब न तांसियो ठीक न किंतु पाइनाय पाइया बो तो
মাটো ছেলা মগলাইতো পাবলিকনি উপর ডিপেন্ড খানে আর তাছাড়া ওর জায়গা যেটা আং প্রশাসনের মাধ্যমে হনা যেটা রাজ্য সরকারনি যেটা উন্নয়ন মানে তাবো ইরানিগো গন্ধরিত দুকসিং বসে তাবো লামা খাইজাক দङ 8 কোটি টাকাनि একে ওর বেশি তাবো আনি পাড়াও বাহাইनो তিনি 3 কোটি টাকাनि হাকেন প্রতিটি পাড়া পাড়া লামা লামাওনো তাবো পিস চেঞ্জাক বই দङ এবং চেঞ্জ দङ বনো আং মাওসে বলছে 72 লাখ টাকা তেহরসংবো 80 বছরঙ্গই কোন সরাও जों ব্রিজ খাই রমাইয়া কোন সরকার সিপিএম সরকার তো 25 বছর সাথ থাকা ঠিক আছে আপনি সিগাং তো চিনি আমো তাসে নাই এই যে কংগ্রেস সংস্থায় থাকা ফিয়াবা তাবো মোদি সরকার পাইগে তিনি 2014 সাল মোদি সরকার পাই মানে বিশিতে তিনি বিজেপি সরকার তিনি 2018 কুলের তিনি 2018 কুলের তিনি রাজ্য সরকার তো সিপিএম না মেসেঙ্গে বিজেপি হাবাং খাইকা ও 7 বছর বেশি যেটা 35 বছরনি আগে যেটা 7 বছরে যেটা তাংজাকমানি নুমানি বনো आंनि आंनि जीवनाव आं नुफाइगो जोंनि एडिसि एरिया रबो जनजाति की माइनरिटी की जात और जागा जेटा सामतांग माने डेभलपमेन्ट नु माने ता मुदि फाइगिनो आजुक जबति नुबो बम हाय सपोर्ट खाइनाय सपोर्ट तो आं तो भागे सपोर्ट खाइ माने जेतु आं तो बीजेपी नि सी एके जिनि सिगे जमाते तो मो थानेसि के बो तो दल सि सानाय दलनि बेपार बके आंनि सपोर्ट बुसुबां आनी बीजेपी सार्बो बुसुबां एबं मोठाव बुसु सापर्ट बा बहुत दलनि बेपार दलसि साना नायक्रि एबं न बावपाइबो आं कोनो जले नायक्रि तमने के जों शुद्ध डेभलप सिमा खाइनाय उन्नयन सिमा खाइ जेखुनु पाइथों किन्तु हारजित तो दङो न जेखुनु हारजित तो नाय हानो पाइफोना उ एरियाव चिने एलाको जदिसि बागमानि भाइगर 21 माने चेलागांगो फटो कन्टेक्ट खाइथों যদি ইলেক্টেড উঠামাকে চিনে 21 মানে চেলাগাংনো নাইগা নিংলাংথों अरनि जनगणनो नाय बीजेपी नि कैंडिडेट सम्राट जमातिया बजों मालायका मालाय माने जों कक हांकरन खामा सालायका ओमफ्राय माने सरि शास्त्र बाहायता मोनां खबरना का मोटामोटी किसा सरि जाथाय आहि साथा मका बनि कक सामना आं लुखा खाखा नेरनि media tiche যে ভারত ডেভেলপমেন্ট ফক্স বসাকা গত 35 বছর সিপিএম নে আমলো বনি পরে তাবক বিজেপি আমল 7 বছর 8 বছর ধরে ডেভেলপমেন্ট ফক্স বরসা কিন্তু ডেভেলপমেন্ট ডেভেলপমেন্ট ফক্স মানে আবো সেংরা ইয়াকো তিনি ফক্স কায় আগে যে তাবক সংতি ব্রহ্মথানি তরফ থেকে जों সাগো যে তিনি বড় নিজে imang yok sanani imang sini borok jo अधिकार tabo land rights hondi cultural rights hondi political rights hondi o rights থেকে গত সিপিএম নে আমাল hondi 35 বছর hondi তা বিজেপি নে আমাল 6-7 বছর hondi বনি আগে পর্যন্ত এই গভর্নমেন্ট হনের বড় sini ত্রিপুরা সরকারের কোনো অধিকার নেই ব্যাপার অফিস শুধু ডেভেলপমেন্ট নি ফোকাস থাকই ডেভেলপমেন্ট নিয়া sini borok ni mathai soktai je अधिकार दङ हानि बुसांनि जे जों अधिकार मानन ना माने sini je imang o imang no purno खायने बनि borok no फक सामा करि borok सुदु सागो नरेंद्र मोदी नि imang राज्य सरकारनि बरनि बीजेपी नि imang बर आसुके जों ত্রিপুরাসানি imang no हमको borok sai सालिया हानि बांगसे जों ত্রিপুরাमथन तरफ থেকে मा पासाका sini बवागरा sini महाराजा बा फारां खाइमा साफायगा जे sini imang no poron खायने बांगै जोंसे सानसा खाइ जों लरायमा खायनाय हानि बांगै जों ताबो ত্রিপুরাमथन तरफ থেকে ini आं बाहायनो ara 21 महारानी चलागांगो contesting candidate जोंनि आरो nego nomination दाखिल खायगासिनो aga खिराफोरा ara ताबो जों 21 महारानी चलागांनि जे बीजेपी कैंडिडेट सम्राट जमातिया जों मालायका कक सालायका अंका का यामा सालायका बहु सिगार मा खालायका जे अनेक बसरनि थांगाता पड़िलो सिनि बरक एलाका को डेवलपमेंट सामुनिया ताबुक सिकिसा किसा आंनि दं आगे जों बुसु बसर नायसिंगा 75 इयार्स जों इभेन
simple development ni bangai jeng mana sih tabuk पर्यन्त chini ipra dafa ni bangai je अधिकार ni kok खालायमोन tabuk पर्यन्त super fine खालाया ani bangai jeng Ibrahim Thaneloi, Iprasani Bangai, Iprasani Odikani Bangai, Mampa Saka, Kok Masaka, dan Hansak Lorai Kene, sini আত্মবিশ্বাস जों पाइनाय पाइमानि फरायसिन Iprasani जे अनेक बोसोर बंचित दंमानि अधिकार जों मोनबाय हामबाय चलाकर मानी शाह को भी दिखा सकता है कि हम लोगों के पास कितना क्षमता है ठीक है बाबू आप आगे बढ़ो महारानी चलागांग बुकागरा भी आएगा और मैं आपके लिए कैंपेन भी करूंगा और हम लोग ये इलेक्शन जीतेगा Sabiram and all they are also here Maharaja सबको सबिराम सबको मेरा तरफ से महारानी चलागांग मैं एक नाइट हॉल्ट भी करूंगा मोस्ट वेलकम ओके गॉड ब्लेस यू इब्राहिम दोपा आई कोचो राधा किशोर मानिकने आम्हाला उदयपुराची सिनी त्रिपुरा राज्यनी राजधानी तंगमानी बनी परे पुराना करतला फायरपुर चौथ देवता मंदिर तंगमा जागाओ त्रिपुरानी राजधानी थांका बनी परे फायका आगरतला ताबुक जहाँ आगरतला तंगमानी आरो जागाओ त्रिपुरानी राजधानी राजा खर सानाजागमानी ओके जेखाने राजधानी खालायजागो राजा खर खालायजागो आरो जागा सिनी बरफनो राजानो गुरिगै नक थाय हुक थाय खालायजोंमानी अमरपुर जेखाने टाउन राजधानी दंमानी बनी चारिदिके सिनी बरफ विशेष खालाय रियां जमातिया दंमानी उदयपुरावबो हायनो खैरपुरावबो हायनो बनिपुरा आगरतलावबो हायनो ताबो नक थाय गोमालायखा ताबो जयपुरनबो जे सामानि अम ठीक अम हायनो ओंगै दङ हायनि बाङै राजानि आमल राजतंत्र तंत्र ताबक त्रिपुरा राज्यग राजतंत्र तंमानि ओ महाभारतनि जुग থেকে राजार राजतंत्र तंमानि 5125 বছর राजतंत्र तंमानि आफ्रोबो हायनो हातानि राजारक त्रिपुरानो आक्रमण खाई सेकनानि फाइमानि आफ्रोबो चीनी बरफनो विशेष खायै जमातिया ते रियां राजानि सैन्य हिसाबे युद्ध रलायै चीनी त्रिपुरा राज्यनो रक्षा खालायनारमानि हगे ताबो एडीसी नि हलायमानि ओ महाराजा वीर विक्रम माणिक्य 1929 सनो बा अमेरिका थांनाय नायखा आफ्रो नुखा जे जों हाय बुकुंबारा बरफ अमेरिकानि आसल बरफ रक आरोनि हानि दुसारक बरफ बाहायनि बबे हा सेकजाकते नक नुखुं कमालायखा बनो नुगुय फायै महाराजा वीर विक्रम माणिक्य ब फाय साफायगा जा आनि बरफ रकबो अरण्यगो जागा कमाखांखाय खायांनाय हायनि बाङै ब अर त्रिपुरा राज्यगो रिजार्व खालायग्लां थाका चीनी बरफनि बाङै एरिया कुंद्रि रेगै रिजार्व खालायग्लां थांखा ओ रिजार्व खालायग्लां थांमोनो रोगै ताबक त्रिपुरा राज्यगो चीनी बरफ आफ्रात TUJS त्रिपुरा उपजाति युवा समिति हिने आजायै 1960 सननियो दाबि खालायते 1984-85 सनो हके जों एडीसी मालायखा एडीसी माने इंराजी बाय हंका ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बांग्ला बाय हंका हनो स्वशासित जिला परिषद और बरक बाय हंका चीनी शासन खालाय सिदि निराव हने जों दाबि खालाय मालायखा एडीसी जों एडीसी मामानि परे जों चीनी शासन दे खायमाखा ताबो पर्यन्त बनो नायनायखा हंके एडीसी मामानि ताबक जों 40-41 বছর কাইথাंखा তিনি নমিনেশন দাখিল খাই ফাইমানি পরে উর লামাগ যখন কাইসার দোকান
सा नङानि माइ चालायनायनि हेम्पा थांलायफ्र सम्राट जमातिया बायबो जों मालायखा मालायै सिनिलायखा जों सिबायरलायखा हंगा ककमा सालायखा बनो ओ मेडिया रक संगानि थाफ्र बमा साखा जे ब 1990 सालनिसिनो ब राजनीति खालायै राजनीति बाय गोरोंलाय थायो बमा साखा जे गत CPM ni amalang theng Congress ni amalang theng mane pare BJP tabok 7-8 bosor ngi tongo borok sudu development ni kok sal sudu development ni kok sal mane development khaine hi kok sal kintu chini borok elaka go ADC elaka go je development ngani kok tomani o development bu ungya angka tabo BJP pa hodi कम्युनिस्ट पार्टी पर होंदी कांग्रेस पार्टी पर होंदी बरक चीनी बरक निजे अधिकार चीनी बरक निजे अधिकार तंगमनी चीनी बरक निजे खांगानी अस्तित्व रक्षा खायनानी थांगमनी उकग्न बरक साया अंका तबक हानि बांगनि तबक 184 तम राजा चीनी त्रिपुरा राज्यको राजतंत्र खाय थांखा महाराजा तबक थांग तंगनाय बहंके 186 तम राजा बन बुफा महाराजा किरीट विक्रम के 185 तम राजा तंगमनी तब 1949 साल निसिने तब 2026 साल का 75 बसर थांखा ओ 75 बसर चीन बरक अनेक राजनीति खालायलेखा कांग्रेस खालायखा CPM खालायखा BJP खालायबायखा खालायै चीन बरक चीन माथायनो मंगसा मालिया आनि बाङै तब चीनी महाराजा बुवाग्रा प्रद्युत विक्रम किशोर मानिक्य बो फायै खरां मा थिसाफायका जे निरो खाङै तनानि हंकाय निरो अधिकार मानानि हंकाय निरो थानसां बायसिदै एक लगें बायसिदै हिनै बो खरां थिसाफायका तिनि अरनो जों सानानि फायमानि महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर मानिक्य नि जे कक थानसानि कक अमो सुदो पार्टी नि कक यामो सुदु त्रिपुरा मथा पार्टी नि कक यामो चीनी बरक खांगानि कक सियामो चीनी जों ताबो राजनीति खाय इंलिया ताबो जों दफानि नीति जों जातिनि नीति सिमा खायसिनाय खांगानि लासिमा नायतुकसिनाय हानि बाङै तिनि अरनि ग जे ताखु बुखुरक अरना पुथलायखा अमो सुदु त्रिपुरा मथानि कक या चीना म पार्टी नि कक यामो चीनी जातिनि कक चीनी दफानि कक তিনি যারা CPM খাই দংনাই রক যারা কংগ্রেস খাই দংনাই রক যারা BJP খাই দংনাই রক বর্ণবু जों मा सानाय जे फायबायसिदि थानसां फायबायसिदि जों थानसाङै त्रिपुरा मथानि जे सिम्बल अरनेगो जों बोटयै थानसाके काराक खायचिनि माथायजों जों आदाय खायनायनि नाङो आं जमानि त्रिपुरा मथा मा खायखा आं पहिला साख्रि चांखा BDO खा डेपुटी कलेक्टर खा बने परे ADM खा DM साउथ त्रिपुरा को DM खा नॉर्थ त्रिपुरा को DM तंखा सिपाही जला को DM खा बने परे डायरेक्टर खा सेक्रेटरी खा ADC नि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ngै आं रिटायरमेंट थांखा तब 9-10 मास खा महाराजा नो साखा जे नों आनो लगरदि चीनी दफानो सुबाना नांनाय चीनी दफानो मोथाङा नांनाय महाराजा बाय जों मा ककमा सालायखा जे नों बोसोर बोसोर थाङानि मुसुक आनो बोसोंका जों जतनो संका नों बोसोर बोसोर थानानि मुसुक नों बोसोर बोसोर आयु मानानि मुसुक केवा साका 90 बोसोर केवा साका 100 बोसोर केवा साका 110 बोसोर थांनानि मुसुक चीनी कहंगा हायसे जे 5 बोसोर पर थांथों 10 बोसोर पर थांथों जे कथां तंसा चीनी दफानि सामुंताङै थांनाय दफानि बाङै कक साय थांनाय दफानि अधिकारनि बाङै जों लराय खाय थांनाय आंनि बाङैसे तब महाराजा आनो साखा नों तब आनो लगरा फायसिदि फैनि हमानि बाङै आं तब त्रिपुरा मथागो जॉइनिंग खायखा तब आं त्रिपुरा मथाबाय महाराजनि लगे तंगु हायखे तब अरनिग आं महाराजानि
ক্যান্ডিডেট হিসাবে মহারাজানি চংজাক বরক হিসাবে মহারাজানি বরক মহারানীগো ফাই সপাইকা দাও মহারানীগো ফাই সপাইকা নিরবাই করংলাইকা তিনি অরনিগো নমিনেশন দাখিল খাইমানি পরে जों ताकफान बाथाक याखो ताबो अरे परे आं आगरतला थांनाय हाय खाना और अमरपुरा फैफिनाय तार माने फार्स्ट नमिनेशन दाखिल खाइमानि परे मीटिंग और वा मुलि पारागन आं ताबो फाय मीटिंग मा खाइ फायो अमन निरब बाय खा बो खातान तमने बांगिसि आं अरनो सकफाय दिनै महाराजा बाय कक सालेनि निकोनो कक तमनिया अरनेगम मीटिंग लाइलाय तंफ्र यां रति कक साइ तंफ्र महाराजा हठात खलाई कक साका आं निरब बायके महाराजाना करं रखा उ जे बखानि तान महाराजा चिनि बरक चिनि दफाना हाजाक मनि बाङै ब सब समय चिनि दफानि बाङै वा सब तंमनि बाङै बखा तान तंमनि बाङै हठात खलाई अम करं लाइखा महाराजा और कक साहका निरबो खना लाइखा निर याफा खरमान महाराजा खनाखा तब अरनिग महाराजा ने कहंगा हाय जे ताबक हंके गणतंत्रनि दिन भोट नि माध्यमे से सभा सरकार खाइनाय सरकार खाइया भोट नि माध्यमे से थेगंग अब ठीक आनि बाङै ताबक बुस्कां तब एडीसी जे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चीन बरक हाई मैया अनेक संग्राम खाइमानि परे चीन बरक अब थै कथक लाइमानि परे प्राण लाइमानि परे कष्ट खाइमानि परे छि अम एडीसी जों मान ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अकमन रक्षा खाइनायनि अम चीनी दायित्व ताबुक जारा अरनग जे तंगनाय प्रजन्म तेते अरनग जे यत तंगनाय रक ताबुक जारा सराय तंगनाय रक जेनजी तंगनाय रक अम जों जतनि दायित्व ओ एडिशन रक्षा खाइनारनि बाङै के एडीसी गो ताबुक सबा सरकार खाइनाय बन ठीक खाइनायनि बाङै दिनै हंका 25 तारिख ता बुस्कां मासनि एप्रिल मासनि 12 तारिख भोट दंनाय भोट दंफ्रा हंगाय महाराजानि कक जे सामनि अम हंके ताबुक जों कसाक गोख्रां उफुर कर्म हलालिया जों तेपरासा जों जत थानसा खायै जों भोट रगै महाराजानि जे बरक चंजाक महाराजानि जे कैंडिडेट बरन अप्लाई खायै और एडीसी गो जों सरकार गठन मा खाइनाय तमानि हमाले चीनी बरकनि जे अधिकार एकमात्र रीजनल पार्टी से कक छागो रीजनल पार्टी नि बुसिंगै खाइसि जों रीजनल पार्टी नि बिसिंगै खाइसि जों चीनी अधिकार न मानाय तमानि हमाले ताबुक जे नेशनल पार्टी जों जत नुबायखा 75 बছর चीनी बरक राजनीति खाइमानि बिसिंगै खाइ जों नुखा जे बरक चीनी बरकनि अधिकारनि बेपारे कोनो दिन कक साया दिनै जों हाक मालायखा इंग्रेजी में कैसा कक दंगो जे हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ इतिहास ब निजे निजे गुरै फायनाय अम हाय जों विश्वास खायै ताबक जों त्रिपुरा माथानाव भोट रगै ताबो एडीसीओ सरकार गठन खाइरमा खांके हाय बुस्कांग 2028 असेंबली इलेक्शन फर जों त्रिपुरा माथानाव हाय त्रिपुरा माथा माने त्रिपुरासानि मथा त्रिपुरासानि पार्टी जों त्रिपुरा मथा पाइखा माने जों त्रिपुरासानो पाइनाय त्रिपुरासा माने तमा त्रिपुरानि चीनी राज्यनि बुमुत त्रिपुरानि नकफां त्रिपुरानि हा नकफां त्रिपुरानि हानि बुसा ओके त्रिपुरासा हजाक तमानि हमाले नदि नागालैंड बरक तमा ह नागा मणिपुर आका त्रिपुरानि बरक न हके त्रिपुरासा तेजपुर सबिराम सामानि हाय जों रियांग फांथों जमातिया फांथों देवबर्मा फांथों
जों जत त्रिपुरा सासी त्रिपुरा सा त्रिपुरानि हा नकफां त्रिपुरानि हानि बुसा अंके त्रिपुरा सा अमन प्रमाण खालायो त्रिपुरा साहि जोंनो हजागै दङ अमन प्रमाण खालायो जों हानि नकफां त्रिपुरानि नकफां त्रिपुरा हानि नकफां अंके नकफां सेताबक बैबाय हा सेकजाक दंखा अंके उचिन हा सेकजाक मन जों फिरक मनानि बाङैसि जों ताबक हानसा ओङै हानसा माने त्रिपुरा मथानि फ्लेगनि तलागो जों जत हानसाङै बोट रलायै जों पाइनानि नांनाय महाराजानो पाइनाय माने जों पाइनाय त्रिपुरा मथानि कैंडिडेट पाइरखा माने निरौनो कप्लायनाय अमथायखौ वान सकलायै जों सुदु त्रिपुरा मथा सापर्टारनि बिसङैया जों दिनै बीजेपी दंनायनोबो जों अरनो ताक जरा 50 जना 100 जना जे बरफ दंनाय ओ महाराजानि जे कक अमन जों मा पिरिनाय दिनै जरा बीजेपी खाय दंनाय बरफ बाहायनो निराशा आङै दंखा जेबाबे ताबक साथे मा सानाय और महारानी चालागांगो ताबक निर्वाचित इलेक्टेड एमबीसी सभा हमल साम्राज्य मातिया और माताबारी ब्लॉक नि बीएसी चेयरमैन सभा और विप्लव घोष माताबारी बीएसी ब्लॉक एडवाइजरी कमिटी नि चेयरमैन साधारणत एडीसी एलाका को हके चीनी बरगनो मा खाई चीनी बरगनो खाई हके और माताबारी ब्लॉक नि अंदर महारानी चालागांग कन्स्टिट्युएंसी गो যদি বিএসি চেয়ারম্যান রনানি হংকে ও সাম্রাজ্য মাতিয়ানো রনানি কালাইমানি কিন্তু বন রয়া মানে বিজেপি বিএসি চেয়ারম্যান পর্যন্ত খাইয়া তার মানে বিজেপি নাইয়া যে চীন বড় হাথং চাথং রাখথং বড়নি মাথাইন বড় মাথং খাইমাথং এনি বড় নাসি নাইয়া হাইনি বাङै जों नेशनल पार्टी জাতীয় দল খাইयै जों अरण्यगढ़ चीनी माथाय सकते जों माइया एकमात्र अरण्यगढ़ कायसा कक दङ जे सारा विश्वनो तै निरवान छबि गियान अर्जन खायदि थिंक ग्लोबाली एक्ट लोकेली जों सारा विश्वनो नायै नगै सिगै किन्तु सामंला जों अरण्यगढ़ सिमा खायनाय दिनै दिल्ली फाथां परायदि मुंबई फाथां परायदि विदेश अपन चाकरी खालायदि किन्तु फाइले नगले और जगह न जान जाता नुखुंनो सिमा रागरनायब्लै दिनै जम्मू काश्मीर फन चाकरी खालायदि दिल्ली फन चाकरी खालायदि खालाय उ नुखुंनो सिमा रागरनाय हानि बाङै जों डेभेलपमेन्टनि कक जेसेफोन रोङै सिगै दंथों जों सिनि दफानो मा थांनाय सिनि अधिकारनो जों रक्षामा खालायनाय खालायगा हंकेसि जों सिनि जातिनो सिनि दफानो यक सारमनाय जों काराक खालाय थाङै मानाय महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर मानिक्य ब अमननो खरांथिनि तिसाखा जेनिरक थानसां माने बिसिं तै कैसे जों यक सामानाय जों यक मानाय जों हामानाय हायनि बाङै दिनर रांसांनि ताखौ बुखुग्रक जतर कोथालायखा ओ कगनो जों बखावा तंगै बखावा तै जों सवायमा तांनाय जे महाराजानि जे त्रिपुरा मथा पार्टी न उचिनो जों वोट मारनाय महाराजानि कैंडिडेट जों मा पायरनाय ताबक एडीसी गो 28 ता कैंडिडेट 28 ता सीट दङ ताबक महारानी चालागांग हंदी किल्ला बागमा हंदी एमपी हंदी नतुन बाजार मालबासा हंदी अमाहायके नर्थ त्रिपुरा থেকে आरम्भ खालाय साउथ त्रिपुरा जत जागावनो अमाहायके कैंडिडेट रजाक दङ महाराजानि कहंगा हायसे जे जत जागानो त्रिपुरा मथा पार्टी नि कैंडिडेट न वोट रगै मा पायरनाय पायरखांके जोंसिनो माथायनि कगनो जों मा सायमानाय जोंसिनो माथायनो जों मानाय अमा जों राधा किशोर मानिक्यनि आमाल उदयपुरसि जोंनि त्रिपुरा राज्यनि राजधानी दंमानि बनि परे ओ पुराना अगरतला एयरपोर्ट चौद्ध देवता मंदिर दंमा जागाव त्रिपुरानि राजधानी थांका बनि परे फायका आगरतला ताबुक जा आगरतला दंमानि आरो जागाव त्रिपुरानि राजधानी
রাজা খর সানাজাকমানি ওকে যেখানে রাজধানী খাইজাগো রাজা খর খাইজাগো আরো জায়গা চিনি বরফনো রাজানো গুড়িগৈ নক থাই হুক থাই খাইজমানি অমরপুর যেখানে টাউন রাজধানী তমানি বনি চারিদিকে চিনি বরফ বিশেষ খাই রিয়াং জমাতিয়া তমানি উদয়পুরাव हायनो ও खैरपुराव हायनो মণিপুরা আগরতলাव हायनो তাবো নক থাই কমালাইখা তাবো জয়পুর নব যে সামানি অম ঠিক ঠিক অম হাইনো উমি দङ হাইনি বাङै রাজানি আমল রাজতন্ত্র তন্ত্র তাবো ত্রিপুরা রাজ্যগ রাজতন্ত্র তংমানি ও মহাভারতনি যুগ থেকে রাজার রাজতন্ত্র তংমানি 5125 বছর রাজতন্ত্র তংমানি আফ্রব হাইনো হাতানি রাজাरक त्रिपुरानो आक्रमण खाई सेकनानि फाइमानि आफ्रब चिनि बरफनो विशेष खायै जमातिया ते रियां राजानि सैन्य हिसाबे युद्ध रलायै चिनि त्रिपुरा राज्यनो रक्षा खालायनारमानि हके ताबो एडीसी नि फलायमानि ओ महाराजा वीर विक्रम माणिक्य 1929 सनो बा आमेरिका थांनि नायखा आफ्रो नुखा जे जों हाय बुकुं बारा बरक आमेरिका ने आसल बरक रक आरनि हानि बुसारक बर बाहायनि बुबा हा सेकदाकते नक नुखुं कमालायखा बनो नुगुइ फायै महाराजा वीर विक्रम माणिक्य ब फाय साफायगा जा आनि बरक रकबो अरण्यगो जागा कमाखांकै खायांगनाय हायनि बाङै ब अर त्रिपुरा राज्यको रिजार्भ खाइक्लां थाका चिनि बरक नि बाङै एरिया कुन्द्रि रेगै रिजार्भ खाइक्लां थांखा ओ रिजार्भ खाइक्लां थांमन रगै ताबक त्रिपुरा राज्यको चिनि बरक आफ्रात TUJS त्रिपुरा उपजाति युव समिति हिने आजायै 1960 सन्नियो दाबि खाइते 1984-85 सनो हके जों एडीसी मालायखा एडीसी माने इंराजी बाय हंका ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बांग्ला बाय हंका हनो स्वशासित जिला परिषद और बरक बाय हंका चिनि हा चिनि शासन खलाय सिदि मिराव हने जों दाबि खाय मालायखा एडीसी एडीसीओ जों एडीसी मामानि परे जों चिनि हा चिनि शासन दे खायमाखा ताव पर्यन्त बनो नायनायखा हंके एडीसी मामानि ताबक जों 40-41 বছর কাই থাকা তিনি নমিনেশন দাখিল খাই ফাইমানি পরে উর লামাগ যখন কাইছা দোকান চা নङानि माइ चालायनायनि हेम्पा थांलायफ्र सम्राट जमातिया बायबो जों मालायखा मालायै सिनिलायखा जों सिबायरलायखा हंका ककमा सालायखा बनो ओ मेडिया रक संगानि थाफ्रो बमा साखा जे ब 1990 साल सिनिनो ब राजनीति खालायै राजनीति बाय गोरोंलाय थायो बमा साखा जे गत CPM नि आमलम थों कांग्रेस नि आमलम थों मणिपुर बीजेपी ताबक 7-8 बछरङै दङ बरक शुद्ध डेभलपमेन्ट नि कक साल शुद्ध डेभलपमेन्ट नि कक साल माने डेभलपमेंट खाइने ही कक साल किंतु चिनि बरक एलाकागो एडीसी एलाकागो जे डेभलपमेंट नङानि कक तमनि ओ डेभलपमेंट बो उंया अंका ताबो बीजेपी को हदि कम्युनिस्ट पार्टी को हदि कांग्रेस पार्टी को हदि बरक चिनि बरक नि जे अधिकार चिनि बरक नि जे अधिकार तमनि चिनि बरक नि जे खांगानि अस्तित्व रक्षा खाइनानि थांमनि उकगनो बरक साया अंका ताबक हानि बाङै ताबक 184 तम राजा चिनि त्रिपुरा राज्यको राजतन्त्र खाइ थांखा महाराजा ताबक थांग तंनाय बहंके 186 तम राजा बन बुफा महाराजा किरीट विक्रम हंके 185 तम राजा तमनि ताबक 1949 साल निसिनि ताबक 2026 साल का 75 বছরङै थांखा ओ 75 বছর चिनि बरक अनेक राजनीति खाइलेखा
Congress khlaika CPM khlaika BJP khlaibaika khlaioi chini borok chini ma thaina mung samalia ani bangi tabo chini Maharaja Bubagra Pradut Bikram Kishore Manikko bo phaioi khorang ma tisa phaika je niro khangui tonani hingkai niro adhikar manani hingkai niro thansang bai sidei ek logeng bai sidei ini bo khorang tisa phaika tini orano sung sanani haimani Maharaja Pradut Bikram Kishore Manikko ni je kok thansani kok amo sudo party ni kok ya amo sudo Tipramotha party ni kok ya amo chini borok hangani kok siamo chini जों ताबो राजनीति खालाय इंलिया ताबो जों दफानि नीति जों जातिनि नीति सिमा खालायसिनाय खाङानि लासिमा नायतुकसिनाय हानि बाङै दिनि अरनिग जे ताखु बुखुराव अरना पुथलायखा अमो सुदो तिप्रामथानि कगया जोंनामा पार्टीनि कगया अमो जोंनि जातिनि कग जोंनि दफानि कग दिनि जारा CPM खालाय दंनाय रक जारा कांग्रेस खालाय दंनाय रक जारा BJP खालाय दंनाय रक बर्नबो जों मा सानाय जे फाइबायसिदि थानसां फैबायसिदि जों थानसाङै तिप्रामथानि जे सिम्बल अरनेग जों भोट रगै थानसाके काराक खालायसिनि माथायजों जों आदाय खालायनो नाङो आं माने तिप्रामथा मा खालायखा आं फैला चाकरी चंखा BDO खा डेपुटी कलेक्टर खा बने परे ADM खा DM South Tripura DM खा North Tripura DM तंखा सिपाही जलाव DM खा बने परे डायरेक्टर खा सेक्रेटरी खा ADC नि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ngै आं रिटायरमेंट थांखा ताबो 9-10 मास खा महाराजा नो साका जे नों आनो लगरदि चिनि दफाना सुबाना नांनाय चिनि दफाना मुथाङा नांनाय महाराजा बाय जोंमा कगमा सालायखा जे नों बोसोर बोसोर थाङानि मुसु आनो बोसोंका जों दफाना संका नों बोसोर बोसोर थाङानि मुसु नों बोसोर बोसोर आयु मानानि मुसु केवा साका 90 बोसोर केवा साका 100 बोसोर केवा साका 110 बोसोर थाङानि मुसु चिनि कहंगा हाइसे जे 5 बोसोरफोर थांथों 10 बोसोरफोर थांथों जे कथां कंसा चिनि दफानि सामुंताङै थांनाय दफानि बाङै कक्साय थांनाय दफानि अधिकारनि बाङै जों लड़ाई खालाय थांनाय हानि बाङैसे ताबो महाराजा आनो साखा नों ताबो आनो लगरा फाइसिदि हानि हमानि बाङै आं ताबो तिप्रामथागो जॉइनिं खालायखा ताबो आं तिप्रामथाबाय महाराजानि लगे तंगु हायखे ताबो अरनिग आं महाराजानि कैंडिडेट हिसाबे महाराजानि चंजाक बरक हिसाबे महाराजानि बरक महारानिगो फायसकबायखा ताबो महारानिगो फायसकबायखा निरबाय फोरोंलायखा दिनै अरनिगो नमिनेशन दाखिल खालामनायनि परे जों ताकफानो बाथा गैयाखौ ताबो अरनि परे आं आगरतला थांनाय आगरतला थाङै हाय खाना अर अमरपुरा फैफिनाय तारमाने फार्स्ट नमिनेशन दाखिल खालामनायनि परे मीटिंग अर वा मुलि पारागन आं ताबो फाय मीटिंग मा खालायफायो अमन निराबाय खा बखातान तंमने बाङैसे आं अरनो सकफाय दिनै महाराजा बाय कक सालेनि निकोनो कक तंमनिया अरनो मीटिंग खालायलाय तंफ्र यां रति कक साइतंफ्र महाराजा हठात खालाय कक साका आं निराबायखौ महाराजाना गोरों रखा उ जे बखानि तान महाराजा चिनि बरक चिनि दफाना हाजाकमनि बाङै ब सब समय चिनि दफानि बाङै वासक तंमनि बाङै बखा तान तंमनि बाङै हठात खालायाम गोरोंलायखा महाराजा अरनो कक सावका निरबो खोनालायखा निर याफा खरमान महाराजा खोनाखा ताबो अरनिग महाराजानि कहंगा हाय जे ताबो हंकाय गणतंत्रनि दिन भोटनि माध्यमैसि सोबा सरकार खालायनाय सरकार खालाया भोटनि माध्यमैसि थेगों आबो थिक हानि बाङै ताबो बुसकां ताबो ADC
এডিসি যে অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল চিনি বরক হাই মাইয়া অনেক সংগ্রাম খাইমানি পরে চিনি বরক থৈ কথক লাইমানি পরে প্রাণ লাইমানি পরে কষ্ট খাইমানি পরেছি এডিসি जों मानो অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আকামন রক্ষা খাইনানি চিনি দায়িত্ব তাবুক যারা অরনগ যে তংনাই প্রজন্ম তেতেই অরনগ যে ইয়ত তংনাই রক তাবুক যারা সরাই তংনাই রক জেনজি তংনাই রক जों যতনি দায়িত্ব ও এডিশন রক্ষা খাইনারনি বাঙ্গই কে এডিসি তাবুক সবা সরকার খাইনাই বন ঠিক খাইনানি বাঙ্গই তিনি হঙ্কা 25 তারিখ tak buskang mas ni April mas ni 12 tarik bodong nai bodong prong ngai Maharaja ni kok je samani amo hake tabok sung kasak kekrang kupur kormo halalia sung tiprasa sung joto thansa khlaioi sung bod rogoi Maharaja ni je borok chongjak Maharaja ni je candidate borno apply khlaioi oro ADC go जों सरकार गठन मा खाइनाय तमानी हमाले चीनी बरक नि जो अधिकार एकमात्र रीजनल पार्टी से कक छाग रीजनल पार्टी नि बुसिंगै खाइसि जों रीजनल पार्टी नि बिसिंगै खाइसि जों चीनी अधिकार न मानाय तमानी हमाले ताबक जे नेशनल पार्टी जों जतन नुबायखा 75 বছর চিনি বরক রাজনীতি খাইমানি বিসিংতৈ খাইসুং নুখা যে বরক চিনি বরক নি অধিকারনি ব্যাপারে কোনদিন কক ছাইয়া তিনি जों হাক মালাইখা ইংরেজি বে কাইসা কক দङो যে হিস্ট্রি রিপিটস ইটসেলফ ইতিহাস ব নিজে নিজে গুरै ফাইনাय হাই जों বিশ্বাস খাইयै তাবক जों त्रिपुरा माथानाव बोर्ड रगै ताबक एडिसिओ सरकार गठन खाइरमा खांके हाय बुस्कांग 2028 असेंबली इलेक्शन फर जों त्रिपुरा माथानो हाय त्रिपुरा माथा माने त्रिपुरा सानि मथा त्रिपुरा सानि पार्टी जों त्रिपुरा माथा पाइखा माने जों त्रिपुरा सान पाइनाय त्रिपुरा सा माने तमा त्रिपुरानि सिनि राज्यनि बुमुत त्रिपुरा त्रिपुरानि नकफां त्रिपुरानि हा नकफां त्रिपुरानि हानि बुसा ओके त्रिपुरा सा हजाक तमाने हमाले नदि नागालैंड बरक न तमा ह नागा ओके त्रिपुरानि बरक न हके त्रिपुरा सा तेजपुर सबिराम सामानि हाय जों रियां फांथों जमातिया फांथों देवबर्मा फांथों जों जत त्रिपुरा सासी त्रिपुरानि हा नकफां त्रिपुरानि हानि बुसा अंके त्रिपुरा सा अमन प्रमाण खालायो त्रिपुरा साहि जोंनो हजागै दङ अमन प्रमाण खालायो जों हानि नकफां त्रिपुरानि नकफां त्रिपुरा हानि नकफां अंके नकफां से ताबक बैबाय हा सेकजाक दंखांकाय ओचिनि हा सेकजाक मन जों फिरक मानानि बाङैसि जों ताबक हानसा ओङै हानसा माने त्रिपुरा मथानि फ्लैगनि तलागो जों जत हानसाङै बोट रलायै जों पाइनानि नांनाय महाराजानो पाइनाय माने जों पाइनाय त्रिपुरा मथानि कैंडिडेट पाइरखा माने निरौनो कप्लायनाय अमथायखौ वान सकलायै जों सुदु त्रिपुरा मथा सपोर्टारनि बिसङैया जों दिनै बीजेपी दंनायनो जों अरनो ताक जरा 50 जना 100 जना जे बरक दंनाय ओ महाराजानि जे कक अमन जों मा पिरिनाय दिनै जरा बीजेपी खाय दंनाय बरक बहायनो निराशा ngै दंखा जेबाबे ताबक साथे मा सानाय और महारानी चालागांगो ताबक निर्वाचित इलेक्टेड एमडीसी सभा हमल साम्राज्य मातिया और माताबारी ब्लॉक नि बीएसी चेयरमैन सभा और विप्लव घोष माताबारी बीएसी ब्लॉक एडवाइजरी कमिटी नि चेयरमैन साधारणतः एडीसी एलाका को हके चीनी बरकनो मा खाई चीनी बरकनो खाई हके और माताबारी ब्लॉक नि अंदर
মহারানী চালাগাং কনস্টিটুয়েন্সি গো যদি বিএসি চেয়ারম্যান রনানি হংকে ও সম্রাজ্য মাতিয়ানো রনানি কালাইমানি কিন্তু বন রয়া মানে বিজেপি বিএসি চেয়ারম্যান পর্যন্ত খাইয়া তার মানে বিজেপি নাইয়া যে চীন বড় হাথং চাথং রাখথং বড়নি মাথাইন বড় মাথং খাই মাথং হনি বড় নাসি নাইয়া হাইনি বাङै जों नेशनल पार्टी জাতীয় দল খাইयै जों অরণগাঁও চীন মাথায় সকনে जों माइया একমাত্র অরণগাঁও কাইসা কক দङ যে সারা বিশ্বন তুই নিরওয়ান ছবি জ্ঞান অর্জন খাইদি think globally act locally जों सारा বিশ্বন নাই নগৈ সেগৈ কিন্তু সামংলা जों অরণিও সিমা খাইনাই তিনি দিল্লি ফাথাং পরাইদি মুম্বাই ফাথাং পরাইদি বিদেশ পনে চাকরি খাইদি কিন্তু ফাইলে নগলে অর জায়গা ন জান যা নুখুংনো সিমা রাগরনাই ব্লাই তিনি জম্মু কাশ্মীর ফানে চাকরি খাইদি দিল্লি ফানে চাকরি খাইদি খাইও নুখুংनो সিমা রাগরনাই हाइनि बाङै जों डेभेलपमेन्ट नि कक जे सफन रोङै सिगै दंथों जों चिनि दफानो मामो थांनाय चिनि अधिकारनो जों रक्षामा खायनाय खायगा हंकेसि जों चिनि जातिनो चिनि दफानो यक सारमनाय जों करा खाय मथाङै मानाय महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर मानिक ब अमननो खरांथिनि तिसाखा जेनिरो खानसां माने बिसिं तै कैसे जों यक सामानाय जों यक मानाय जों हामानाय हाइनि बाङै इनर रांसांनि ताखौ बुखुग्रक जतर कोथालायखा ओ कगनो जों बखावा चंगुय बखावा तै जों सवायमा तांनाय जे महाराजानि जे तिप्रमथा पार्टी न उचिनो जों वोट मारनाय महाराजानि कैंडिडेट जों मा पायरनाय ताबक एडिसिगो 28 टा कैंडिडेट 28 टा सीट दङो ताबो महारानी चालागां हंदी किल्ला बागमा हंदी एमपी हंदी नतुन बाजार मालबासा हंदी अमाहायके नॉर्थ त्रिपुरा থেকে आरंभ खालाय साउथ त्रिपुरा जत जागावनो अमाहायके कैंडिडेट रजाक दङो महाराजानि कहंगा हायसे जे जत जागानो तिप्रमथा पार्टी नि कैंडिडेट न वोट रगुय मा पायरनाय पायरे खांका जों सिने माथायनि कगनो जों मा सायमानाय जों सिने माथायनो जों मानाय Jottonisai maya genang, jottonisai samungkaham, jottonisai janbo genang, jottonisai panbo genang, jottonisai pekakaham, jottonisai naikala gereng, Bubagra Pradyut Vikram Kishir Manikya Kijai. Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Vikram Kishor Bahadur Manikya Kijai. Jottonisai maya genang, jottonisai samungkaham, jottonisai janbo genang, jottonisai panbo genang, jottonisai pekakaham, jottonisai naikala gereng, Bubagra Pradyut Vikram Kishor Manikya Kijai. Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Vikram Kishor Bahadur Manikya Kijai. Nono ting ham jago, nono ting khulumo, nono ting ham jago, nono ting khulumo. Ali besar leni ni koda. Nono khulum jago, nono ting ham jago, nono khulum jago, nono ting ham jago. Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Vikram Kishor Manikya Kijai. Bugari buga, Pradyut Vikram Kishor Manikya Kijai, jai 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 jai. Tamu debor mata murian, tamu jamatia, tamu koloi, tamu
Pini tamo Murasing, tamo Tripura, tamo Chakma, tamo Mog, tamo Ucuy, tamo Migo, tamo Molsong, tamo Ranglong, tamo Halam, tamo Kaipeng, tamo Garo, tamo Korbong Koki, tamo Bagania, Daimoni Puri. Tinggal sepana ihani besar, baiklah hamra gana nabu bagera. Tinggal sepana ihani besar, baiklah hamra gana nabu bagera. Bu bagera ni loge bhai bhai sidi, tini tina no sinam sidi. Bu bagera ni loge bhai bhai sidi, tini tina no sinam sidi. Raja Dhiraj Maharaja, Raju Bikram Kishore Mani. Bukrani bukra, Raju Bikram Kishore Mani, kya ki jai 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 jai. Everything is down. All the nidam, everything is down. Tinggal ihani besar di prasa, mengkebu bergerak sengkeba produk. Tinggal ihani besar di prasa, mengkebu bergerak sengkeba produk. Nono karile tele kiri kini asa. Nono karile tele kiri kini asa. Kini asa. Raja Dhiraj Maharaja, Raju Bikram Kishore Mani, kya ki jai. Bukrani bukra, Raju Bikram Kishore Mani, kya ki jai. Raja Dhiraj Maharaja, Raju Bikram Kishore Mani, kya ki jai. Bukrani bukra, Raju Bikram Kishore Mani, kya ki jai 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 da 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 da. Jumpai uji ni pinang ni bagai, bersama teri rami pinang ni
gale. Fight night, oh, fight night, Kansa, fight night, Bubagra, fight night. Từng lo xa bay nhưng ta phải ra đi, quang xa mà xa bay nhưng ta phải ra đi. Asal pemikiran yang tak kelai di jatuh, tanau mokol cindi tak kasledi. Main dundur shani bagi hano tapal di, bersarau di kinano tapal di. Kapsiya gani moya no takiri di, ubagano kabai poito kaini. Desipano kasudi, kasudi, kasudi. Desipano kebengi, kebengi, kebengi. Beba kebengu no silba ibu bangrale. Fighty night, oh, fighty night. Bubagra, fighty night. Joto ni sai maya ganang, joto ni sai samung kaham, joto ni sai pian boganang, joto ni sai pan boganang, joto ni sai buka kaham, joto ni sai naik kala gereng Bubagra Pradyut Bikram Kishir Manikya Kisai. Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Bikram Kishir Bahadur Manikya Kisai. Joto ni sai maya ganang, joto ni sai samung kaham, joto ni sai gian boganang, joto ni sai pan boganang, joto ni sai buka kaham, joto ni sai naik kala gereng Bubagra Pradyut Bikram Kishir Manikya Kisai. Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Bikram Kishir Bahadur Manikya Kisai. Nono tiếng ham jago, nono tiếng khulumo, nono tiếng ham jago, nono tiếng khulumo. Ali bisa singleni ni koja. Nono khulum jago, nono tiếng ham jago, nono khulum jago, nono tiếng ham jago. Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Bikram Kishir Manikya Kisai. Bugari buga, Pradyut Bikram Kishir Manikya Kisai. Jai, 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 jai. Tamu debor mata murian, tamu jomatia, tamu koloi, tamu rupini, tamu murasing, tamu Tripura, tamu Chakma, tamu Mog, tamu Ucuy, tamu Mijo, tamu Molsong, tamu Ranglong, tamu Halam, tamu Kaipeng, tamu Garo, tamu Korbong Bukit, tamu Bagania, Taimani Puri. Singlet Japana ihani besa, Paiplaya ham jagana no Bubagra. Singlet Japana ihani besa, Paiplaya ham jagana no Bubagra. Bubagra ni loge bhai bhai sidi, tini tina no sinam sidi. Bubagra ni loge bhai bhai sidi, tini tina no sinam sidi. Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Bikram Kishir Manikya Kisai. Bugani buga, Pradyut Bikram Kishir Manikya Kisai. Jai, 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 jai.
All everything is fine. All everything is fine. Ringlah ihani besar di prasa mengkebubah gerak kebab roja. Ringlah ihani besar di prasa mengkebubah gerak kebab roja. Nono karile tele heri sini asa. Nono karile tele heri sini asa. Sini asa. Raja Phirat Maharaja Raja Vikram Kishore Mani kya ki jai. Bugrani Bugra Raja Vikram Kishore Mani kya ki jai. Raja Phirat Maharaja Raja Vikram Kishore Mani kya ki jai. Bugrani Bugra Raja Vikram Kishore Mani kya ki jai. Jai 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 da 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 da. que vengi,
sebaik bubagrale. Fight B9, oh, fight B9, bubagra fight B9. Sabai nanta pai jadi, waksama sabai nanta fal jadi. Atal komi kriyo nanta kelai di jadu, lano mokol tinggi takas ledi. Mai dul shani badi hano tapaldi, bersarami tinang nota paldi. Yakshi agrani boya nota kiriti, bubagrano kabai koito klaidi. Desipano kasudi, kasudi, kasudi. Desipano kebengi, kebengi, kebengi. Beba kebengum no sebaik bubagrale. Fight B9, oh, fight B9. Kanta fight B9, bubagra fight B9. Jihania, acukai ni bagia. Kebono pas punungania, parti sarti henai tenania. Jumpai cini pinang ni bagai, bersab betui romi pinang ni bagai. Cini sini muno narena bagai, muku muno mentanga bagai. Desipano kasudi, kasudi, kasudi. Desipano kebengi, kebengi, kebengi. Beba kebengum no sebaik bubagrale. Fight B9, oh, fight B9. Kanta fight B9, bubagra fight B9. Sabai nanta pai jadi, waksama sabai nanta fal jadi. Atal komi kriyo nanta kelai di jadu, lano mokol tinggi takas ledi. Mai dul shani badi hano tapaldi, bersarami kinano tapaldi. Nakshi agrani boya nota kiriti, bubagrano kabai koito klaidi. Desipano kasudi, kasudi, kasudi. Desipano kebengi, kebengi, kebengi. Beba kebengum no sebaik bubagrale. Fight B9, oh, fight B9. Bubagra fight B9.
kyo nang ta kelai gugadu Lano mokol kindi takkan ledi Mai du shani bagi hanu tamaldi Dusharomi pinano ta paldi Yakshi yagani boya no ta kiriti Dubagano kabai koito klaidi Deshupano kashudi 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 Deshupano kevengi Kini जों नमिनेशन रनानि बागै उदयपुर SDM फाइसक फाइजाक तै सारासानि बिसिङावनो नमिनेशन रलायनाय जोंनि आमसाइनि किला बागमानि आमसाइनि जत लोकरावनो पहिलाव हामजागमाय याफारो खुलुममाय याफारो जोंनो समर्थन खायमानि बागै आनो समर्थन खायमानि बागै जोंनि बुबाग्रानो समर्थन खायमानि बागै कारण जों जतनो सायमानो जोंनि तिप्रासानि अधिकारनि बागै जोंनि बुबाग्रा जेबाबे फाइट खाय दङ सबा खाय दङ अम उलाबो खाय थांनाय ताबकबो खाय दङ जे बर'राव जोंनि लगेव तंनाय राव जोंनो याकाय थांनाय रावनो आं सानानि मुसुगो जे जरा काहाव हंके जोंनि बुबाग्रानि लगे बुबाग्रा लंले फुनै हावो दिनै ओ बर'रावनो बर'नि तांमानि हयतो मिस्टेक ओंखना लुकुरक बाय हामजागलिया ओंखना बनि बाङै तिप्रामथा पार्टीनो जोंनि बुबाग्रानो आं एडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन चालक दङ CM नो जेबाबे माने एलिगेशन खायै दल कागै थांमानि जनगण रावनो जवाब रुनाय हायसि जोंनि हास्तिनि जत तिप्रासाराव सायमानो जे बुबाग्रा जोंनि दफानि बाङै तमा खाय जों एडिसि प्रशासन तमा खाय अम हास्तिनि लुकुराव जतनो सायमानो दिनै ब्लेक खातुम खाजानि बिसिंथि जों नमिनेशन लायनाय जों कप्लायनाय बत 100% गेरेन्टि थांनाय बारनि साइटैबो गोबां जों मावै कप्लायनाय तैबो हास्तिनि लुकुरावनो बहायनो जोंनि नाहरमुं जोंनि वानसमुं जोंनि बुबाग्रानि चबानो तैबो क्राखे जों अजराव खरांथि सालायनि नाङो निराव तैबो क्राखे चबा खायनायनि बागै रेडि दंबायदि कारण जोंनि फिउचार जोंनि बोसारावनि फिउचारनि बागै जोंनि बुबाग्रा जे प्रफ्रनो कक साइट दंमानिनो जों बसकां साल फुनु रलायनाय जे बुबाग्रानि नेतृत्वनो जों जोंनि मानथायरावनो जों आदाय खायो जोंनि फिउचार सोना लाइमा खायहोनो जों लाइबुमा सोनाम लायनाय दानि हिंके एडिसि चबा खायमानि 17 बोसोर नाङै थांखा ताबो 6 बोसोर लाइद्र खसि जोंनि चबा बुबाग्रानि नेतृत्व हिंके आं आसा खायो दायतिनि जोंनि चबा साक्सेस होनाय होनो हिंके ओ जराव गोबांमा तांमानि तैमानि हयतो किसा मासा कक बांलायमानि तंनाय बनो दज खायदि सज खायदि नायसिङो तंदि लगे रलायनाय आसोनो हामबाय जतनो खुलुमखा बेलाय हामबाय पहिलावनो जोंनि अजे चबा थांनाय 70-75 बोसोराव मैतिप्रासारनि चबा अ चबानि बखरक गैनाय जोंनि बुबाग्रा मायगनां बुबाग्रा थांनाय 6-7 इयार्स रमै जोंनि तिप्रासारनि फियक जागनानि लामानो फुवारनानि बागै तै जोंनि जे चबानो तिप्रासारनि फिउचार जेनेरेशनो मिनि सुरक्षित खायनायनि बागै बजे तिनि तैदुलै तंमोनारो बेलाय बुबाग्रा दुख कष्ट मानि दङ अब तिप्रा हास्तेनि लुकुरक सिनानि नांगौ तै अ जागाव बुबाग्रा तै आमसानि जोंनि जे तिप्रा मथानि वारियार्स तै तिप्रासारनि जे जोंनि बर'रक साब जोंनि जे लुकुरक बरक तै हिसाब पयत खालायफैबाय आं खालायो कम से कम जोंनि CM सार आसके बबु जोंनि बुबाग्रा तै तिप्रा मथानि एंगै तै तिप्रासारनि एंगै एकनिष्ठबै बो सामं तांखाबनि बागै बनबो खाख्लायो थानो 7,500 फन ताकलायले 10,000 ले क्रस खायमनाय खाख्लायो एके जोंनि काथालि मिर्जा राजापुर बहायना पहिलाव जों 350 बुट बाय फेलेंफोना ताकलाय किन्तु जोंनि अनेक मजबुत थांनाय 2023 नि जे पाहार एलाकानि जे बुट केन्द्रआव मिर्जा काथालि नराबो हिसाब खायनाय माने जों बीजेपी नि से कम से कम जोंनि 13,000 बुट गोबां एके 13,000 साफ्रो विधानसभा बुट गोबां ताबकतैबो उत्साह गोबां तारमाने 10,000 नि नीचे जोंनि लीडिंग बीजेपी बाय तिप्रा मथानि जोंनि जे फाराग कम से कम कसारो 10,000 ले तंनाय हेसि और नतुनो डाउट करे हेसि हामबाय Fight tonight,
তিনি নদীরনা ফেলে নমিনেশন সাবমিশন যত আনি ত্রিপ্রাসাদ পনি লুকুরনো বুচংনগর ওয়াকিনগনি লুকুরনো পাই ফাইয়া হামবাইতে কোনো মুঙ্গাইয়া পড়ে কারণ কি ও শর্ট নোটিস নরক যে বুবাগানো ফান্ডনা হলে যে ত্রিপ্রামতা পার্টির ফান্ডনা হলে যে আনো ফান্ডনা হলে তিনি নমিনেশন জমা তানি নরক লগির ভাইমাগে নগ পাইপলাইয়া হামবাইয়া পড়ে আমরা যত বুচংনগর ওয়াকিনগর 12 তারিখ যত ত্রিপ্রাসাদ পনি লুকুরক sini amcani lukurok no mone koyo sini ando somario budrin bubagra no apply khadi ti pramota party lo apply khade bage ang apon naro gulo jottono ebong 100% ya sing 200% guarantee je ti pramota party ko petition lo ngi naro khosai ni ebong jotto petition lo wagi no oro sinia sara ti pani sing 24 ta seat ti pramota party ko pai ni to bubagra kepai ini tahu tahu bugro. Sini kita sah, dokan bugro sara tiga je tolero. Borak siwo, seng siwo. Tahu tiga sah kau pemlong maya. Sobat kubuikan lorai kai tahu. Sobat kubuikan tiga sah ni bagi mangkai sokai sani tahu. Omo sini jatuh tiga sah dokan bugro siwo. Sobat pemlong bagi rasti kai tahu. Sobat positif kai mangkai sokai bagi lorai kai tahu. Sobat kai tahu. Omo sini jatuh siwo. Omo beskan ni 12 tarik sing jotna andro somario good like sing bubagrano dipramota party na kuplai ma kalene ebong sing 26 tariko scrutiny pai 27 tarik ni silo sing jotto am selo jotto polling center na jotto bisilo sing program khele ni sing omno ang pipeline hamaya paro mon de dine ano osot no piso je no handagai logi ni thain bagi no hambai taisa hamaya paro pipeline hambai tai sing hagino thansagai ma tongai একখান মতই বুবাগানতে ফান করাকমা খাইলে এবং 12 তারিখ বুট জানি বুবাগানা আনো সমারি বুটে কপাই মা খাইলে দাতে বুট এবং ননি থানজানি ফান নাও সিং থানজাকে তঙ্গাইছে যে আছে বছর সিং মানদাই সপ্তাহে মাই কমন যে আলকা বছরের গুরু যে সাতক পিদ খাই তঙ্গন অমজানি কিয়ক জানি এবং বুবাগানা এই মতরে কুবিকে লড়াই খাই তং সিনবাগে ত্রিপ্রামতা পার্টি নো কুবিকে লড়াই খাই তং অমনো সিং যতন থানজাকে একাই দিকে সিং বুবাগানা নবিমাটি omno dala hambai bor kaham keringe thawai di dini no nomination delhi je laimeni panda asu jorona mothagi rizak sinai sing 27 tarik ni sing job am chelo program schedule sabu se program kore chai apu job to am chai ni program apu sak bai tan ang male di hambai ya omno Genang jottoni sai samung kaham jottoni sai jan boganang jottoni sai pan boganang jottoni sai bekakaham jottoni sai naik kala kereng bubagra pratyut bikram kishir manikya kijai Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Bikram Kishore Bahadur Manikya kijai jottoni sai maya ganang jottoni sai samung kaham jottoni sai gyan loganang jottoni sai pan loganang jottoni sai bekakaham jottoni sai naik kala kereng bubagra pradyut bikram kishore manikya kijai Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Bikram Kishore Bahadur Manikya kijai Nana ting ham jago, nana ting khulumo, nana ting ham jago, nana ting khulumo. Hari besar singlen ini proja. Nana khulum jago, nana ting ham jago, nana khulum jago, nana ting ham jago. Raja Dhiraj Maharaja, Pradyut Bikram Kishore Manikya kijai.
কিশোর মানিক কি জয় 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 Tamu debor mata murian, tamu jamatia, tamu koloi, tamu rupini, tamu murasin, tamu tripura, tamu chakma, tamu mog, tamu ucuy, tamu mijo, tamu mosong, tamu ranglong, tamu halam, tamu kaipeng, tamu garo, tamu korbong kopi, tamu bagania, taimani puri. Sila japana ini hani bisa, baiklah hamra gana mabu bagira. Sila japana ini hani bisa, baiklah hamra gana mabu bagira. Bu bagira ni loge bhai bhai sidi, tini tina na sinam sidi. Bu bagira ni loge bhai bhai sidi, tini tina na sinam sidi. Raja Dhiraj Maharaja, Raja Vikram Kishore Manik ki jai. Bugani buga, Raja Vikram Kishore Manik ki jai 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 jai. Everything is fine. All the nidam, everything is fine. Singla ihani bisa tikrasa, mengke buba geratin ke baploga. Singla ihani bisa tikrasa, mengke buba geratin ke baploga. Nono karile tele eri kini asa. Nono karile tele eri kini asa. Kini asa. Raja Dhiraj Maharaja, Raja Vikram Kishore Manik ki jai. Bugani buga, Raja Vikram Kishore Manik ki jai. Raja Dhiraj Maharaja, Raja Vikram Kishore Manik ki jai. Bugani buga, Raja Vikram Kishore Manik ki jai 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 da 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 da. Congratulations and all the best. No? Mai tale. Ada ini right click, right click. Akhir hari ini kita saya bah, pasal yang itu mah. Nah, hai Bang si hager okey bah. Mahin di parti ini, kita alam nak bilang kah. Ini tu. Akhir yang oleh tangte. Tidak nak usung kita tangte aja. Dia tai bela. Hai pas hari itu kita usung ke bah. Kalau kau beri kamu, ini sorry setengah iya, dia kuliah, dia mayo maka kata masuk. Rolai nol, soal orang itu kita lain. Tapi tak ini mana berhai ni tandra itu, rohang tandra.
বড় ফাইগো থাঙ্গো সিয়ালেবা একে বড় নতাবো রয় সিনামালিয়া মতা ফাইনা বিজি ফাইयो বিখানে মতা থাঙ্গায় উরুম সিনু তংসিকা যে রসিং খাই মাসিনাই যে নুমা সিমা দা সিদা অব মানসি আইটি সাবা মা আইতা বনো আই বড় নতা দিনে বিজেপিও নকুখা তেও সব মথা নকুখা আর মথা নতবিকা হাই তেও সব বিজেপি নকুলাকে মানে হাই জিং তো হইলা আগে নুকটা একেবা বড় নিমতা মানসিকতার ন গয়না মজা করে মাইন্ড গয়না মেয়া ইয়ে যে সময় ক্লাইনাই যে সময় আপনি দিদি খানি তাও ভাই চলে লাই মা কোন আছে তাই না Pasangnya tina waktu itu না kalau muy como que perenche নেকরি এবং বউ পাইবে আং কোনো দলে নেকরি তারমানে কে जों শুধু ডেভেলপ সিমাখাইনাय উন্নয়ন সিমাখাই যে কোনো পাইথों কিন্তু হারজিত তো দङनो যে কোনো হারজিত তো না হেন পাইফনা ও এরাও ও চিনে এলাকা যদি সে বাগমানি ভাইগর ও 21 মানে চেলাগাঙ্গ ফটো কন্টেক্ট সাইতফনা যদি ইলেক্টেড উনথামাকে চিনে 21 মানে চেলাগাঙ্গ নাইগা নিংलांथों अरनि जनगण नाय सापोर्ट तो आं तो भागे सापोर्ट खाइ माने जेतु आं तो बीजेपी निसि एके सिनि सिगे जमाते तो मथा नेसि के बतो दल सि सानाय दलनि बेपार बखे आनि सापोर्ट बुसुबां आनि बीजेपी ओ सापोर्ट बुसुबां एबा मथाव बुसु सापोर्ट बा बतो दलनि बेपार दल सि सानाय बीजेपी नि प्रशासन संखेबलेनो दिनै मथा सरकार खेबलेनो साफिसियेन्ट याव बिलां यां खेबले राज्य सरकार संखेबलेनो पुरानो जे सामानि साफिसियेन्ट हिसाबै लांगा सबानि कोनो बिषय थानाय माने बिषय थानाय चाइयाबो तो आं सामालिया तानि मला आं प्रशासन आनि जीवनो ता उदरते कोनो प्रशासन सि आं जेतु चियार मासो एके आं सामालिया नोंगा भाइ मा दङ आं मा सामानि जनप्रतिनिधि फोरनाव ताक जाते बीजेपी नि एमडीसी एमडीसी ठीक আছে কিন্তু राज्य सरकार কোনো প্রশাসন দায়িত্ব করি এবং এডিসি সরকার কোনো আনি প্রশাসন দায়িত্ব করি আনি বলে উদিনি জন্য আছে BJP ni candidate Samrat Jamakia bajang Malaysia Malay mani kok kahangkeran ka Malaysia engkai mani sorry sesta bahita modang kawan naka bamotamati kisah sorry jathai ahi chata maka bani kok samunang lukha naka ni media tikhe je barator development ni kok bosaka goto 35 বছর CPM ne amalo बने पराय तबो बीजेपी आमाल 7 বছর 8 বছর ধরে संग डेवलपमेंट नि कक बरक सा किंतु डेवलपमेंट डेवलपमेंट नि कक थमने आबो सेंग्रा याखौ सिने कक काय आका जे तबो जों त्रिपुरामुथानि करप থেকে जों सागो जे सिनि बरनि जे इमां यक सानानि इमां सिनि बरक जे अधिकार तबो लैंड राइट्स हंदी कल्चरल राइट्स हंदी पॉलिटिकल राइट्स हंदी ও রাইটস থেকে গত সিপিএম নে আমাল হন্দি 35 বছর হন্দি তা বিজেপি নে আমাল 6-7 বছর হন্দি মনে আগে পর্যন্ত যে গভর্নমেন্ট হনের পর সিনি ত্রিপুরা সরকারের কোনো অধিকার নেই ব্যাপার অফিস শুধু ডেভেলপমেন্ট নি কপ সাগৈ ডেভেলপমেন্ট ইয়া সিনি বরক নি মাথায় সপ্তাহে যে অধিকার দङ হানি বুসাংনি যে अधिकार मानना के माने सिनि जे इमां ओ इमां न पूर्ण खायने बगे बरकना कक सामा करि बरक सुदु सागो नरेंद्र मोदी नि इमां राज्य सरकार नि बरने बीजेपी नि इमां बर आसके सिन की प्रासानि इमां न हमको बरक सालिया हानि बगे सिन की प्रमोशन तरफ থেকে मा पासाका सिनि बवागरा सिनि महाराजा बा फरां खायमा साफायगा जे सिनि इमांनो परन खायने बगे जोंसे थानसा खाय जों नराय मा खायनाय हानि बगे जों ताबो प्रमोशन तरफ থেকে दिनै आं बाहायनो आरो 21 महारानी चालागांग कन्टेस्टिंग कैंडिडेट आरो nego नमिनेशन दाखिल खायगासिनो आगा फिराफोर आरो ताबो जों 21 महारानी चालागांनि जे बीजेपी नि कैंडिडेट सम्राट जमातियाबो जों मालायका कक सालायगा angka ya masalah bau sigar masalah aja onek bosorong itang kata pondok sini borok elaka ko development samunya tabuk sih kisah ini tong agak jeng busuk bosor naik singa 75 years jeng even
simple development ni bangai jeng mana sih tabung percontoh sini ipra tofa ni bangai je odika ni kok elemen tabung percontoh super kali salaya ani bangai seng ipra mau tanya lagi ipra sani bangai ipra sani odika ni kok jeng mampu saka kok masaka jeng kacak lorai kene sini আত্মবিশ্বাস जों पाइनाय पाइमानि फरायसि प्रसार नि जे अनेक बोसोर बंचित दंमानि अधिकार जों मोनो jadi waksa banyak tak jadi atal komi kuyon tak kelai di jadu lanau mokol tinggi takas ledi ai dul shani bagi hano tamaldi busharoni pinano tapaldi yakshi agani boya nota kiriti ubagano khabai koito kaidi deshpano kashudi deshpano kevengi beba kevengu no silbai bubakale why be nice oh why be nice kanta why be nice bubaka why be Jinania ajukai ni bagia kebono pan punungania parti sarti henai tenania jengpayo cini pinangi bagai besar betironi pinangi bagai cini sini muno narena bagai buku muno mertana bagai deshpano kashudi deshpano kevengi beba kevengu no shibai bubangale why be nice oh why be nice kansa why be nice bubanga why be sabai minta pai jadi waksa masa bai minta pal jadi atal komi kuyon tak kelai di jadu lanau mokol tinggi takas ledi ai dul shani bagi hano tapaldi busharoni pinano tapaldi nakshi agani boya nota kiridi ubagrano khabai koito kaidi deshpano kashudi deshpano kevengi beba kevengu no shibai bubangale why be nice oh why be nice bubaga why be nice
Sir, tinini je nomination no or jaga o je rezagnai kai busuk rezagnai ti pramotani ngi. Ini orang promote hari ini, buita constituency ini orang nomination paper submit saja. Kaisa angka 21 Maharani Chalaga constituency, kaisa angka 23 Ambi Nagar. Orang negara jeng, tabok sini lagawa honorable CM. Ini edisi itu dong, orang negara orang bangai. Tabok orang tangan naik dong. Aku returning officer nomination paper submit saja. Sir, bahai wanso ti pramotani je 21 Maharani o je keplai ngi faida manno bus o je 26 ni election no. Sini आत्मविश्वास दङ जे 21 महारानी चलागां constituency जों अबयस्से पाइनाय जे प्रमोट पाइनाय जुदु महारानी चलागां गया जों आशा खाय जे एमपी 23 एमपी नगर constituency जों जे प्रमोट पाइनाय सं सागारे दिनै जे लाइके हामबाय दिनै जों 21 महारानी चलागां 23 एमपी नगर एडीसी constituency नि दुइजना जोंनि nominated candidate no जों nomination गलायनानै बागै जों फाइलायजाक दुइटा उन कन्फर्म औरत जों पाइनाय बतो कुनो डाउट करे जेकबनो जों कप्लायनाय सुदो और सिमिया जों सारा त्रिपुराओ मिनिमाम जों 25 टा आसनावै हायने हाय जों त्रिपुरामो थापाति एडिसिबो जों दखल खायने अमतो परिस्कार निरो जतनो नोवो क्लबो आसे गैदरिंग इमरजेंसी जों साजावो से आसे बरक और नोमनेशन रेलिबो से आसे गोबां के जोंनि ग्राउन्ड लेभेलाव बमा हायंखना मेडिया रोनो सिसुंनानै मोसौ जे निरो नाय नायखा के दैबो काहां के नुनाय निरो सार्वे खायखां के दैबो काहां के सायमानाय जे अरसिनि 21 महारानी चिनि कैंडिडेट सिके जमातिया ते चिनि 23 एमपी नगरनि कमल कलय बर काहामा किनो और नियो गोबां मार्जिन नावैनो कप्लाइं फिनाय आइगिनि जत इतिहास नो रेकर्ड सबायै बर कप्लाइनाय अम कन्फर्म Sir, 5 বছর লাই থাংজাক 5 বছর তিপ্রামথা যে হাস্তেও এডিসি আমতে যে সামুং তাংমানি জাগলো তাবু বুসকাংনি সালো bo manthai he kiba bo hai manifesto ba demand noti lukurong ni phasingo thangnai sini manthai ni to जों गोबांमा जतनो साइतबो आसिन महाराजा होते चिनि जतो कैंडिडेट जतो लीडर जतो एमएलए एमडीसी तंगनाय रक साइतबो चिनि लैंड राइट्स चिनि इकोनॉमिक राइट्स चिनि पॉलिटिकल राइट्स अमनो तो जों खायबिनो दं प्लस जे जों 5 इयार सामों खायमानि चिनि एक्सपीरियंस चिनि तिप्रासा आमसायो जों बाहाय खायनाय जोंबो जथेष्ट एक्सपीरियंस जोंखा बनो जों सामों फनाङै बसगांगो जों बाहायके तेबो गाहाम चिनि लुकुरावनि बागै सामों खायमानो अमो जों ता बसगांगो हके तेबो नजरय मानाय होनै आशा खाय जनगणनि आशीर्वाद जों फायनो हाय नांफियो आशा खायबो जों तेबो जनगण रनि थानि गाहाम आशीर्वाद मानाय अमतो पैलावनो सायथा tabuk tipramotani bakakte keboba nomination ticket mayang ine kabangma independent renani bagai tiarang laijak abunoti ke tipramothani candidate ni bisingo kuno effect jarno bobo hake wanso अमतो इलेक्शन गाना हो तो हाय इसामासा थांनाय फायनाय खोपुंनाय कारण महाराजा जे प्रॉपर सावो पर्सनल नो बेनिफिट होनि बागै महाराजा वानसोया जे प्रॉपर सावो जोंनि जेनेरेशन नो बाहायके सेफ खायनाय बसिसिनो महाराजा नायो के जे ताबो कैंडिडेट ओमानिगो जोंनि निरो जतन नायनायदि जोंनि यंग जेनेरेशन निबो आसो माने अरनिबो गाहाम दोलजाखा नॉमिनेट खायजाखा ए सिनियर एक्सपीरियंस होल्डर ताकसिनि जगदि सार हाय बहाय लीडर बो और जागा दोलजाखा तारो जों एनार्जेटिक तंनाय र ताबो जोंनि बयसिरावबो आसो माहायके तामसने पर्सनली दोलजाखा जोंनि एडमिनिस्ट्रेशन मा सामों ताङै एक्सपीरियंस जोंजा आईएएस ऑफिसर सिके जमातिया हाय और जागा दोलजाखांगे जोंनि कैंडिडेट नि लिस्ट बाय बेनि कैंडिडेट नि लिस्ट नि तालिका नायि नायदि जे बो कैंडिडेट बो ग्रुप बो पार्टी नि जे तिप्रासानि बाङै गाहाम सामों खायमानाय अमनरंग नि बिचार खायथों जनगण नि बिचार खायथों जारा और निव कैंडिडेट मालिया हयतो बखा दुखु नाङै मानो जोंबो सेन्टिमेन्ट बरनि बुजिबो हायफोनो ग्रेटार इंटरेस्ट नि बागै जतनि हामख्रायनि बागै जोंनि महाराजा जे ताबो कैंडिडेट सिलेक्शन खायमानि नॉमिनेट खायमानि अमो जतनि से परफेक्ट होनै आं मानसोबो बोर्ड अमो कुनो इफेक्ट लायगलाक जों नुगै मानका गन्द सरावो जे राजेश त्रिपुरा एम जे तंनाय एक्जिस्टेंस जे तंनाय
बनरियावै ताई को बनरखांके जों 20,000 भोटार অন্য বদলত থাংপাইছে নাই আবো নতিলে বভাই পার্টিনি তরফ থেকে বড় তো মানে পাবলিক নি রিঅ্যাকশন তো जों नुखा बरनि सेंटिमेंट হয়তো अरबो जत जागानो खरकसानो हाजाउते खरकसानो हाजाय बहाय पाब्लिक तो तंनायनो हाफोनो बरबो बुसिनाय वानसौनाय जे महाराजा जे बरंनो रखा अमनो सपोर्ट खायनाय आं आशा खायो हिसाब बखा दुखु नांग्रा लाहा खरकसानो ब कैंडिडेट हनै नायनि मुसुमानि नोगलिया बा किसा दुखु नांग्रा लाहा हाफोनो आशा खायो बरबो सपोर्ट खायनाय बस कांगो निरो वोट को बनो रिएक्शन रमानि रो नोखानो बोद के इफेक्ट लाइक अमनो रो नायतो दिसिओ आगितो नंग कायसा पुइलानो एम तंमानि ताबुक ताय वैसा कतालके आसाइमानि आमसायो जे अबहाके टिकेट मानमानि बहाय मातोखा तो अब तो चिनी बुबाग्रानि दागे मुंग तो जेकुनो त्रिपुरानि जेकुनो जागा टिकेट मानतन अब निजिनि नगनि हायकेनो जों सामुमा खायो आरो बो नगनि हायकेनो कामिनि हायकेनो सामुं खाय फेगा और तो इसे चिनी एलाकाओ जेहेतु रजा खाबो और बो नगनि हायकेनो मा खायनाय अब बाय कोनो डिफारेंस करि नग और माने आगे जेमन फेमाय और बाबायकेन सामुं गाहाम मा खायनाय बुबाग्रानि दागे मुंके आबोसे आबन बागै चिनी सीके साहेब नानि बनि पारा बागमाबो बनरखो महारानी सेलागांगो माने अरनि निनि नगंखा अबनि निनि जागांखा अबनो नों मास नामना हायनि रहमानि जों निश्चित आशाबादी जेबाबे तिनि स्वतस्फूर्त सिन बररो फाइबेजाक 100% ओ दुइटा सीट 21 महारानी सेलागां 23 ओमपी नगर एसटी कन्स्टिट्युएन्सि कायनेनि नु गोबां बुट बाय जों कप्लायंनाय तिनि चन्दी मातानि मताय बस कांगो जोंबो कग्रि थांगो जों कनैनो जागा एबं सारा त्रिपुरानि 22 থেকে 24 टा सीट जों ताबो 24 टा सीट हायचिनि कनफार्म जों कप्लायं फायनायनि जों आशा खायो ताबो ते किसा को कासाय दङ जे लोकल कैंडिडेट नि बागै जे ताबुग्रामनादि रामचंद्र गाथायरगो लोकल कैंडिडेट मायांगिनाय खाकयलायजाक ताय बाक्सा के जे जागा लोकल नाय आबोनो मानखा आबोनो तिके एफेक्ट दांनो तिप्रामथानि किसो बुटारनि बिसिङो ना आबो बुबाग्रानि ताके बुबाग्रा जे बरनो सायरिखा आबो चिनो वारहिस र मुचिउ जे आबो हयतोबा किसिजा खुबनि बिसिङो बा किसिजा अंकलायमेनि बिसिङो मुचुंमानो मानलिया बा किसा खाकय लेखा आबो एक दुइ दिन बिसिङो तिनि नमिनेशन पाके खाना रनजिमी आबो नर्मेल थांनाय जों जत जागोन खबर नाय दङ आबो कोनो इशू दंला बीजेपी जागोन एम डिसि तंगमनि आरो तिप्रामथे एम डिसि तंगमनि सदागर ताबे बीजेपी कैंडिडेट एफेक्ट देखाय ताम मनस एफेक्ट अंगला कारण नरनु खना जेबाबे बरक खाइजाक कामी रगमिया रग जेबाबे आनो रिसीव खाइका एमपी ओ 23 एमपी नगर आबो सदागनि कोनो इम्पैक्ट एमपी ओ कलायगला हामबाय तो खायना बागै बीजेपी थांगने आमना ति नों ताम सानायसा आं सराय लुखुरनो सामुसुगु दिनैनि कथार साल नमिनेशन साबमिट खायमनि सालो जेहेतु कुइसन खायगा आंबोनि रिप्लाइ रिन आं बात बरक मुनिस जखन हांखा कोनो जागागो कोनो कायसे दुसारो बमा फुनुनाय आनो एविडेंस हो फुनुबि आं बर जागा रांनाय चाइतों आनो जदि करप्शन हि बहंखांके बोले बस जरते तुलसी पताय सुजाक जारा बीजेपी तंगनाय रक गोबांमा मिनिस्टार तंग बमुं मेंशन खालि हायसि सबाबा तुलसी पताय सुजाक बस जरते तंग बन बस स्राय साइ रमागो जोंनो विथ एविडेंस हिरोयनाय कारिगे हायसि आनो ब प्रमाण देरै माना प्रमाण सारा कक साके तो डिफेमेशन केस आं थांनाय बदेराय थांनाय हायसि स्राय कक इभेन बनु खानाने बनि उंक्लगो बरक खरक बुसुकबो एमपी आमसानि लिडार न खरक सामं गतलांमा खाना खरक सामन बतलांमा यांक्लो बरक सिख्रै साइजों मा थांगा हायसि सामं हामिया तांमनि बागै तिनि ब साइजों मा थांगा हायसि स्राय फरक साइमान तार माने एमपी कोनो एफेक्ट इया दै बसि फाइनेन्सियेल गोबां दङ जयनिं नाना बागै फोन खाइ दङ आं निजेबो जुगाजग खाइ दङ आनो फोन खाइ दङ बाय हायसि स्राय कारण बीजेपी जारा कष्ट खाइ दङ राव बर कैंडिडेट माने बर दुख नांजाक इनका तिनि ब फचा फाइमा बतामनि बां टिकेट माथाय आबो जले मं जनगणनि थानिगो बीजेपी रन्थन अनेक खबुंलाय दङ हायसि ताखर बायखुरि फाइ दङ बसकां फाइ दङ हायसि खानानि सिबिनि नाय तनि जयनि मैजनि गोसों गोबां मार्जिन बायकु काइनि आसनो जों नागै फुंनाय आंगर दायित्व नाय दंनाय जिनि सेम साब दङ ते करबुक कायसासिनि नतुन बाजार मालबासा ताबुक जों पाइखाके सेम साबाय जों अर थांनाय सापर्ट खायनि थांनायखौ तिनिबो जों सापर्ट खायनि फायो सर अमायके जे ताबुक अरवो एमपीओ जे तिप्रा मथनि इंगे जे मानमानि ताबुक जे कताल आगिनि इएमनो मानमानि ताबुक बोबा हायके सामुं तांकिनो कप्लाय खायनानि बागै बुसु जरतनि फानथनजा अर तो आगेनि सिमिसि हाबा कमन ओ जागो तेइबो बखरकसा इलेक्टेड इएम साइमन कक त्रिपुरा
media channel ni bonok phang pura bir serong kai bonok pabor foto bujang na bagai o kok Tripura sibelai sini komol sibelai ne asage hamjang nai bang joto language bo kok saimana riang kok saimana mol songko mutamuni saimana oron liukuro es emon ke khapurjak joto khapurjak haisi ang saka ang kok kotor samani kok yama nirong nai tongdi যখন 17 তারিখ গো যখন কাউন্টিং নাই রেজাল্ট নাই ও দিন নিরং সারাই প্রমাণ মানে হয়েছে হামবাইসা Datanya gate hotel sih, ya, mana saya gate.
ইকোনমিক রাইটস কালচারাল রাইটস সেটাকে আমরা আদায় দিতে পারি। জয়ের প্রতি আপনাদের কতটুকু ধারণা? 100% আমাদের আশ্বাস আছে, বিশ্বাস আছে, আমরা জিতব। থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে ঠিক আছে ঝামেলা খারাপ Esto salta hay una. বাকি তো ফিল আপ তো রেডি আছে না তারপরে আমরা সময় লাগবে একটা কনফারেন্স করে রেডি করে আমরা একটু ফর্মটা আগে দেখে নিই যদি বাকি থাকে দুঃখী সার্টিফাইড কপিটা একটু না সার্টিফাইড কপি অরিজিনাল তো লাগবে পোলিং এজেন্ট থেকে পড়ে না পোলিং এজেন্ট Thank you. Thank you. Thank you. কালকে 11টার সময় কালকে 11 অথবা ইলেকশনে যাই যে কোনো একজন থাকলে চলো ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ Sa prono na sina. apply yang mai nang dasimbo saga 24 ta 24 ta hai siga jeng apply yang nai oro to jeng kuni apply yang nai no tebu je chini roge basna ta takle ni prarthi actually takle ni prarthi selection bumper kaise boba ra jot no no duli je prarthi rimani abo 100% নিশ্চিত 24টা সিট চিনি বাগৈ ত্রিপুরামো থানো বুবাগ্রানো চিনি actually চিনি ডেভেলপমেন্ট ইয়া মেন ইস্যু চিনি actually অস্তিত্বনি সংকট চিনি ল্যান্ড রাইট কনস্টিটিউশনাল রাইট আবার অবশ্যই চিনি মেন এডিসিও ফাইকে তাম সামুখাইনাই চিনি লামা সুনামনাই তিরিনাই অব মেন মুদ্দা আবো দङो আবো जों ফাইট খাইতবুনাই আবো जों এডিশন হইতে কিসা মাসা जों দিলেনে কিন্তু মেন তো চিনি অস্তিত্বনি সংকট চিনি ল্যান্ড রাইট চিনি ভাষা সংস্কৃতি চিনি কৃষ্টি টংথাই আবার চিনি সিকিউরিটি আবসি প্রবলেম লে ত্রিপুরা সরকার তিনি জনে এলায়েন্স টাউন দি হিঙ্গা বুবাগরে এলায়েন্স জংলিয়া তাবো যত ত্রিপুরা সরকার जोंबाय ফলে 100% নিশ্চিত बुकनों तो औरो कटाल के पैसा पॉलिटिक्स हो जे पुला अबनो फर्स्ट बाहाय वानसु कमहरानी वो कप्लाई दांगै माननो 21 महारानी चलागां जे सिटी एडिस कन्स्टिट्युएन्सी दङ आरो नेगो आं कन्टेस्ट प्लेन थांदो आरो नेगो आं पॉलिटिक्स कतालफान सिनिलायमोन बरक गोरोंलायमोन बरक आं तो कताल जेबले आं तो आरो अमरपुराव बहायनो आं साख्रिलाय थांखा
बेनिफ्राय महारानी चेलागांनि बरक बाय आं फोरोंजाक आइदिन थेकेनो फोरोंजाक ओमफ्राय बरक बानो सिनोगो आं उफोरावनो सिनोगो सिनि फैसा सम्पर्क दं बरक बाय बरक रक जतन ताबक जोंनो जाजाखा आनो वेलकाम खालायजा 21 महारानी चेलागांनि बरक आनो वेलकाम खालायजा तब yang जों दिनै खोनै आरो नेगो बाक्सा के जों नमिनेशन पेपर सबमिट खालायजा दिनै जेबाबे पाब्लिक थायो आरो जोंनो उत्साह उद्दीपना खालायजा अमन प्रमाण थायो अमन इम्पेक्ट थायो जे 21 महारानी चेलागां TTADC constituency by 23 Ompi Nagar constituency go प्रमोशन पार्टी महाराजनी कैंडिडेट महाराजनी चौंगजाक प्रतिनिधि जों पास में कमचिन आत्मविश्वास तदना हम्बाय पीछा जों आथिना आत्मविश्वास तैरिखा जे 21 महारानी चेलागांगो जों त्रिपुरा मथानि कैंडिडेट आं सीके जमातिया फुल चंद्र कुमार जमातिया आं पाइनाय जेराव जत सभामानि बाङै जेरावनि जतनि जतन हामबाय ते सभानि सिबाय रगै जों दिनै मानथायनो दिनै महाराजा जोंनो संगि रहखा दिनै अरनिगो 23 एमपि नगरनि कैंडिडेट हिसाबै अरनिगो कमल गलैबो दिनै अरनिगो जमा रखा जों जत अरनिगो पास नाय महाराजानि जे प्रतिनिधि संजाक निरावनि प्रतिनिधि हिसाबै जों अरनिगो कप्लायङै जों दिनै माथाय दिनै अधिकार दिनै हानि अधिकार दिनै कालचारेल राइट सोशियो इकोनॉमिक राइट पॉलिटिकल राइट्स न जों आदाय खालायनाय जों माननाय ते माननाय ओ कयको सागै निरक जतन हामबाय ते सभानि सिबाय रगै खुलुमबुं रगै आं अरनो कमो थाखा जों एक लगे जत मिलिरै सामुं दांलायनाय ते बोसकां 12 तारिख एप्रिल भोट रलायै जों महाराजानि कैंडिडेट न महाराजानि जे संजाक बरफ न जों पास खालायलायनाय जतना हामबाय खुलुमखा सिबाय ताखुक बुखुक त्रिपुरा मथानि वारियर्स भूबाग्रानि वारियर्स और जत चिनी फ्रंटियर चिनी लीडर तंगनाय रक खरसे के मौनालिया चिनी सीके जमातिया साहेब 21 महारानी चेलागांनि त्रिपुरा मथानि प्रार्थी ते आं कमल कलय 23 एमपि नगर कन्स्टिट्युएन्सिनि प्रार्थी
takuk bukuk sam election ongya sani sekang result ya sani sekang asuk omor buku from borok hayai tine preman hayai kumu tine pasta sidono ti pramotha keplayan nai tine proman dukha jesu kanu ষড়যন্ত্র খাইতো jesu kanu নির্দল প্রার্থী রুথন Cini tipra mothano meceni mandia. Apa cini praman? Cini tiga satu untuk saya tangga. Cini demand, political demand. Cini land right. Cini economic right. Cini socio-economic right. Apa cini achieve kaya sak tipra sarap, tipra mothawo bubaga bai thanca tongnai. Tipra hasin bororok juno saka narok alliance tangdi BJP bai BJP dalar tatal sanai সংবিধানে সুযোগ মানুষ juno rina ini sai tomar poronto borok juno riya juno thungui tongo rang thungo power thungo man thai thungo everything chini man thai no thung tongmani chini lukrok sau juno alliance tangdi bubagrana sau bubagra alliance tangdi bubagra alliance jenglia norong ni kok kenawai di prasaro ni kok kenawai tabat di prasaro maharala ni loge tongoi amarong no jawab marna supply ma kainai di prasaro supply ma kainai oh hado phano oh di prasaro no chung maharala ni yaktoi map yok lainai ambagai norong kini kebang ke Haimani bagai jatuhnya hambai cubai Maharaja ki, Maharaja ki, Pramotati, Prasati, Maharaja ki, Maharaja ki. BJP na vote ka samatan hote. Election biyo khela BJP na vote ka samatan hote. BJP ni paso. BJP ni paso. Phale phale ni biyo khela BJP na vote ka samatan hote. Election BJP na biyo khela BJP na vote ka samatan hote. BJP hai hai. BJP hai hai. Bubagra long ne. Como con el sombrero mata ni tipo mata good ko ai pero de ठीक है तो मैं तो हमारा नहीं लगा वो पता नहीं साथी को बुक वाई पे होते ठीक है तो मैं तो तीनों के बात में बुक वाई पे होते como con el तीनों के बात में बुक वाई पे होते हाँ भाई जब तक चले चलो राम रोनाई Congratulations and all the best. Yo, I tell it. Atas ini right click. Akhirnya sore ini sih kita saya bah pasal yang itu mah. Nah, Bang si hagia roknya bah. Mahin di parti ini kita alam nak bilang kah. Ini ke. Akhirnya kalau tangke. Birano ko sunti tangke tanah aja. Dia kai baja. Apa sorry dong. Kita susung ke bah. Kalau kau beri kamu, begini, sorry sekarang, iya, dia tidak suka ya, dia begini mayo, maka kata masuk. Rolai nol, sopro orang itu suka lah. Tapi tahu, ini mana gue hari ni tandor gue, tandor Baru orang mau kayu tangguh sih, lepas. Mereka baru nak tahu rumah nama dia.
mata faina biji fayo biji khani mata thanjai uru mu sinu ko ti ka je ko sing khani ma sunai je ni ma sima da ti da ma ob ma ku ai ti samba ma aita gono ai u borok mata dini BJP o no ka teo chho mo tha no ka aro mo tha no to ka hai teo chho BJP no ka ga mane hai jing to mai la aga nukta aga ba borok ni tak manusia terno koi nama jago main no koi nama yang dia dia semua lain naik dia semua naik apa sih khang mah tahu hai sudah lain macam tu ini Kau bagi kau mai kau masih borok abis sampai. Jadi angka dari kucing kan, angka tahu tak 2026 hai parti sangat rofilah, angka rofilah angka tu bahaya ya, betul tak salah semua itu. Tani amalnya tahu gua, jatuh film lama aja. Ini nahar mungkin mutong naik, mung BJP o keplai mana dulu? Ani nahar mungkin BJP itu keplai yang ke sini Prime Minister Narendra Modi, budget channel suggestion rumani, ebong sini proses Dr. Manik Saha, beri suggestion mati nanti parti sengket colai tunggu, yaitu parti o paisa mata yang deba, rukuk yang deba, kebo ni bisiti cuma colai ya deba, oke? जे नरेंद्र मोदी जे बाबे सबका साथ सबका प्रयास सबका प्रयास नि माध्यमे जे साउंड तांजाक तंगमनि नि लामा থেকে তুইতে কারেন্ট থেকে নুক তंगमनि बं आनासे कोनासे आइगी 100 বছর পরেছে না কারেন্ট সইয়ার লামা করি রক্তাব লামা বইছা নেমন তুই করি রক্তিন মানু বইছা মতা চলাই দং গেটাবা বিজেপি হাবাং ফাইকে এডিশিও বিজেপি হাবাং ফাইলা কে নিনি এডিশিও বিজেপি এবং রাজ্য সরকারও বিজেপি এবং কেন্দ্র সরকারও বিজেপি কে কোনোতে বাধা বিঘ্ন করি খেলে পরিষ্কার ভাবে লামা তংসাতে সাংতাং মানে আশা খালাইগো এবং হাকেনো বরক নাম উন্নয়ন খাইমানাय এবং পারারক नाम डेभलप खालामनाय आसा खालायो जों ताव हिंगै मातंग जागोन नों तो थांनायाव बो एमडीसी एग्जिस्टिं तो बुसुक जरतै सामुं तांजाक्का तिफ्रा सामसायो ताबुक इ बुसकांगो के नों तैसा सेलाकांगो तैसा तलके तैसा ताक्लायो कप्लाय जांनो बो बाहाय कप्लाय नाय तो आसा गै मातंगो कखायसे आं तो थांनायाव महाराज चलागां एरियाव तो पासन खाथिक किंतु एडिसी हापांगो तो सिनि मथा सरकार मथा सिनि प्रशासन फायला एकावर जागो तो जेतु जों राज्य सरकार सि जदि जों दायलेजाक सरकार दायलेजाक कोन एडिसी के तफात किसु तफात कोनो सामुं हुमुं माया सिनि सीएम कोनो चलतो मातियानो बार-बार आंगनो एप्लिकेशन बखायजाक এবং রিপ্লাই বলা বনো এবং সিনি এলাকানো উন্নয়ন খানি ডেভেলপ খানি যে খানা লাকরি মানে লাক কাঁচা রাস্তা নন ইচ্ছলিং খায়ও নিখোনা আনো সামগ্র যদি আং রিকুয়েস্ট খানি বিসিতে তাক ধরতে 5 বছর কাইতা মাইয়া আবনি বাঙ্গিনো বসকাঙ্গো জদিসি একই সরকার একই প্রশাসন হুয়াকে যে আংখা কামানি মতে সামমাত বাংমানাই নাহি আংখা কাদা যত সামুংকে সেন্ট্রাল নি ফাইও কাকে सीएम पूर्णचंद्र निफाई तावनि बागै सामु मासाया जत तो सेंट्रल नि निफाई किंतु ओरो तो एडीसी प्रशासन तो सिनि मथा सरकार बले एके मथा सरकार ने बिसि तो सिनि फान्ड तो पाथाव रोजा सिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर नि माध्यमे एके बबा बसुगारतै सामु खायनाय खाया बबा एडीसी संबु प्रशासन नि बाबा निने ডিএম থেকে এডিএম থেকে বড় খাইগো ঠিক না কিন্তু খাইনাই তো বড় খাইনাই বলে প্রশাসন তো বড় ইয়া পাচ্ছি আনি বাগেনা আং আশা খাইগো তাক বুঝখাও যদি সি এডিসি ও বিজেপি হাবাং ফাইলাকে পরিষ্কার ভাবে যে তিনি পাবলিক নি চাহিদা যেটা আনি এরিয়া নি চাহিদা রং আং পূরণ খাইমানাই হে খাকাগৈনা তাবো গরতে আসাস রইবো তো পাবলিক না আনি বাগে তা মিডিয়া সনবো যতন সনবই উপকাই যাই অরহন পারে কথা BJP ni प्रशासन संख्याब्लानो दिनै मथा सरकार खेब्लानो साफिसियेन्ट याव हपिला यां खेब्ले राज्य सरकार संख्याब्लानो पुरानो जे सामानि साफिसियेन्ट हिसाबिलांगा सबानि कोनो बिषय थानाय माने बिषय थानाय चायाबो आं सामालिया तानि मुला आं प्रशासन आनि जीवन ताव जरते कोनो प्रशासन सि आं जेतु चेयार मासो आं तां सामालिया
आंमा सामने জনপ্রতিনিধিগুলো থাকবে বিজেপি নি এমডিসি এমডিসি ঠিক আছে কিন্তু রাজ্যের কোনো প্রশাসনিক দায়িত্ব করি এবং এডিসি সরকার কোনো আইনি প্রশাসনিক দায়িত্ব করি আইনি বাংলায় পুঁজির জন্য আছে টিপ্রা মঠাবাই যে বিজেপি নি ওরা তো মেন মুদ্দা ফাইট নাই গেংকে তাবুক টিপ্রা মঠানি ব হেভি ওয়েট yang nung ba agi no 5 bosor waisa sajak bo mahai nung strategy nini taklai nung pasna ni bagai ba bo mahai competition no pad paino heavy weight chini sike jomate bon tang siu thik na kintu painai paiya bo to mato selamok lai tung bo public ni upor si depend khane আর তাছাড়া আর জায়গা যেটা আং প্রশাসনের মাধ্যমে হনা যেটা রাজ্য সরকারি যেটা উন্নয়ন মানে তাবো ইদানিং গন্ধরিত দুকসিং বসে তাবো लामा खायजाक दङ 8 कोटी टाकानि एखे अर बिसि ताबक आनि पाराव बाहायनो दिनै 3 कोटी टाकानि हाकेनो प्रतिति पारा पारा लामा लामावनो ताबक पिस চেঞ্জাক বই दङ এবং চেঞ্জ दङ বনো आं मा माथो जे 72 लाख टाका তে তেহরসংবো 80 বছরঙ্গই কোন সরাও जों ব্রিজ খাই রমায়া কোন সরকার সিপিএম সরকার তো 25 বছর সাথ থাকা ঠিক আছে আপনি সিগাং তো চিনি আমার তাসে নাই এই যে কংগ্রেস সংস্থায় থাকা সিয়াবা তাবো মোদি সরকার পাইগে তিনি 2014 সালে মোদি সরকার পাই মানে বিশেষকৈ তিনি বিজেপি সরকার তিনি 2018 কুলের তিনি 2018 কুলের তিনি রাজ্য সরকার তো সিপিএম না মেসেঞ্জে বিজেপি হাবাং গাইকা ও 7 বছর বেশি যেটা 35 বছরনি আগে যেটা 7 বছরে যেটা তাংদাকমানি নুমানি বনো आंनि आंनि जीवनाव आं नुफायगो दिनै एडिसि एरिया रग जनजाति की माइनरिटी की जात और जागा जेटा सामतांग माने डेभलप नुनो माने ता मुदि फायगिनो आदु जर्ति नुगु बम हाय सपोर्ट खायनाय सपोर्ट तो आं तो भागे सपोर्ट खाय माने जेतु आं तो बीजेपी नि सि एके सिनि सिगे जमाते तो मो थानेसि के बो तो दल सि सानाय दलनि बेपार बके आनि सपोर्ट बुसुबां आनि बीजेपी ओ सपोर्ट बुसुबां एबा मोठाव बुसु सपोर्ट बा बो तो दलनि बेपार दलसि सानाय नायक्रि एवं बावपायबो आं कोनो जले नायक्रि तमने के जों शुद्ध डेभलप सिमाख्लायनाय उन्नयन सिमाख्लाय जेखुनु पाइथों किन्तु हारजित तो दङ न जेखुनु हारजित तो नाय आनो पाइफोरा उ एरियाव चिने एलाको जदिसि बागमानि भाइगर 21 माने चेलागांगो फटो कन्टेक्ट साइटोफोरा जदि इलेक्टेड उंथामाके चिने 21 माने चेलागांनो नायगान इंलांथों अरनि जनगन नाय बीजेपी नि कैंडिडेट सम्राट जमातिया बायजों मालायजा मालाय माने जों कक हांकरन खामा सालायजा ओमफ्राय माने सरि शास्त्र बाहायना मोनां खबर नाका बमोटामोटी किसा सरि जाथाय आहि साथा ओका बनि कक सामना आं लुखा खानाखा नेरनि मीडिया तैखे जे भारत डेभलपमेंट कक बसाका गत 35 বছর সিপিএম ने আমলাও बने पराय तबक बीजेपी आमाल 7 বছর 8 বছর ধরে डेभलपमेंट कक बरक सा किंतु डेभलपमेंट डेभलपमेंट कक तमने आबो सेंग्रा याखौ चिनि कक गाय अका जे तबक जों ब्रह्मथानि तरफ থেকে जों सागो जे चिनि बरनि जे इमां यम सानानि इमां चिनि बरनि जे अधिकार तबक लैंड राइट्स हंदी कल्चरल राइट्स हंदी पॉलिटिकल राइट्स हंदी ও রাইটস থেকে গত সিপিএম ने আমাল হন্দি 35 বছর হন্দি তা বিজেপি ने আমাল 6-7 বছর হন্দি বনে আগে পর্যন্ত যে গভর্নমেন্ট হনের পর চিনি ত্রিপুরা সরকারের কোনো অধিকারনি ব্যাপার অফিস কিন্তু ডেভেলপমেন্ট হক সাগৈ ডেভেলপমেন্ট নিয়া চিনি বরকনি মাথায় শক্তায় যে অধিকার দङ হানি বুসাंनि যে जों अधिकार मानन ना माने चिनि जे इमां ओ इमां न पूर्ण खायने नबंग बरकना फक सामा करि बरक सुदु सागो नरेंद्र मोदी नि इमां राज्य सरकार नि बरने बीजेपी नि इमां बर आसते सचिन टिप्रासानि इमां न हमको बरक सालिया हानि बंग से जों टिप्रामथन तरफ থেকে मा पासाका चिनि बवागरा चिनि महाराजा बा फरां खायमा साफायगा जे चिनि इमांनो परन खायने बांगै जोंसे सानसा खाय जों लराय मा खायनाय हानि बांगै जों ताबक टिप्रामथन तरफ থেকে दिनै आं बाहायनो तारा 21 महारानी चलागांग
contesting candidate ini arnego nomination dakil khaijak aga khiroporo ora tabuk jong 21 Maharani Chalagani je BJP ni candidate Samrat Jamati apa jong malaika kok salaika angka ka yama salaika babu শিকার মাখলাইকা যে অনেক বছর মিথ্যা তা পর্যন্ত তিনি বরফ এলাকাকে ডেভেলপমেন্ট সামুনিয়া তাবুক চিকিৎসা কিসা আমি দङ আগে जों बुसु बसर नायसिंगा 75 years जों इभेन सिम्पल डेभेलपमेंट नि बाङै जों मा नायसिं ताबुक पर्यन्त तिनि इप्रा दफा नि बाङै जे अधिकार नि खक खालायमेन ताबुक पर्यन्त सुपर फाइ खालाया अनि बाङै जों Brahma Thaneloi, Prasani Bangai, Prasani Odikani Bagay, Mampasaka, Kok Masaka, and Tansak Lorai Tene, Sini Atabishas, some Fine, I manipulation to Prasarmi there. On a boss of one to money in Odikana and money. Ambai. चलाकर मानी शाह को भी दिखा सकता है कि हम लोगों के पास कितना क्षमता है ठीक है बाबू आप आगे बढ़ो महारानी चलागांग बुकागरा भी आएगा और मैं आपके लिए कैंपेन भी करूंगा और हम लोग ये इलेक्शन जीतेगा Kabiram and all they are also here, Maharaja. सबको कबीराम सबको मेरा तरफ से महारानी चलागांग मैं एक नाइट हॉल्ट भी करूंगा हाँ विभागराज जरूर मोस्ट वेलकम ओके गॉड ब्लेस यू तीसरा दोपा आई कोचो राधा किशोर मानिकने आम्हाला उदयपुरशी सिनी त्रिपुरा राज्यनी राजधानी तंगमानी बनी परे ओ पुराना करतला हायरपुर चौथ देवता मंदिर तंगमा जागाओ त्रिपुरानी राजधानी थांका बनी परे थाका आगरतला ताबुक जहाँ आगरतला तंगमानी आरो जागाओ त्रिपुरानी राजधानी राजा खर साना जागमानी ओके जेखाने राजधानी खालायजागो राजा खर खालायजागो आरो जागा सिनी बरफनो राजानो गुरिगै नौ थाइ हुक थाइ खालाय दंमानी अमरपुर जेखाने टाउन राजधानी दंमानी बनी चारिदिके सिनी बरफ विशेष खालाय रियां जमातिया दंमानी उदयपुरावबो हायनो ओ खैरपुरावबो हायनो बनिपुरा आगरतलावबो हायनो ताबो नक थाइ गमालायखा ताबो जयपुरनबो जे सामानि अम ठीक अम हायनो उमै दङ हायनि बाङै राजानि आमल राजतन्त्र तन्त्र ताबक त्रिपुरा राज्यग राजतन्त्र तंगमानि ओ महाभारतनि जुग থেকে राजार राजतन्त्र तंगमानि 5125 বছর राजतन्त्र तंगमानि आफ्रोबो हायनो हातानि राजारक त्रिपुरानो आक्रमण खाय सेकनानि फायमानि आफ्रोबो चिनि बरफनो विशेष खायै जमातिया ते रियां राजानि सैन्य हिसाबे युद्ध रलायै चिनि त्रिपुरा राज्यनो रक्षा खालायनांगमानि हगे ताबो एडीसी हिनि हलायमानि ओ महाराजा वीर विक्रम मानिक्य 1929 सनो बा आमेरिका थांनाय नायखा आफ्रो नुखा जे जों हाय बुकुंबारा बरफ आमेरिकानि आसल बरफ रक आरोनि हानि बुसारक बरफ बाहायनि बुबा हा सेकजाकते नक नुखुं कमालायखा बनो नुगुइ फायै महाराजा वीर विक्रम मानिक्य ब फाय साफायगा जा आनि बरफ रकबो अरण्यगो जागा कमाखांखाय हायांनाय हायनि बाङै ब अर त्रिपुरा राज्यगो रिजार्व खायग्लां थाका चिनि बरफनि बाङै एरिया कुंद्रि रेगै रिजार्व खायग्लां थांखा ओ रिजार्व खायग्लां थांमनो रगै ताबक त्रिपुरा राज्यगो चिनि बरफ आफ्रात TUJS त्रिपुरा उपजाति युवा समिति हिने आजायै 1960 सननियो दाबि खायते 1984-85 सनो हके जों एडीसी मालायखा एडीसी माने इंग्राजी बाय हंका ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बांग्ला बाय हंका हनो स्वशासित जिला परिषद और बरक बाय हंका
chini ha chini sason khlai sidi nirok henai jeng dabi khai malai kha ADC ADC o jeng ADC mamani pore jeng chini ha chini sason de khai ma kha tabo porjonto bono nai nai kha ongke ADC mamani tabok jeng 40-41 বছর কাই থাকা তিনি নমিনেশন দাখিল খাই ফাইমানি পরে উর লামাগ যখন কাইসা দোকান চা নঙানি মাই চালাইনাयनि हेमपात थागलायफ्र सम्राट जमातिया बायबो जों मालायखा मालायै सिनि लायखा जों सिबायरो लायखा हंगा ककमा सालायखा बनो ओ media rok sangai thapro bo ma sakha je bo 1990 sal ni sini no bo rajniti khlaioi rajniti bai koronglai phayu bo ma sakha je goto CPM ni amalong thung Congress ni amalong thung mane pore BJP tabok 7-8 bochor rongi tongo borok sudu development ni kok sa sudu development ni kok sa mane development খাইনে হি কক সাল কিন্তু চিনি বরক এলাকা গো এডিসি এলাকা গো যে ডেভেলপমেন্ট গানি কক তমানি ও ডেভেলপমেন্ট বো উংয়া अंका ताबो बीजेपी पा हंदी कम्युनिस्ट पार्टी पा हंदी कांग्रेस पार्टी पा हंदी बरक चिनि बरक निजे अधिकार चिनि बरक निजे अधिकार तमानि चिनि बरक निजे थांगानि अस्तित्व रक्षा खालायनानि थांमानि ukogno borok saya angka tabok hani bangi tabok 184 তম রাজা চিনি ত্রিপুরা রাজ্যগো রাজতন্ত্র খাই থাকা মহারাজা tabok থাং তংনাই বহকে 186 তম রাজা বনি বুফা মহারাজা কিরিত বিক্রম হকে 185 তম রাজা তংমানি tabok 1949 সাল নিছিনি tabok 2026 সাল কা 75 বছর থাকা ও 75 বছর চীন বরক অনেক রাজনীতি খাইলাইখা কংগ্রেস খাইলাইখা সিপিএম খাইলাইখা বিজেপি খাইবাইখা খাইयै চীন বরক চীন মা থাইনো মুংসা মালিয়া হানি বাঙ্গি তাবো চীন মহারাজা বুবাগ্রা প্রদ্যুৎ বিক্রম কিশোর মানিক্য ব ফাইयै খরাং মা থিসা ফাইকা যে নিরক খাঙ্গৈ তনানি হংকাय নির অধিকার মানানি হংকাय निरो थानसां बाय सिदि एक लगें बाय सिदि हिनै बक खरां पिसा फाइका तिनि अरनो जों सानानि फाइमानि महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर मानिक्यनि जे कक थानसानि कक अमो सुदो पार्टीनि कक यामो सुदो त्रिपुरामथा पार्टीनि कक यामो चिनि बरक थांगानि कक सियामो चैनि जों ताव राजनीति खाइ इंलिया ताबो जों दफानि नीति जों जातिनि नीति सिमा खालायसिनाय थांगानि लासिमा नायथुकसिनाय हानि बाङै तिनि अरनिग जे ताखु बुखुरक अरन उथलायखा अमो सुदो त्रिपुरामथानि ककया जोंना म पार्टीनि ककया म जोंनि जातिनि कक जोंनि दफानि कक तिनि जारा CPM खालाय दंनाय रक जारा कांग्रेस खालाय दंनाय रक जारा बीजेपी खालाय दंनाय रक बरनबो जों मा सानाय जे फाइबायसिदि थानसां फैबायसिदि जों थानसाङै त्रिपुरामथानि जे सिम्बल अरनेगो जों भोटयै थानसाके काराक खालायसिनो मा थाइजो जों आदाय खालायनो नाङो आं जमानि त्रिपुरामथा मा खालायखा आं फैला चाकरि चांखा BDO खा डेपुटी कलेक्टर खा बने परे ADM खा DM साउथ त्रिपुरा DM खा नॉर्थ त्रिपुरा DM तंखा सिपाही जलाव DM खा बने परे डायरेक्टर खा सेक्रेटरी खा ADC नि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ngै आं रिटायरमेंट थांखा ताबो 9-10 मास खा महाराजा नो साखा जे नों आनो लगरदि चिनि दफानो सुबना नांनाय चिनि दफानो मुथांगा नांनाय महाराजा बाय जोंमा ककमा सालायखा जे नों बोसोर बोसोर थांगानि मुसुक आनो बोसोंका जों जतनो संका नों बोसोर बोसोर थांगानि मुसुक नों बोसोर बोसोर आयु मानानि मुसुक केवा साका 90 बोसोर केवा साका 100 बोसोर केवा साका 110 बोसोर थांगानि मुसुक चिनि कक हुंगा हाइसे जे
5 বছরफोर थांथों 10 বছরफोर थांथों जे गोथां दंसा चीनी दफानि सामुंताङै थांनाय दफानि बाङै कक्साय थांनाय दफानि अधिकारनि बाङै जों लड़ाई खालाय थांनाय हानि बाङैसो ताबो महाराजा आनो साखा नों ताबो आनो लगरा फाइसिदि हानि हमानि बाङै आं ताबो तिब्राम थाबो जॉइनिंग खालायका ताबो आं तिब्राम थाबाय महाराजानि लगे दंगो हायखे ताबो अरनिगा आं महाराजानि कैंडिडेट हिसाबै महाराजानि चंजाक बरक हिसाबै महाराजानि बरक महारानीको फाइसकबायका ताबो महारानीको फाइसकबायका नीरव बाई फोरोंलायका दिनै अरनिगा नमिनेशन दाखिल खालामनायनि पराय जों ताकफानो बाथा गैयाखौ ताबो अरनि पराय आं आगरतला थाङैहाय खोना अर अमरपुरा फैफिनाय तारमाने फार्स्ट नमिनेशन दाखिल खालामनायनि पराय मीटिंग और वा मुली पारागो नां ताबो फाइ मीटिंग मा खालायफायो अमन नीरव बाई खा बखातान तमने बाङैसि आं अरनो सकफाइ दिनै महाराजा बाई कक सालेनि निकोनो कक तमनिया अरनो मीटिंग खालाय दंफ्र या रति कक साइतफ्र महाराजा हठात खालाय कक साका आं नीरव बाइखौ महाराजाना गोरों रखा उ जे बखानि तान महाराजा चीनी बरक चीनी दफाना हाजाकमानि बाङै ब सब समय चीनी दफानि बाङै वासक तंमानि बाङै बखा तान तंमानि बाङै हठात खालायाव फोरोंलायखा महाराजा अरनो कक साहका नीरवबो खोनालायखा नीरव याफा खरमाना महाराजा खोनाखा ताबो अरनिगा महाराजानि कहंगा हाय जे ताबो हंकाय गणतंत्रनि दिन भोटनि माध्यमैसि सोबा सरकार खालायनाय सरकार खालाया भोटनि माध्यमैसि थेगों आबो थिग आंनि बाङै ताबो बुस्कां ताबो एडीसी जे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चीन बरक हम हाई मैया अनेक संग्राम खालामनायनि पराय चीन बरक अब थै कथक लायमानि पराय प्राण लायमानि पराय कष्ट खालामनायनि परायसो हम एडीसी जों मान ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आका मन रक्षा खालायनायनि हम चीनी दायित्व ताबो जारा अरनगो जे तंनाय प्रजन्म तेते अरनगो जे यत तंनाय रक ताबो जारा सराय तंनाय रक जेनजी तंनाय रक हम जों जतनि दायित्व ओ एडीसी रक्षा खालायनायनि बाङै के एडीसी को ताबो सबा सरकार खालायनाय बनो ठीक खालायनायनि बाङै दिनै हंगा 25 तारिख ताब बुस्कां मासनि एप्रिल मासनि 12 तारिखआव भोट दंफ्रा हंगाय महाराजानि कक जे सामानि हम हंगा ताबक जों कसाक गोख्रां गुफुर कर्म हलालिया जों तेपरासा जों जत थानसा खालायै जों भोट रगै महाराजानि जे बरक चंजाक महाराजानि जे कैंडिडेट बरनो अप्लाई खालायै और एडीसी को जों सरकार गठन मा खालायनाय तुमानि हमाले चीनी बरकनि जे अधिकार एकमात्र रिजनल पार्टी से कक सागो रिजनल पार्टी नि बुसिंकै खालायसि जों रिजनल पार्टी नि बिसिंकै खालायसि जों चीनी अधिकार न मानाय तुमानि हमाले ताबक जे नेशनल पार्टी जों जत नुबायखा 75 बছर चीनी बरक राजनीति खालामनायनि बिसिंकै खालाय जों नुखा जे बरक चीनी बरकनि अधिकारनि बेपार कोनो दिन कक साया दिनै जों हाक मालायखा इंराजी बे कायसा कक दङो जे हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ इतिहास ब निजे गुरै फायनाय हम हाय जों विश्वास खालायै ताबक जों त्रिपुरा मथानाव भोट रगै ताबो एडीसी सरकार गठन खालायमा खांके आहाय बुस्काङो 2028 एसेंब्ली इलेक्शन फोराव जों त्रिपुरा मथानो हाय त्रिपुरा मथा माने त्रिपुरासानि मथा त्रिपुरासानि पार्टी जों त्रिपुरा मथा पाइखा माने जों त्रिपुरासानो पाइनाय त्रिपुरासा माने तमा त्रिपुरानि
chini rajyo ni bumuto Tripura. Tripurani nokphang, Tripurani ha nokphang, Tripurani ha ni busa, angke Tripura sa hojak. Temani hamala nadi Nagaland ni borok no tema ho Naga, Manipur angke Tripurani borok no angke Tripura sa. Tejpura Sobiram Samani hai, Jung Riang Pangtung, Jamatia Pangtung, Deborma Panangtung, Jung Joto Tiprasasi, Tiprasa, Tripurani Ha Nokpang, Tripurani Hanibusa angke Tiprasa. Amon Praman Klayu, Tiprasa Jung no Hozagitongo, Amon Praman Klayu Jung Hani Nokpang, Tripurani Nokpang, Tripura Hani Nokpang. Akan Nokpang Chetabok, Buibai, Ha Sekdak Tong Kangkai, Uchin Ha Sekdak Manasung, Pirak Manani Bangai Sisung, Tabok, Hansa, Ungui, Hansa, Manet Tripura Mothani, Flag ni, Tolago Sung Joto, Hansa Ngui, Boat Rolayui, Sung Panyani Nangnai, Maharajana Painanai Mane, Sung Painai, Tripura Mothani candidate of Paira Kamane, Nirona Kaplying Nai. Amtaika one chok layui, Sung Sudo Tripura Motha supportan in Bishongaya, Sung Tini, BJP Tongnai, Sung Orno Takdara, Oncha Jona Axodana, the Borok Tongnai. O Maharajani de Kok, Amana Sung Ma Pirinai, Tini Jara BJP Kai Tongnero, Borok behind the Niras Hang Tonka, Zebabe, Tabok Sata Masanai, or a Maharani Chalagango. Maharani Chalagango, Tabok, Nirbachito, elected MBC Sabha, Hamala Samraj Jamatia. Or a Matabari block ni, BAC chairman Sabha, or a Biplab Bhus. Matabari BAC block advisory committee ni, chairman Sadharanata Edisi Alakago Honkai, Chini Borogno Maklai, Chini Borogno Klai, okay? Or a Matabari block ni Andara. Maharani Chalagang constituency go Jodi BAC chairman Ronani Hunkai O Samraj Jamatiano no Ronani Kalaimani Kintu Bono Roya Mane BJP BAC chairman Portonto Klaya Tar Mane BJP Naya Je Chini Borok Hathung Sathung Rakthung Borni Mathaino Boro Mathung Klai Mathung Hini Boro Nasinaya Hani Bangai, Sung National Party, Jatiyo Dol Khayi, Sung Ornegochin Mathai Shoktan, Sung Maya, Ekmatro Ornego Kasha Koktongu, Ja Sara Bishonati Nirawan Sobi, Dian Orjon Khadi, Think globally, act locally, Sung Sara Bishona Nai Nogo Shigoi, Kentos Hamungla Sung Orani was Maklainai, Tini. Delhi Pathang Poredi, Mumbai Pathang Poredi, Bides upon a sacred cladi, Kinto Paila Nogola or Zaga no, Zanjata, Nukunus Maragone Blay, then Jammu Kashmir upon a sacred cladi, Delhi upon a sacred cladi, Klayu Nukunus Maragonai. Hani Bangai, Sung, development Nikok, Jes upon a rungish Tong Tung, Sung Sini Dop Hana, Mamut Hangnai, Sini Otikana Sung Rock Hamak Hainai, Klaika Hankashi Sung Sini. Jatino Chinin Dopano, Yok Saramanai, Shun Karak Clay, Mutangi Manai, Maharaja, Pradut Bikram Kishur Maniko, Bo Omono, Horangtini Tisaka, General Kansang Mani Bishing Tui Chichung, Yok Samanai, Chung Yok Manai, Chung Hamanai, Hanibangai, Inora, Rangsang Nitaku Bukuro, Jotoro Kutalaika, Uk Ogno, Sung Bukhawa Songui. Bukauti Chung Swai Matang Je Maharajani, Jati Pramotha Party, no Uchino Chung Budmar Nai, Maharajani candidate Chung Mapairo Nai, Tabok, Edishigo, Athaista candidate, Athaista seat Tongu, Tabok Maharani Chalagang Hondi, Killa Bagma Hondi, Ompi Hondi, Notun Bazar Malbasa Hondi, Omahaike, North Tripura Thika Arambakhlai, South Tripura. Joto Zagaon Omahake candidate Rosatongu, Maharajani Konga Hachi, the Joto Zagano, the Pramotha Party, the candidate no, vote Rogui,
मा पायरनाय पायरखा हंके जों सिने मा थाइनि कक न जों मा साइमानाय जों सिने मा थाइना जों मानाय अम जों राधा किशोर मानिकने आमाल उदयपुर सिनि त्रिपुरा राज्यनि राजधानी तंगमानी बनि परे ओ पुराना अगरतला फायरपुर चौद्ध देवता मंदिर तंगमा जागाओ त्रिपुरानि राजधानी थांका बनि परे फाइका आगरतला ताबुक जा आगरतला तंगमानी आरो जागाओ त्रिपुरानि राजधानी राजागो राजा खर खायजागो आरो जागा सिनि बरफनो राजानो गुरिगै नौ थाइ हुक थाइ खाय दंमानी अमरपुर जेखाना टाउन राजधानी दंमानी बनि चारिदिके सिनि बरफ विशेष खाय रियां जमातिया दंमानी उदयपुराव हायनो हुक खैरपुराव हायनो बनिपुरा आगरतलाव हायनो ताबो नक थाइ कमालायखा ताबो जयपुर नब जे सामानि अम ठीक ठीक अम हायनो उंगै दंगो हायनि बाङै राजानि आमाल राजतंत्र तंत्र ताबक त्रिपुरा राज्यग राजतंत्र तंगमानि ओ महाभारतनि जुग थेके राजा रक राजतंत्र तंगमानि 5125 बছর राजतंत्र तंगमानि आफ्रोबो हायनो हातानि राजा रक त्रिपुरानो आक्रमण खाय सेकनानि फायमानि आफ्रोबो चिनि बरफनो विशेष खायै जमातिया ते रियां राजानि सैन्य हिसाबे युद्ध रलायै चिनि त्रिपुरा राज्यनो रक्षा खायनारमानि हगे ताबक एडीसी नि हलायमानि ओ महाराजा वीर विक्रम मानिक्य 1929 सन ब आमेरिका थांनि नायखा आफ्रो नुखा जे जों हाय बुकुं बारा बरक आमेरिकानि आसल बरक रक आरोनि हानि बुसारक बर बाहायनि बुबा हा सेकजाकते नक नुखुं कमालायखा बनो नुगुइ फायै महाराजा वीर विक्रम मानिक्य ब फाय साफायगा जा आनि बरफ रकबो अरण्यगो जागा कमा खांखाय हायांगनाय हायनि बाङै ब अर त्रिपुरा राज्यगो रिजार्व खायख्लां थाका चिनि बरफनि बाङै एरिया कुंद्रि रेगै रिजार्व खायख्लां थांखा ओ रिजार्व खायख्लां थांमनो रगै ताबक त्रिपुरा राज्यगो चिनि बरफ आफ्रात TUJS त्रिपुरा उपजाति युवा समिति हिने आजायै 1960 सननियो दाबि खायते 1984-85 सन हके जों एडीसी मालायखा एडीसी माने इंराजी बाय हंका ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बांग्ला बाय हंका हनो स्वशासित जिला परिषद और बरक बाय हंका चिनि हा चिनि शासन खलाय सिदि मिराव हने जों दाबि खाय मालायखा एडीसी जों एडीसी मामानि परे जों चिनि हा चिनि शासन दे खायमाखा ताबो पर्यन्त बनो नायनायखा हंके एडीसी मामानि ताबक जों 40-41 বছর কাই থাকা তিনি নমিনেশন দাখিল খাই ফাইমানি পরে উর লামাগ যখন কাইসা দোকান चा नङानि माइ चालायनायनि हेम्पा थांलायफ्र सम्राट जमातिया बायबो जों मालायै सिनिलायखा जों सिबायरलायखा हंगा ककमा सालायखा बनो ओ मेडिया रक संगानि थांफ्र बमा साखा जे ब 1990 सालनि सिनिनो ब राजनीति खालायै राजनीति बाय गोरोंलाय थायो बमा साखा जे गत CPM नि आमलंथों कांग्रेस नि आमलंथों मनिपुरे बीजेपी ताबक 7-8 बছरङै दङो बरक सुदु डेभलपमेन्ट नि कक्साल माने डेभलपमेन्ट खायने ही कक्साल किन्तु चिनि बरक एलाकागो एडीसी एलाकागो जे डेभलपमेन्ट नङानि कक तमनि ओ डेभलपमेन्ट बो उंया अंका ताबो बीजेपी को हदि कम्युनिस्ट पार्टी पर हंदी कांग्रेस पार्टी पर हंदी बरक चिनि बरक निजे अधिकार चिनि बरक निजे अधिकार तमनि चिनि बरक निजे खांगानि अस्तित्व रक्षा खायनानि थांमनि उपग्न बरक साया अंका ताबक हानि बांगनि ताबक 184 तम राजा
chini Tripura jago rajtantro khlai thangkha Maharaja tabo kathang tongnai bohongke 186 tamo raja boni bupa Maharaja Kirit Bikram hongke 185 tamo raja tongmani tabo 1949 সাল নিছিনে তব 2026 সাল কা 75 বছর থাকা ও 75 বছর চীন বরক অনেক রাজনীতি খাইলেখা কংগ্রেস খাইলেখা সিপিএম খাইলেখা বিজেপি খাইবেখা খাইयै চীন বরক চীন মাথাইনো মুংসা মালিয়া আনি বাঙ্গি তব চীন মহারাজা বুবাগ্রা প্রদ্যুৎ বিক্রম কিশোর মানিক্য ব ফাইयै খরাং mat সাফাইকা যে নিরক থাঙ্গই তনানি হংকাই নির অধিকার মানানি হংকাই নির থানসাং বাই সিদি এক লগেং বাই সিদি হেনে বক খরাং পিছা পাইকা তিনি অরনো जों সানানি ফাইমানি মহারাজা প্রদ্যুৎ বিক্রম কিশোর মানিক্যনি যে কক থানসানি কক অম শুধু পার্টি নি কক ইয়াম শুধু ত্রিপুরা মথা পার্টি নি কক ইয়াম সিনি বরক थांगानि कक्षम जोंनि जों ताबो राजनीति खालाय इंलिया ताबो जों दफानि नीति जों जातिनि नीति सिमा खालायसिनाय थांगानि लासिमा नायथुकसिनाय हानि बाङै दिनि अरनिग जे ताखु बुखुराव अरन उथलायखा अम सुदु तिप्राम थानि कक्या जोंना म पार्टीनि कक्या म जोंनि जातिनि कक जोंनि दफानि कक दिनि जारा सीपीएम खालाय दंनाय रक जारा कांग्रेस खालाय दंनाय रक যারা বিজেপি খাই দंनाय रक बर्नबो जों मा सानाय जे फाइबायसिदि थानसां फाइबायसिदि जों थानसाङै त्रिपुरा मथानि जे सिम्बल अरनेगो जों भोट रगै थानसाके काराक खायसिनि माथायजों जों आदाय खायनायनि नाङो आं जमानि त्रिपुरा मथा मा खायखा आं फैला चाकरि चांखा बिडिअ खा डेपुटी कलेक्टर का बने परे एडीएम का डीएम साउथ त्रिपुरा को डीएम का नॉर्थ त्रिपुरा को डीएम तंका सिपाही जला को डीएम का बने परे डायरेक्टर का सेक्रेटरी का एडीसी नि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गई आं रिटायरमेंट थांका तबो 9-10 मास का महाराजा नो साका जे नों आनो लगरदी चीनी दफाना जुबाना नांनाय चीनी दफाना मोथाङा नांनाय महाराजा बाय जोंमा ककमा सालायखा जे नों बोसोर बोसोर थाङानि मुसुक आनाबो सोंखा जों जतन सोंखा नों बोसोर बोसोर थाङानि मुसुक नों बोसोर बोसोर आयु मानानि मुसुक केवा साका 90 बोसोर केवा साका 100 बोसोर केवा साका 110 बोसोर थाङानि मुसुक चीनी कहंगा हाइसे जे 5 बोसोरफोर थांथों 10 बोसोरफोर थांथों जे कथां तंसार चीनी दफानि सामुंताङै थांनाय दफानि बाङै कक्साय थांनाय दफानि अधिकारनि बाङै जों लराय खालाय थांनाय हानि बाङैसे ताबो महाराजा आनो साखा नों ताबो आनो लगरा फाइसिदि हानि हमानि बाङै आं ताबो त्रिपुरा मथागो जॉइनिं खालायखा ताबो आं त्रिपुरा मथाबाय महाराजानि लगे तंगु हायखे ताबो अरनिग आं महाराजानि कैंडिडेट हिसाबे महाराजानि चंजाक बरक हिसाबे महाराजानि बरक महारानिगो फायसकबायखा ताबो महारानिगो फायसकबायखा निरबाय गोरोंलायखा दिनै अरनिगो नमिनेशन दाखिल खालामनायनि परे जों ताकफोर बाथा गैयाखौ ताबो अरनि परे आं आगरतला थांनाय आगरतला थाङैहाय खोनावर अमरपुरा फैफिनाय तारमाने फार्स्ट नमिनेशन दाखिल खालामनायनि परे मीटिंग और वा मुलि पारागन आं ताबो फायै मीटिंग मा खालायफायो अमन निराबाय खा बखातान तंमनि बाङैसे आं अरनो सकफाय दिनै महाराजा बाय कक सालेनि निकोन कक तंमनिया अरनो मीटिंग खालायलाय दंफ्र यां रति कक साइतंफ्र महाराजा हठात खालाय कक साका आं निराबायखा महाराजाना गोरों रखा उ जे बखानि तान महाराजा चीनी बरक चीनी दफाना हाजाकमानि बाङै ब सब समय चीनी दफानि बाङै वासक तंमनि बाङै बखा तान तंमनि बाङै हठात खालाय गोरों लायखा महाराजा अरनो कक सावका
নিরগবো খানালাইখা নির ইয়াফা খরমানো মহারাজা খানাখা তাবক অননিগ মহারাজানি কক হঙ্গা হাই যে তাবক হঙ্কাই গণতন্ত্রনি দিন ভোটনি মাধ্যমেছি সবা সরকার খাইনাই সরকার খাইয়া ভোটনি মাধ্যমেছি থিগং আবো ঠিক হানি বাঙ্গৈ তাবক বুসকাং তাবক এডিসি যে অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল চীন বরক হাই মাইয়া অনেক সংগ্রাম খাইমানি পরে চীন বরক अब थुई कथक लाइमानि परे प्राण लाइमानि परे कष्ट खाइमानि परेछि अम एडिसि जों मान अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल अकमन रक्षा खाइनानि अम चिनि दायित्व ताबुक जारा अरनग जे तंगनाय प्रजन्म तेते अरनग जे यत तंगनाय रक ताबुक जारा सराय तंगनाय रक जेनजी तंगनाय रक अम जों जतनि दायित्व ओ एडिसन रक्षा खाइनारनि बांगै के एडिसि गो ताबुक सबा सरकार खाइनाय बन ठीक खाइनायनि बांगै दिनै हंका 25 तारिख ताब बुसका मासनि एप्रिल मासनि 12 तारिख भोट होनाय भोट होफ्रा हंगाय महाराजानि कक जे सामानि अम हंका ताबुक जों कसा गोख्रां गुफुर कर्म हलालिया जों तेपरासा जों जत थानसा खायै जों भोट रगै महाराजानि जे बरक चंजाक महाराजानि जे कैंडिडेट बरन कप्लाय खायै और एडिसि गो जों सरकार गठन मा खाइनाय तमानि हमले चिनि बरकनि जे अधिकार एकमात्र रिजनल पार्टी से कक छागो रिजनल पार्टी नि बुसिंकै खाइसि जों रिजनल पार्टी नि बिसिंकै खाइसि जों चिनि अधिकार न मानाय तमानि हमाले ताबुक जे नेशनल पार्टी जों जत नुबायखा 75 बছর चिनि बरक राजनीति खाइमानि बिसिंकै खाइ जों नुखा जे बरक चिनि बरकनि अधिकारनि बेपार कोनो दिन कक साया दिनै जों हाक मालायखा इंग्रेजी बे कायसा कक दङो जे हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ इतिहास ब निजे निजे गुरै फायनाय अम हाय जों विश्वास खायै ताबक जों त्रिपुरा मथानाव भोट रगै ताबक एडिसिओ सरकार गठन खाइरमा खांके आहाय बुसकांग 2028 एसेंब्ली इलेक्शन फर जों त्रिपुरा मथानाव हाय त्रिपुरा मथा माने त्रिपुरासानि मथा त्रिपुरासानि पार्टी जों त्रिपुरा मथा पाइखा माने जों त्रिपुरासानो पाइनाय त्रिपुरासा माने तमा त्रिपुरानि चिनि राज्यनि बुमुत त्रिपुरानि नकफां त्रिपुरानि हा नकफां त्रिपुरानि हानि बुसा ओके त्रिपुरासा हजाक तमानि हमाले नदि नागालैंड बरक तमा ह नागा ओके त्रिपुरानि बरक न हके त्रिपुरासा तेजपुर सबिराम सामानि हाय जों रियां फांथों जमातिया फांथों देवबर्मा फांथों जों जत त्रिपुरासा त्रिपुरानि हा नकफां त्रिपुरानि हानि बुसा हंके त्रिपुरासा अमन प्रमाण खायो त्रिपुरासाहै जोंनो हजागै दङ अमन प्रमाण खायो जों हानि नकफां त्रिपुरानि नकफां त्रिपुरा हानि नकफां नकफां से ताबक बैबाय हा सेकजाक दंखांखाय उचिन हा सेकजाक मन जों फिराक मानानि बाङैसि जों ताबक थानसा माने त्रिपुरा मथानि फ्लैगनि कलागो जों जत थानसाङै भोट रलायै जों पाइनानि नांनाय महाराजानो पाइनाय माने जों पाइनाय त्रिपुरा मथानि कैंडिडेट पाइरखा माने निरौनो कप्लायनाय अमथायखौ वान सक लायै जों सुद त्रिपुरा मथा सपोर्टारनि बिसङैया जों दिनै बीजेपी तंनायनो जों अरनो ताक जरा 50 जना 100 जना जे बरक तंनाय ओ महाराजानि जे कक अमन जों मा पिरिनाय दिनै जरा बीजेपी खाय तंनाय बरक बाहायनो निराशा आङै दंखा जेबाबे ताबक साथे मा सानाय और महारानी चलागांगो
মহারানী চেলাগাঙ্গ তাবক নির্বাচিত ইলেক্টেড এমডিসি সভা হমল সম্রাট জমাতিয়া और माताबारी ब्लॉक नी बीएसी चेयरमैन सभा और विप्लव घोष माताबारी बीएसी ब्लॉक एडवाइजरी कमिटी नी चेयरमैन साधारणत एडीसी एलाका को हंके चीनी बरगन मा खलाई चीनी बरगन खलाई हंके और माताबारी ब्लॉक नी अंडर महारानी चेलागांग कन्स्टिट्युएंसी को यदि बीएसी चेयरमैन रनानी हंके ओ सम्राट जमातियानो रनानी कलाइमानी किंतु बन रया माने बीजेपी बीएसी चेयरमैन पर्यंत खलाइया तार माने बीजेपी नाइया जे चीन बर हाथों साथों राखथों बरनि माथाय न बर माथों खलाइ माथों हनि बर नासि नाइया हानि बाङै जों नेशनल पार्टी जातीय दल खलायै जों अरनेग चीन माथाय सक्तनै जों माइया एकमात्र अरनेग काइसा कक दङो जे सारा विश्वनो तै निरवान छबि ज्ञान अर्जन खाइदि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली जों सारा विश्वनो नाय नगै सेगै किन्तु सामंगला जों अरनिव मा खाइनाय दिनै दिल्ली फाथां परायदि मुम्बाइ फाथां परायदि विदेशफोर चाकरि खालायदि किन्तु फाइले नगले अर जागा न जान जा नुखुंनो मा राग्रनायब्लै दिनै जम्मू काश्मीर फन चाकरि खालायदि दिल्ली फन चाकरि खालायदि खालायो नुखुंनो मा राग्रनाय हानि बाङै जों डेभेलपमेन्ट नि कक जेसेफोर रोङै सिगै दंथों जों सिनि दफानो मा थांनाय सिनि अधिकारनो जों रक्षामा खालायनाय खालायगा हंकेसो जों सिनि जातिनो सिनि दफानो यक सारमनाय जों काराक खालाय थाङै मानाय महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर मानिक्य ब अमननो खरांथिनि तिसाखा जेनिरक थानसां माने बिसिं तै कैसे जों यक सामानाय जों यक मानाय जों हामानाय हानि बाङै इनर रांसांनि ताखौ बुखुग्रक जतर कोथलायखा ओ कगनो जों बखाव तंगै बखाव तै जों सबायमा तांनाय जे महाराजानि जे तिप्रामथा पार्टी न उचिनो जों वोट मारनाय महाराजानि कैंडिडेट जों मा पायरनाय ताबक एडीसी को 28 ता कैंडिडेट 28 ता सीट दङो ताबक महारानी चेलागां हदि किल्ला बागमा हदि एमपी हदि नतुन बाजार मालबासा हदि अमाहायके नॉर्थ त्रिपुरा থেকে आरम्भ खालाय साउथ त्रिपुरा जत जागावनो अमाहायके कैंडिडेट रजाक दङो महाराजानि कहंगा हायसे जे जत जागानो तिप्रामथा पार्टी नि कैंडिडेट न वोट रगै मा पायरनाय पायरखांके जों सिने माथायनि कगनो जों मा सायमानाय जों सिने माथायनो जों मानाय Jottoni sai maya genang, jottoni sai samung kaham, jottoni sai jan boganang, jottoni sai pan boganang, jottoni sai buka kaham, jottoni sai naikal nagarang, buba grafro tis bikram kishir manikya kisai. Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Vikram Kishore Bahadur Manikya kisai. Jottoni sai maya genang, jottoni sai samung kaham, jottoni sai jan boganang, jottoni sai pan boganang, jottoni sai buka kaham, jottoni sai naikal nagarang, buba grafro tis bikram kishir manikya kisai. Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Vikram Kishore Bahadur Manikya kisai. Nono ting ham jago, nono ting khulumo, nono ting ham jago, nono ting khulumo. Ani bisa tingleni ni koga. Nono khulum jago, nono ting ham jago, nono khulum jago, nono ting ham jago. Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Vikram Kishore Manikya kisai. Bugari buga, Pradyut Vikram Kishore Manikya kisai, jai 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 jai.
দেবর মাতা মরিয়ান তামো জমাতিয়া তামো কলই তামো রূপিনী তামো মুরাসিং তামো ত্রিপুরা তামো ছাকমা তামো মগ তামো উচই তামো মিজ তামো মলকং তামো রাংলং তামো হালাম তামো কাইপেং তামো গারো তামো করবং কোকি তামো বাগানিয়া তাই মণিপুরি Jingle Japana ihani besa Paiplaya hamra gana mabu bagira Jingle Japana ihani besa Paiplaya hamra gana mabu bagira Bubagira ni loge bhai bhai sidi Tini tina no sinam sidi Bubagira ni loge bhai bhai sidi Tini tina no sinam sidi Raja Dhiraj Maharaja Raja Vikram Kishore Mani क्या की जाए पुकानी पुका रजू विक्रम की शर्मानी क्या की जाए 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 All the niggas on the drum, everything is sound. All the niggas on the drum, everything is sound. Jingle ihani besa tiprasa Mengke buba gerak jengke baproja Jingle ihani besa tiprasa Mengke buba gerak jengke baproja Nono karile tele heri Tini asa Nono karile tele heri Tini asa Tini asa Raja Dhiraj Maharaja Raja Vikram Kishore Mani क्या की जाए पुकानी पुका Raja Vikram Kishore Mani क्या की जाए Raja Dhiraj Maharaja Raja Vikram Kishore Mani क्या की जाए पुकानी पुका Raja Vikram Kishore Mani क्या की जाए 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 da 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 da
Parti sarti henai kenaria Jengpayo cini pinang ni bagai Bersama terami pinang ni bagai Cini sini muno narena bagai Muku muno mesana bagai Desupano kasudi Desupano kebengi Beba kebengum no silba ibu bangrale 5P9 Oh 5P9 Hansa 5P9 Bubaga 5P9 Kekenglau sabai ninta pai jadi Waksama sabai ninta pal jadi Akal pemikrio ninta kelai di jadu Ranau mokol cingri tangkas ledi Mai dudu shani bagi hano tapal di Sarong di kinano tapal di Naksiya gani boya nota kiri di Ubagrano kabai pointo kaini Desupano kasudi Desupano kebengi Beba kebengum no silba ibu bangrale 5P9 Oh 5P9 Bubaga 5P9 Jotto nisai maya genang, jotto nisai samu kaham, jotto nisai janbo genang, jotto nisai panbo genang, jotto nisai buka kaham, jotto nisai naikal nagereng, buba grab produce bikram kishir manikya kijai. Raja Virat Maharaja produce bikram kishir bahadur manikya kijai. Jotto nisai maya genang, jotto nisai samu kaham, jotto nisai janbo genang, jotto nisai panbo genang, jotto nisai buka kaham, jotto nisai naikal nagereng, buba grab produce bikram kishir manikya kijai. Raja Virat Maharaja produce bikram kishir bahadur manikya kijai. Nana ting ham jago, nana ting khulumo, nana ting ham jago, nana ting khulumo. Ani besar ting leni ni proja. Nana khulum jago, nana ting ham jago, nana khulum jago, nana ting ham jago. Raja Virat Maharaja, Raja Bikram Kishor Manikya kijai. Bugari buga, Raja Bikram Kishor Manikya kijai, jai 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 jai. Tamu debor mata murian, tamu jomatia, tamu koloi, tamu rupini, tamu murasi, tamu tripura, tamu thakma, tamu mog, tamu ucuy, tamu migo, tamu mokong, tamu ranglong, tamu halam, tamu kaipeng, tamu garo, tamu korbong koki, tamu bagania, taimoni puri. Tinggal sepana ihani besar, baiklah ham jagana nabu bagira. Tinggal sepana ihani besar, baiklah ham jagana nabu bagira. Bu bagira ni loge bhai bhai sidi,
Sini pinano senam sidi Bubagerani loge bye-bye sidi Sini pinano senam sidi Raja Dhiraj Maharaja Raju Vikram Kishore Mani Kya ki jai Bugani Buga Raju Vikram Kishore Mani Kya ki jai 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 Jengla ihami besar di rasa Mengkebu bergerak Mengkebab roda Jengla ihami besar di rasa Mengkebu bergerak Mengkebab roda Nono karile tele heri Ini asa Nono karile tele heri Ini asa Ini asa Raja Dhiraj Maharaja Raju Vikram Kishore Mani Kya ki jai Bugani Buga Raju Vikram Kishore Mani Kya ki jai Raja Dhiraj Maharaja Raju Vikram Kishore Mani Kya ki jai Bugani Buga Raju Vikram Kishore Mani Kya ki jai 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 da 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 da
Wang sama sabai nenta pelajari Atal komi kriyo nenta kelai di jadu Rangau mokol tinggi tangkas ledi Mai dul shani bagi hano tapaldi Bersaroni tinano tapaldi Nakshia gani moya nota kiriti Ubagano kabai poito kaini Jesupano kasudi Jesupano kebengi Beba kebengu no silba ibu bagrale 539 Oh 539 Ubaga 539 jadi Wang sama sabai nenta pelajari Atal komi kriyo nenta kelai di jadu Rangau mokol tinggi tangkas ledi Mai dul shani bagi hano tapaldi Bersaroni tinano tapaldi Yakshi agrani boya nota kiriti Ubagano kabai poito kaini Jesupano kasudi Jesupano kebengi Beba kebengu no silba ibu bakale 539 Oh 539 Kanta 539 Ubaga 539 Jinania aju khai ni bagia kebono pan punungania parti sarti henai tenania jengpayo chini pinang ni bagai bersama beri romi pinang ni bagai